Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapera au auna e tua, ai ono mātou le whanau soifua. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. O Yesu na apa mai kona alofa Amataya tua uile sa olotona Langi uatumu ipuapunga Male tele mai o whaingata O Yesu na apa mai ona alofa Amataya tua unile sa olotonga Oia ile filemu ipuapunga Oia ile filemu ifaingata O Yesu na apa mai ona alofa Amataya tua uile sa olotonga Se fatu na tanumia Ai ua leola I le tele o lutia Ai ina ua sulvia o le malama Ani ia le lihi o umoe moe ua matala
aigata O Yesu na agpamai ona aawalofa Amataitaya tua umilesa olotonga Ioe emonia lo o taola I puapunga Ai ole oli oli sana e tuku pea Awane I o tapopole I batani Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tobe pese atu ili ali le pese fou le lalolangi umai I o tobe pese atu ili ali I o tobe pese atu ili ali I o tau whawhetai alon swafa I o tau tala I atu lana whaalatanga I le aso ma le aso I o tau tau ta watu lona mamalu inu ese ma ona wavenga inu umalava le tamama manai o mātua rausu le tae au sing-singi e pese o vi inga alanga ina lau manu malo wa tuta imanu le folaunga ina ua mātua o lia le nei fo I tae au fau wa tele ai tale manua I titi mala wa mātua lu fale fo I male loto fia le nei tae au yo loto a se yo mātua I fo mapuna nou ma faide vi inga I ate oe ma mātu whape atu e pa ia lava oe le atua siri ese. Le atua matautia, ma malu ma mana, pule ao I mea o malava, e le hai lava ma se tu sama oe. O le atua e fo o ma iai o mea na e whaia. O le atua e tumu I le alofa. O le atua o iai le wha o tanga mo tangata uma.
o le atua e soifua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua oe la eile vi ingo le malu o le atua oe pulpulu le matango fie. Whaaftai tere lava tamā. I lau mea lofa lo la fau mātua mauara nei tae au. Whaaftai lo walofa we whaapopol ni asa fau le whai tawino aso la soifua la tunu mana mātua wala. Wa mātua o lia i fori ni as tofi waiva i aso ke tapa. Mātua wholaunga o le nei tu sanga. O mea oma wa e whaia mo i mātou lo mātua tua lau pule lea. Ia, o le mātou malanga o le nei aso lo mātua tua o mātua tu inatu o ao whaamuna mole se e tau te mai. I le wholaunga o whai nei auri tia whaiva le awhenga i mana tunu o le nei aso fau e mailo mātua tua. Ia, mātua tina nofo fo ia tunu mamau e mana tua pē sa mole tunu pele le mātua te tano. Ia iai manuia oi iona te itai. Ia le manuia oi nei ainga uma mana i o mātua tangata uma i Samoa. Whapena fo i le lala mana pāpā awai iso se tafora nei kia lope. Mātua mana tuara nei tae au. Nei o mātua tangata Samoa lo ngā rulue wha missionari so se tafora nei kia lope. Mātua wala au leo leo pui la tau so se atunu lo ngā rulue wha missionari ai. Ia whapena fo an e foai so se mea lo mana mia la tau. Ma le opu ma whorwharaina fo o lau tala leili nei aso lo mātou te maa. I alu ma le mana ina ia manu malo ina ia nganga tele. Mo oi malo malo. Mātou talo lo whangiana ia mātou whanau. Atu nātu lātou ia o ongora nei aso, le paolo o lowalofa. Leo leo ina ma malu ti aina ia mātou whanau. Ao sa iri le poto e ala ia o onga whamunia. I whaivolo whangai mālim tamata i whaia onga. O lo ngā whamaleo o ina na ia mātou whanau. E mana tua pēr le tu i malu muli panga ma le tāpo inga, na ia mātou mātua tua asin sino le tunu i malu ma onta malaora nei aso, te tōrua ina lātou le māwhana whana o lowalofa, whawhoi sia pēr lātou se fua laude le tino siri lama e le anganga. Mea omala whara mātou whaia le nea sa fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava ina ia whai atu vi inga ia te oe. Ta mā, wha manuia mai, le tau tua reda Samoa ni aso a toa. O mātu wole mātu wala au i nei mea malawa, e ala le swafa maru malo Yesu ki risolo mātu li mora mātu whaola. Amen. It's a
tongi le maia lafo le maia ole vi ingo le tua langina la fai pese le karesia metotisi mai kalaios tete. Tau topo rewere Samoas Falima I matolu a mo tonu ia le tulai ono. In this update, hopes the latest OCR cut will help the economy recover faster. The Reserve Bank slashed the cash rate by 50 basis points to 2.5%. It says the economy isn't producing as much or employing as many people as it could be, and it hopes lower interest rates will spur more investment and spending. Finance Minister Nicola Willis says it's a proven recipe. More investment, more job creation, higher incomes and relief for everyday families. In every economy in the world where you have lower interest rates, people do better. Investigators are searching East Auckland for anyone connected to the double homicide of a father and son. They've confirmed the Bucklands Beach blaze last week, which killed the 36 and 11-year-old, was deliberately lit. 3 people escaped the fire and an accelerant was found at the scene. A warning: the government could be barking up the wrong tree with its plans for an LNG import facility. As part of its changes coming for the electricity market, it revealed plans for a gas backstop to help with supply during dry years. Australian company Institute for Energy Economics and Financial Analysis estimates the upfront cost of the terminal to be around $450 million. Analyst Josh Runciman says the cheaper option would be to reduce our gas usage. For example, in food manufacturing, gas is often used to run a boiler to produce steam, and there are much more efficient heat pump technologies that are available now. One design has soared above the rest as the People's Choice Award at the World of Wearable Art. A captivating version of a New Zealand falcon made from leather, silk, taffeta, foam and cotton was a crowd favourite right throughout the month-long event. Created by local Wellington designer Catherine Anderton, the bird's known for its playful stage presence. WOW head of competition Sarah Nathan says it's reminiscent of childhood fairy tales, and you could hear the joy it brought the audience at each show. That's news. In sport, a historic passing night from guard Parker Jackson Cartwright has helped the Breakers snap their winless start to their ANBL basketball campaign. They've trounced the Illawarra Hawks 117-88 in Auckland. Jackson Cartwright posted 20 points and a franchise record 17 assists in the victory. Australia have beaten Pakistan by 107 runs at the Women's 50-over Cricket World Cup in Colombo. Pakistan were dismissed for 114 and 36.3 overs, chasing 222. Australia slumped to 115 for 8 in the 34th over at 1 point. Beth Mooney's 109 from number 4 carried them to relative safety. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Swafa malolo tato li faola Yesu Kiriso e mo bona o fa talofa mo fa felai mo fa tu li mai foi le te le lava male fa lo sam halo wa tenu pele e le pa ia mo malo fa funga ngare nei tai au sing sing. Malo se fo mo wia ya fa malo fo la tenu fo lau tato avea le mua mar fa sangi o le viinga mar fa tai lo tato tupu se le langi wa tele lo na lofa o fa penaro tato o ri nei aso le aso o fa le tua ya tato jori ori matato fie yai Ia le anga leo tātu tapa o siri laki o mole malo tō si fua mole mātu manosi o le nei fo o tātu siri whai e manua o mala e le nei fo I tai au fau. Ma lor fola mori ele tino, tātu avele whaftai lo tātu matai. I lava le tele o melo tupu fo I le nei lau langi o lo tō walala mātu no fai. Ia o lo fasa fua lava lo na lofa. Leo hina ma malu ti hailo tō si fua mole mātu manosi. Ia o wha wau pere tātu fo laua. Ia, tau taile tātu o tua le tātu folau kara nei aso, mai a tātu folau le laulo na lofa o tātu iere nei foi as tofi, wa iwa i aso ar masino ke topa o tātu folau mara lua fe lua se fono mara nei maus maila whaafonga o pora kalame manual tai au, o mai sa mas falema e matolo a mona whianga ngan mana tātu sa vai lua, so san mai insinio o tātu Facebook, mari YouTube o rode Samoa, sera tasi patea, mana whianga pista au, jelo sio, ma tau au na nei tamai meni, tau tuai na se pai le tula, e iwa de tai au nei, maro se fomonia, ngan mana nei tai au fau. La nge
le mama fo I lau sisunga la o tawai. Whaafatai le anga leo le tō tato le le nei so fo ia sa mola tino pele ma lo le so fo manuel nei fo I tai au. Le lei se yo kiri a kore ka camera fo I malo le on sa le tai o fo fo I o le waka ko I ngai le Astofia. Yeah. Ma ya ngala on mai ngala mai ka wisi fo I wing o the camera yin ki kai ya le lei le tunu I lau mai mo ma fa fo ma le tai au ya o se mai lau fa fonga o tato lu tau. Eso. Tau mo le aso. O tusi I e kale sia e fitu I a sia I titi. The 7 letters to the church in Asia Minor. Faalinga, lona mata upu mo mua, a lona foi upu e fulu maletasi. Ua faapea mai, o mea e te vaaia, ia e tusi I se tusi. Ma avatu I e kale sia e fitu o e feso, semurana, perekamo, tuatira, sarataisa, filatelefaia, malautikaia. O tusi I e kale sia e fitu I a sia I titi. The 7 letters to the church in Asia Minor. O Yesu, o le ao lea o le ekalesia. O le tino lea whaalea nganga o Yesu, I le lalolangi. E pele tele ya Yesu, lana ekalesia. Whaali Yesu ya Ioane, I whaalinga matautia. O mea o le a ia vaaia. O mea ia o loo tutupu I le ekalesia. Ma mea o le a tutupu I le lumanai I le ekalesia. Ma le I unga o le lalolangi. Mo tangata uma. E manao Yesu I lana feau maanatusi. Ia I loa ele ekalesia. Na te sila fia mea uma I totonu o le ekalesia. O lona whaatua tuanga. O ana tautua ma au nanga. Ai maise o lona soifua tāpuai. E fia Yesu I ngā luenga o loo whaatinoina ekalesia. E ala I le ono sai. O le whaamaoni. O le tau fimau I le atua, o le alofa I le atua, ma le alofa I lo uso a tangata. Ae le fia Yesu, I au nanga a ekalesia, e faatino I le faale o ngalua, po o le faa afa, o le ola faa maua lunga, ma le ola faa sausili, o le ola mana o tele I oa o le lalolangi. O le manatu maua lunga ua tele tupe, tele mea tōtino, o le ola le wha maoni, ma le muli ngō fie, I perofeta pepelo, ma tāla inga sese. Samoai, e manao Yesu,
ia e tāo fi mau i lau tautua ma lau au nanga, i lana e kālesia. I lou whaamaoni, i lou ono sai, i lou walofa i lou uso a tangata, o lou walofa lava lea i le atua. Aua, o Yesu, o le whaitotoa, o le mālo o le atua. A fina ngalo Yesu, e avatu i tātou i lona mālo, e ia te ia le pule umalava, e tatala ai le whaitotoa, tātou te uru fale atuai, au auna le ie ma le wha maoni, ulu fale maia i le fia o rouari. Tātou te tālo. Le atuai, whawhetai o lau e kālesia, o ala ia o whaamanuianga i lo mātou wola whaaleanganga. Ao i mātou, i le loto ono sai, o le whaamaoni, o le anga malu, ma le loto whaamangalo. Tātou ia malawa fio ia mātou whiau mga luenga o le nei aso, e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amene. Yehova Shama, Eteletu Anu. Yehova Shaloma, Betulo Filemu. Yehova Nisi, Letulo Umanumalo. Yehova Rafa, Vafetewo Malolo. Yehova Shama, Eteletu Anu. Yehova Shaloma, Betulo Filemu. Yehova Nisi, Letulo Umanumalo. Yehova Rafa, Vafetewo Malolo. Wafafetai, wafafetai, Yehova Irana e amai. Uola mamanuiai, ile tele olo alofa. Yehova Sikenu, Yesu ola uami utolu. Ola umaliu, ole wasa olo toai matou. Yehova Elohim, ola ole o mamoe. Yehova Adonai, leatua olo ali. Yehova Elohim, leatua na fofoina. El Shaddai, Vafetewo Manuia. Wafafetai, wafafetai, Yehova Iraina e amai. Uola mamanuiai, ile tele olo alofa. Yehova Sikenu, Yesu ola uami utolu. Olo umaliu, ole wasa olo toai matou. Wafafetai, wafafetai, Yehova Iraina e amai. Uola mamanuiai, ile tele olo alofa. Yehova Sikenu,
Everlasting praise mo le pese Yowa Shama ina was fully mana wa tia nele tu laiono le tu mo le pese sa mo se fully mai toru a mo por club mano le tai o lo nai vane aso ke topo ta fo lo le lua fe lo se fully male lima le minute o nga makua e nga lo tanto musika le tai fa fia o fa mar se o fo le tino i le lo su tu te manga wenga o ne first off you ta tu ya tu kwata fitu i le tai nei ba nei ya pa mo mo su taimi fa no ia mo le tano po klame a reto o le ola te pena mai ni sunga pasta la fa copa fa na mtato malu ta ya fa nga mo le first off you ta o dia today in history tano ba vai par mena tu pula so ivo ke topo le tena to sa ba vai a le tai le fitu i le tai nei mo fa po tal fo ngal pro tania pa tal fitu por ka mena matal ta tu ta ya se mo bo o le tano ba vai ia po mai wala wala le fo ta ya Patalofa ata vale tatu ngai lunga le awala tele lo mai tawato on State Highway 1 langa ya tule matu ile vaenga le Freeman Bay lo mai tawato ayo le fo itu mai lateral ta avale lo no winga ia po se ta avale la vea po sa avale fa le tonu i lunga o le ala tele o ise vaenga uma lava lunga o le ala tele o le lava fo ia o lo ofile mu mai time le nei ma ngai le ngau makili le lei uma lava fo ia o le traffic mo tato avata avale i le amatanga fo o le nei tai au pa lava le na o le vaenga ia le na o lo iai ia si fa le tonu le nei fo tai mil tai au se son mai le tonu pe afa pe fo ia o sila fiane i le vaenga tonu o iai lo fainga mlanga nei tai mil tai au se fo loro minute te ai le tu lai ono Pai ngā mata tala tau ne fo tai au fo tama ki makauro au ki lani no fonga leo fa sala launga radio sa mo se fulu holo ye malu lu ne vaenga o le tai au winga fa mo wino tau mo ne stoffi o la fa solo na awa e pa ultimo inicio taimi alangi le fo inicio vaenga au ki lani fa solo atu na fiafiana nei se fulu iva o le baurunga na le mafana fana le fa mo wino mo au ki lani o le ne fo yaso se fai lo na mawalalo au dia tai au la fa solo fo na awa alangi le tau o mo kwa manga ya la mafana fana tai au los fulu lo na mawalunga ya ona vai ngai on tua tu na stona yo la fason foi na awa lang de lei los fu foi mo lu ma fa fa le e o ka kai manga e foi vai ngai on tua tu la so le a lang de lei foi le tawe awa ma le foi ma fa fa am taka ra va so fo pe au dia la so fu pa so la awa pa timu pa so la awa pa timu lang de lei la so lu ma la so lulu o le na va yaso o luma na yato o fa ba mo yo tu na mai la mai tau nei tai au o tala ia te oia wa foi o fo fanga le stuff you ta tu o lia le fo mai ma le tala le tau tai au ma so lu mana i pa wa le me o le lia ka ia o ba ga na fa ga so lu tala po nei tai au la fa tala pa vai tu la ile tau tiro si vai ngau sila pena po le tau sa mo le se vai ngau ke lo pel tau tu ro sa mo so lima i ba tonu amo e no se furvano le wata nele tu lai ono penina te fa video le tala ina fa fi fianga ro sa mo nei foi tai au fo le tunu nga ju te manga wenga o le tai au Whakawhiki vai aso wha malo si mai. O ria whaimoro nei aso, pese le mo oe. Te asa mo ua whangai, marenga singa ua tau asoa, ua ta mao sa tau ma whai mai le nei ua e. Whamaro leu tamara toka, le whamoe moe sa la vasia, loa taunu, o le la au o le ora. Mele so so fua o le sami,
mana Aya atu susuena Awa e o soilo wita Kainga loia o elei o fipe a mulu wena Awelo tofi e tua e mafua matanu Me fua ma o sarona o le puna le panona Ile o Los for Lola will tell you July on proclame Malo tie out with the Samas for Lima Tolo Mopa and Altana Proclame, the whole Facebook, Mari YouTube, or Samo Malo say for Holiday tie of Malo Faf tie, Patala for my Fafil, Marine tie of foe, Ya, all of a Mali let to tell Tata for long on a name for Yaso, and Nafile Safa, the Dalinga, Manale, Tulago Ele OCR, New Zealand. Stadion Titilo Bangale, I'm Bombua, Oloepe buying on New Zealand, Lotuma, Tolo, never name up taking a 4 little too long on the tower. O le ai ba ia langi le nisio vaenga. Au te roi nei vaenga ia na mai for net service anapo. Le for no fo te la tino ala na papa au nisio vaenga ni sila. E peila o le aso le o lapta ia mai le West Coast. West Coast e whapena fo I le vaenga le South Island. E ia vaenga ma whaasosolo tuai Wellington and Wairarapa o lo lapta ia la I lato I matangi malolosi. E amata mai la I le aso o lo ia fo I nisio lapta inga moti munga mamafa I le vaenga la le Westland ia pea mal se lau se fulu milimita il se lau 5 milimita ia le malo si fo I po le loto ti munga e fa pena la ia le vaenga le amatatu la I le aso le so se ia o atai au amata mai la na nei le tau le valu ia se ia o lava fo ia atai au lapata inga ia mo lato o tatou la ma le telo nisio vaenga o lo ia inisio vaenga foi o le amakua ve la lava foi la le tau ele ngata ti munga mamatangi malolosi nisio vaenga o New Zealand ia o lo mai tau watu ia e foi nei vaenga o le e mawai le vaenga le o le makua ve la lava pe o nei ai ia Hastings and Napier o la tau foi ia o lo mai tau watu o le lava foi o le amata na mafana fana I le taimi nei pe amale fitu sesi male lima ia ona whaasolo tu lea overnight o lona winga matala whaapea matana nei whaasolo atu nau o atu atai au ia pea ua o le mawhanawhana I le se fulu ma le 5 o Canterbury lava latou ma whaapena ma Ashburton o vaenga ia o leo le a mawhatia I le makuave vela o le ai I le luas fulu e o ma whaiona o le luas fulu 5 Celsius ia le vela o au ki lani lava fo ia e ma whaiona tatou tilo fo ilea ini vaenga o le ai nai timu to uluwa va solo ia amatala ile so se ia o lava fo ia tae au o nisi na va ingolo ia o tatou e no fo tatou le lua suma lua a 6 Celsius ile taimile nei so o va inga uma lava fo ila na o lo o tau ma fai fo ia le ofisa va tau e fa alawi lo mai ia mo tatou wa tatou fo fo nga fai o status mana ia mo ti munga lava ia ngal mana te lo pitu dua ia le la ia a mesala stofi de new tatou ia West Coast fa bena for South Island o I nisi vaenga o South Island la ve fo mo Wellington mo Wairarapa o te loa le fa manatu fo isi vaenga le lala I vaenga I New Zealand
Ia tulanga na o ia. Ai al tulanga tau mani se vaenga so Westland, lo te papa atu le balu pona nei le tofi. Ia le amto e malo se ti munga mo to fo pitunu. So monisi ala la ia vaenga o tulanga na lo fa mna chat tala pokalame. Ia te o ne fo tai fo. Le lei ana fide sa fa te tali tulanga o ia New Zealand pola tulanga o le ia le Reserve Bank. Ia male official cash rate. O le lau titi latu au te lor ko parna fo le o le Reserve Bank New Zealand le sa tala no fo pokala me vaso te atu nei. Ia le wope wa se fo longa ia kula mai au te loe o ngatasi male plan al malo wa at the end of the day o le official cash rate o le nau malo ina ia mawhai on na fsaswani e le economy recover o New Zealand never tell me out. Ia o tulanga le na o le o lo waiai o le fo ila o nga lulu nisi o fale tupe e pe ona iai le ile taimi le nei o le o nga lulu nisi o fale tupe ina ia suia fo ile ia la tau fo i mai se la vele vaenga fo i tau home loan rates o le o suia ile e fua la anga ile lua te sima lima le o to e fapa o ile tato OCR ile nei fo i taimi so o le ANC la vala ia e a matala ona mautinoa ma fa nga solo la tau fofuanga fo ia mai le solua ia fa pena fo ila ile so faraile so ole solua ole floating home loan rates la vala ia mo le ANC o le o ile 5.8% per annum flexible home loan rates o pa o ile 1.0% a matala le vaenga le na ile so faraile fa pena fo le Westpac o le fo ia la tau swinga mai la to variable lending rates le opa o le tesima 12% mo le floating lava ia ma le offset e ono tesima le o percent per annum ia le vaenga le sa alu le ta ilua tau sanga i le fixed year home loan rates la na ia o le opa o le fa tesima le fa iva percent e a mata foi la ia ile asofaraile o le Kiwi Bank o le foi wa ile la to foi suinga e a mata la to ile asonga fua 1 year special fixed home loan rates o le wa le fa tesima le fa iva percent per annum e o foi ile BNZ o le foi wa ia o la to la e ia ile la to ta ivang fa le ono masina 6 months rates fa tesima le valu iva percent lua tau sanga ia rates fo ia fate simale ono lima tai tolu tau sanga fate simale valu 5% su valu masina le wa ia i le fate simale fasu percent swinga lana banks ia nei ua fa alawi loa mai talu ina suia mai fo ia tato OCR enough. Yep, so 50 basis points to sana male lua tesima 5% o le drop na po le pa o le official cash rate len fa lo mai le Reserve Bank la sana nafi so facility o aile benefiti po aile on the winning side o le vaenga o le pa o official cash rate the Reserve Bank pe ona ile sana nafi o te loa o la toro e la to mokesi mano nga tu pe fale tu pe le ran fa fonga bai o vatu le tulanga ye le drop o la to interest rate ia pe ona ia o lo taro ti lo pe wa lo tau fatu stu sa fa pe ona mana o le minister tu pe sa va Nicola Willis o le vaenga le mana mia in ia drop bele official cash rate so sani in economy recover e la motino pe so san tele na wala ka kilo o le o matu ia le si vaenga le na ma kwata mo mo tau sanga afa mo tau sanga 0.9 ia le fa le kongo le economy le ye so la tap ti lo pela ia pola se tulanga le ia pa the winners pola to le marmalo il tulanga le o te lo o la to le la to mo kesia o fa lo fo initially poti o la to rent o yesina pa o le titi la to rent mo was fu kala ia mal tamasani ia kire lo pe fa ia lo landlord nga me mo oi facility ai fa yo longo fa longo o fa mo lo drop le si nga le o ka o fa ka ko rent po nga ya do no ka me no na ba nga na wa o le nga na na ba nga ya cha no el cha bo kala so so ni mo le no ya ma si le fi ai ya por alto lango yai but the good news of all to tele uma the major banks in tono New Zealand or na ua fa pa o tele o lanto interest rate tal mai la son nafia it's good ole fo wanga ia tu fa ngol tau sanga ia a to no la mo ni na tu pe fo ia fa nga la fo ia i mana o nga ai nga tasi a mai sa a le fo la fa so ata vai pe lunga pe pa u mai la lo OCR a fa le ton wal fa so ata so ia ata to te mafati lava
E mana ia fa mana tuna na wai e sa o fa mana tu fo na ta po kala mele se foi tai au o po fea o ia fisu ia inga o name official cash rate al malo mo swinga malo lo ia e pa o mai ale uru la au el tanga mala fa so re dei ia mata mai fa so ia e pule ale malo ia me fisu ia so ia le ola ko vai ngai fai ia la e tu mau le ia mai el file mo ia so e fai lo fa so o sa pela ki ala le lo fa so le siria kuranga ia mana ia le malai bale le Queenstown le digital atu wa fa va singa inda ia po filia all the best airport to New Zealand ki lo pe fa fai fu ga e mana ia fo ia wale ka ki fa pe ka ika o le malai va le au kilani o le besta le au wale nga sai le tele ia ai o le ese fo ila nai tu langa fo ia o le sanga ia le su enga le o va enga la ia tolu o le o mautino ai ia le tu langa mo mo fa ingoa ina ai launch airport of the year at the National Awards i to tonu lava malai va le mo mo strong safety record o lona winga le lei ma le saunga le mo o tangata ia ma mea malava ma oloa ma va alele ma ta avale commercial success o lona winga ia tilo le tu fo ila le i tu pe maua ia e mai se fo i o vainga e mawele kupe ia ma le community engagement ia ata o Queenstown ata vai se ole ia io o vainga nai tolu o lea ua tangia mai ai ia e mai se lava fo i e pei ona fo ilea vi ia fo i e lato o e tai ia le Chief Operating Officer ia Todd Grace o lana ia whamtalanga o le malai va alele nei talwai na umale COVID e le i whaapea na ia se taimi fo ilea na tau whai i fo ai ia le au nanga fo i ia male tau si o le saunga le mu matulanga le uma so o le tulanga la le o iai ia atonu o le sila na va ainga ia awa ia malai va alele na tapunia e fo malai va alele ia taimi fa le tonu ai ia le lau ka koi longe Queenstown fa amalo lava te o lo va alele la ole ala po ale Tano su fit minu talo le chula fit le toro le samos for le me tolo more town youth. Via more town for fiago le time. Good morning.
Samoa. O le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Tato te mana nao umalava ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia manatua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi ferns i le aso se fulu ma le imo ke topo le malai o le Go Media Stadium patau pe pon fale i la o le Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petanga iane i le Ticketek Go to Samoa, Go fitu Samoa. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Rode Samoa's Valima i matola mo mana tuare ne fo i tai o fo i na woto luas fulua mino tolo tolo talo le tu la fitu e esi mai ngale fa talo fa mai intia ngan mana le tapakala me Western Samoa Samoans and Punjabi Mahi girls Fatalo fatu mai intia au se fo mani tala no intia ngan mana ale mau atu sumle mas na fai po so fua ale YFC alumni e isi so Samoa Paulo no suafa o siona to lo ma se la fa na o no foi North East India o ngala la ngal fa missionary so lo titi lo fa tala fo mai ni intia lo fatu ya to mai na intia ia marisa vaenga lo langi o lo whaafonga mai tāra pokalame nei fwoi tai au fo. Whalablabe lea na tala noi tāra pokalame pe au te lo le whai unga basoren tātu nei. Le mū lea na tupu i Bucklands Beach. Lea o lo te lo tō iei ma taula moi fo ia le whionga tō tō li i Detective Inspector Counties Manukau te whilau whamuria vai lua. Pe au te loi nisi whamamonga na maila sona nafi. Pore mea na whai ama le na fufuaina. Inisi o vaenga o whamutu mafo. E iso so ngare o leo. I le te mai tolu surona tau sanga le na maliwa i le whale le na mu. Whapena fo i la masetasi e o metamine o le na whapea mai whamaunga a tonu. O le se fulu tasi tau sanga le na po o le isile na watali i o tamā waito o lua. Ia tamaiti. Ai o le mafua anga o le masalo mia. O se fuafuanga na whaatau uina lava fo ilea wha moimoina. Ona ongi items po o mea na maua mai le suenga. A leo ia ailenga ta fo ina o ila tau o e ngā lulue i le fuimu. O suenga la a tonu e tele la e a tonu o se kalasini. You know, o ngā i leo mauti noa le lei mai. But o le tūlanga le nā o le ua mauti noa i le au sue. O le whaalawelawe le nei. O le whaalawelawe ana whaatupuina le tangata pēna whaia fo i le fuafua ina le lei le tangata le whaalawelawe le. Yeah. So tōrus fulu ona tau sanga o ta malona tali i 11-year-old. Le ua whaamaunia mai. O lo o whaipesu suenga pe ona ta ua lo lo to iei wha taula moe foi. I al tamani o na tino na whionga to tole i suenga o molo whaia i le mūle na i nei. One thing o laute lona whaamaunia mai fo e tangata sa rentil pito lalo le whale. Laki ngākaranga ngā wawe na sola ese male lena lea a fia fo i le mū. Tō lua o tama lea lesi vaenga o taula i fo isu suenga taimine nei. Po fia tonu sai e le taimine tupo i le i le mū. Pauna nei whamtalanga o leo whamtu mai. I le foi fara lave pe ona iai Bucklands Beach le persona tatu le ta avatu fo le tampo kalame ya le lei ona i vaenga na wa fo fa fo male tunu nei taimo le tai au tu tu Samoa's Valima i tolu a mo a mai fa fia mai le koalisio vai maua ona sole Malaysia tatu le poti mai wala wala ona tu ila tu ona le tatu malu le tai au fa nganga a re tole ola te pena mai le sunga pasta la para kopa o kalame ba le tai au Samoa's Valima i tolu a mo
tatoanga ia tu lunga le awala tele I le vaenga le lunga le tatou awala lau papa o lo mai tawa tu le time le nei Harbour Bridge o yaini ia tau ta avale o lo no winga la faala vela tau ta avale lunga o le tatou vaenga le na lunga o le tatou awala lau papa le anga ia tu foi I le fai tu atu nai au kilani male anga ia tu I matu o lo tilo atu le time le nei tasi lua tolu fata avale. Lona winga ia o se multiple crash mo tatou aveta avale a faile na ua lata ile ala lau papa po le na foi ua ia le taimile nei ia o le vaenga le na o le o lo o ia foi ia sifa alkele tonu I le taimile nei a o le io o atu tatou inga I le North Point po ina ilungo tatou Twin Coast Discovery Highway o ina tonu na o lo o amata lava foi ia ona pisi mai taimile nei Onera Road o le na foi ua mamafa le traffic ia mafa solo atu ai lava le tatou le anga ia tu le na ilungo tatou State Highway 1 fa pena le anga ia tu foi North Shore o le lo mai tau atu ia wa faisi pisi taimile nei lunga langa ia tu Constellation Drive ia o lo o vaenga umana fa pena foi le anga ia tu Takapuna Highway faisi pisi mai o le vaenga le na taimile nei on State Highway Suma Leono Ivanhoe Road o lo mai tau atu fai faisi pisi mai ia na fa sol le lea Western Springs ia o le vaenga na lunga o State Highway Suma Leono le na ua mai tau atu taimile nei ia o faisi pisi Lincoln Road Henderson le foi wa mai tau atu ia wa amata foi ona pisi mai le taimile nei o le tae au tatou taliu mai I Saute Southern Motorway o le nai feo lolo lava tatou le leila saute le ai se fa lava tau ta avale o mai tau atu iai State Highway Lewis fulu mai I le vaenga lea a mata tua I Cavendish Drive fa solo atu ngai puinui o le nai feo lolo le pisil na I le taimile nei a o le na lava flow le le tatou le ai se vaenga mai I fa tu atu le langa ia tu I Papkura Takanini o le o solonga le feo lolo o nai feo lolo le taimile nei ta vale tau tu na saunga le move amal molel nei taimi o le tae au so it's full 12 minutes na tale o le tu life fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatou atunuu I le nei fo yaso I le lofo le tua tatou sauni fo I le aso tamaiti le nawa yaso ia o te sauni fo ina I Port Kalame o le areto le ola ia fatau I le tau tele ona ia tatou whanau o le mareko le se fulu feupe se fulu tolu whapea ona latou au mai lea o tamaiti ia Yesu ina ia pae atu Yesu ia te I latou a ua vavao ele au soo ie na au maia ua silafia e Yesu ona ti ngai lea o lona finangalo a le upu mo o le aso le nei whaataua lo taimi malau whanau. Prioritize your time with your children. Nawinga whaataua. O meo tamaitie eva elpuspa ia mala o ongal tuspa ia taua tele. Efa ia Yesu e taua tele ia Yesu ia tamaiti. E tele ia si o manga e au fiai foi male tele o nisi ainga. La te whaataua nga vale tele ia la tau whanau. Ile ango I whanau. O isi foi matua ua le ano I whanau. Ma ua makua le ai ase kaimi mala ku whangau. Isi foi le leile whainga awe iai mea ai, awe iai mea unge manga o ai. Ai ua le ai se discipline, le ai se taimi. E spent inga moa latu whanau. Mafua mai o nisi foi tangatai, mai se ai aso nei, unungali, ua whainga nuenga umal tele unungali. Ua pisi tele matua inga nuenga. Ele o se mea whea kwele anga le whainga luenga. E te loa, a whai e piko I lunga lau ngā luenga, le tā ua lau ngā luenga, a e piko I lalo lau whanau, longa wenga, e wanga mo e o ngā whainga kele au tupe, a lusi lau ainga, e lusi lau whanau, ona o le mele o le kaimi ma le whanau, e tā ua tele I luma o le tua. Ai whailan le respond a Yesu, ina ua
o aku ia nai matua e wakula ku whangau se i whae e limo Yesu e whai mai o ngā le pisi Yesu i ngā luenga wha maroro ngā mai o le whaingo la unga ia la wha pēla lau so o le hawari leo mai ngai ka maiki o le pisi ko i o le pisi la o Yesu ma lau so ngā mga koe lau so e le ka ua sale ave o ko whangau ko koe me o le pisi ko i ngā luenga le aso e mai ngā whangau i ave o ngā ka mai ia le lave mai ua sila fia e Yesu ona tinga vai upu le whaunga ua kinga ua ika Yesu ua tinga Yesu o ngā o le mangaku whaatangata lea ua mua mea whale lau matpisi pi mangaku lau so o le pisi o kau ai leiloa o le kaimi matamaiti o le mea siri lea ona taua so le songa la a whaina tinga Yesu o ngā o le lea mga ia o se kaimi makamaiki lona winga e whapena afo ona tinga Yesu ia ti tātou pe anga whai pe awha pe wanga whoa i mai whaanau ia ti tātou ewa iuma ngaraka kou pisi o mao pisi akui o uma lele aso e le ai so ka kou kaimi ma tātou whaanau so asu e se mea ia kia e sili ona tāua i le lalolangi le nei kelo o lou taimi malau whaanau o lou whaatau ina o lo taimi ma lo talii po lo wafini ia so lava la o le titi ke le kaimi e lo ilo la velo tama o fe aso i lo kama sa wa fo i lo kama o fe awal me fai o le kiki lava o ke lo ke fa pe I wish e se kaimi o lo kama ma pe ma lo kama ma ki ka fa pe ma lo kama ma sa va livan o ki fialu me fo ile pe alu ka o ki fialu ai ke le kaimi ke vai kunga ia e pisi te lelo tama ia ke fefe foi le fai ia foi le se kaimi awa sa sa kai ia so ia alela o ina nei o fai foi lo tali ke mi ngai o le alo pisi i le ngaluenga le tua ma le kele o me fai o ke kau fai la vai se kaimi le aso o se fulu tolu nei tau sanga lo tali ai mai ale la kiki o ke kau fai lava e ia so spe kaimi foi le ia ma ke ka fa ai ma ke ka alo e o mai lava ke mi ngai me fai nga ma ka alo e me fai nga ma sa vali e me fai nga mo se taimi ma ki karkala ngoa ai nga o ma ua ma yengi me ma ki fai fa tas o nga taimi nga e ta ua kele ia tatu whanau e le tala kala mongi la vol fai au sa fa matala i lunga le Radio Rima New Zealand na alu e asiasi falpui pui tamaiti Amerika falpui le o ka maiki mka ukia kele o langa o le mawhai le e a inga o na whai alu le fai au malanga au asiasi ia fai lo me o tau tinonga fai ka maiki makala ko bo masangi fai au ia ka ngol fai au le siasa fai ia awo wa i mai luma ka maiki fai la ko mori mau ai fai mai la o le valu se fulu tamaiti ngei le anga e falpui ka maiki e mau e fonga o ka maiki e le iai so la tau taimi ma o la ko makua minga nga fia mafuka e la ko makua ai wa pisi ke la ko makua i fai au pisi ki nga pisi ka ma le ai se taimi e mafuta le la o makua e o lusi o la tu lang so le upu foi la mo o le aso le nei matua ia i loa o na fatu langa lo taimi malau whanau o makua la whanau fai se kaimi tala noa i la whanau kalie malau whanau whaasoa malau whanau atua matu whawhitai o i lau fionga mea malawa o i le whainga o matu whanau whawhitai lau upu so soani matua ona o lau suafa Yesu amen. Oh yes,
Mai teo mai le au tala vole kare se me tisi whangatongo i na woto e tolu mino tolo tōra tālo le tula e fitula soiva o ke topo ani mena tupura nei asu i tau sanga mawai. Sa sanga ta siva lima malu le so na uruai whaapa ai nai le submarine mua lava ale atunu o Israelu. So sanga ta siva i valua sa tasile nei o atati whangai esele mata ina whapena ia ona star ia le tamo le ata lea e swafa ia Steven Seagal ia o le tato wata fo ile o le Under Siege ia ae o lo o halu lona ingoa o Nico i le atati whanga le na lua afe sulma le iwa e to otolu nisi o la tauna whaamanueina i le Nobel Prize in Chemistry o i la tauna ona o le fausiaina o le lithium ion batteries le pe ona whaongaina sa i o mai lava i le taimi le nei na taula na o John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino mai la tunu tele le nei o ia pani nisi na vainga mena tuku nei aso i tau sanga wa mawai Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa Whafonga mai atina matamaita i tutoa ma malolosi o le Pasifika wa la tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa whaia mo a inga matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E la tau te mo mia lava una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast full lima le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa, wala awane i le numera, over se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso, e lavea ina ai o tou, moa taiau. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a teia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafu mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whaia i le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lato aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima i vatolu. Ia manuia o tau mātua, whapera au auna e tua, ai ona mātou le whanau soifua. Oh my, fatau mo al falo chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le tatala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Baby, lomaki! Hey! Oh!
In this update, the chief economist of our largest bank says further cuts to the official cash rate are far from guaranteed. The Reserve Bank slashed the cash rate by 50 basis points to 2.5%, but it's not giving any indication of what it will do next. ANZ chief economist Sharon Zollner says the central bank will be waiting for more economic data before it makes its next move. If the data disappoints, they'll cut 50. If it's just a bit blah, they'll cut 25. If surprises to the upside, they may not cut it all. They've really left all their options open. Te Pāti Māori is expected to release a reset plan today. The party's aiming to speak publicly about its plans and its MPs after Takata Ferris doubled down on comments labelled as racist by some, and after Maria Mena Kapakingi was demoted as party whip. Orini Kaipara will present her maiden speech to Parliament before the party's co-leaders are expected to speak on their next steps. Christchurch is preparing to host the world's top climate minds. More than 90 countries will be represented at next week's International Adaptation Futures Conference. The event aims to accelerate international climate adaptation with particular emphasis on issues for Pacific and Indigenous people. Australian police have intercepted a transnational organised crime kill team en route to a planned hit near a Sydney daycare. ABC News reports tactical officers swarmed 2 cars in peak hour traffic in Revesby yesterday, just before 4 p.m. local time. New South Wales Police Assistant Commander Scott Cook says an 18, 19 and 26-year-old were arrested and weapons, balaclavas and fuel cans seized. The fact that this group were prepared to kill an individual in a location where so much collateral damage could have been caused is of significant concern to the New South Wales Police Force. That's news. In sport, the New Zealand Rugby Players Association has a scroll of unanswered questions for the fledgling Saudi-backed R360 competition. That follows 8 international unions, including New Zealand, ruling their contracted players can no longer earn test caps if they sign with the new league. NZRPA boss Rob Nicol outlines what needs addressing. Who's going to own the teams? Where are the teams going to be based? Who your coaches are going to be? Who your high-performance staff are going to be? We don't know the names of the teams. We don't know whether the teams are going to represent regions or countries or areas. Australia have clinched victory in their 3-test netball series against South Africa with a game to spare after posting a 67-40 win in Wollongong. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Karen Street in West Haven o loo mata watu le na o loo iai le whaalawalawa tau taawale le taimi le nei o le taiao awa taawale whapena fo i la Shelley Beach Road i nā lawa le vaenga na whaiasi vava la lata ia o ata o taawale na e lua i le taimi le nei o le taiao o lona winga tātou le anga iatu le tu le lai matu ia tautuana o le nā lawa fo i loo iai nei whaalawalawa tau taawale mai tau watu Twin Coast Discovery Highway whaisi pisi mai le taimi le nei o loo mamawhai le traffic i ona toi wheo lolo atu lea malanga i atu fo le nai tātou au wala lau papa tawanga i atu i le vaenga le na North Shore le aluanga i le North Shore le alo o mai tau atu whai lava si pisi mai i le taimi le nei o le tae au o nisi o vaenga Rosedale le fo o mai tau atu whai si pisi o tātou i le nei fo i taimi o nisi o vaenga Sanenuk fo i alo o mai tau atu lava fo i lunga tātou State Highway 1 Forestdale i o vaenga i o le alo o mai tau atu o lo o wha atu i ai le pisi o le nei fo i taimi o le taeau. Lunga tātou State Highway Sumaleono, Morningside, whaasolo solo mai i Western Springs, pau lava na vaenga o nai tu mau lava le pisi le taimi le nei. Te ara to South o lo mai tau watu whaisi pisi, tātou so taula inga le nanga i atu nai Lincoln Road, ia o le nā fo i lo pisi mai i le taimi le nei. So longa leia tātou lunga tātou Southern Motorway taimi le nei, o lo tu mau le feo lolo ki lia le lei, leis whaalawalau tau ta vale. Lunga State Highway Luas Fulu, ia o lo mai tau watu fo i le nā lava i feo lolo tātou, se e vanga nā wiri i le industrial area, anga i atu anga i le malaiva a le pau nā vaenga o lo mai tau atu taimi le nei, whaisi a tau feo lolo ani o le traffic le nā o lo iai. Ma ingana nā mō tātou, ava ta avale nei taimi le tai au, tautua nā saonga le mu, o nom ni nute te aile tu lai fitu. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i batolu, amo.
O le tala le tau I aso taitasi umawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. Malona va se whamaruia I le nei taimi o le taia. O le vai kala tama le nei le tala o le tau o le atatu a matamai Samoa. Mawai anto le whaisi awa awalang le nei me fore tau Samoa le nei bang o le taia o te ar fitu I Samoa. Loa se fulu degrees Celsius o rei le mawhana whana I le nei taimi o le taia. Wingo le tau le so I le atunu o le whasoro lang le lei le tau e awa awa. E foi baingo Samoa la pa o timu o lo te papa ya te faina o le 2.4 degrees Celsius mo runga le pepela le ea I Samoa ne yaso 2.4 I lona mawalalo ya fata fitio taru tala mai Samoa nei foi pa yaso le taru valu I le taio nei fata lo fatwa foi le taru proklame panga o malapa maru le taio so se baingo la tino pele Samoa fa pena foi America Samoa o lo mai bomba fonga mai ai nei taimo le taio fo malo la bom ia le soi fu brio Foi bari talo tau tono New Zealand nei, tātua matamai le motu I Sauteng, I le bawai antu Wanaka, o la mātere na awa o le tau e mano si savili mai mātu sifo spuruano, maru o maru lufa mawina mo Wanaka ne So Westport, o lo iei lapta inga mo timunga marolosi, rain warning, mo le So, pa o timunga le telo taimia ma mafa timunga, fa sero po le mano si savili mai mātu, spuruano marunga le maru lu, timaru la langi le leile tau, Queenstown la matena na awa sfu fitu maunga le maru lufa mawina mo nei fo yaso Nelson awa pa utimo ni so taimi kai kora langi le leile tau los fu maunga ma fana fana in the kango la vasana na awa pa utimo ni so taimi los fu maunga ma fana le so pa pa tu Dunedin awa pa utimo le fia na nei los fu maunga ma fana kana stete maro la vaso fu maruia langi le leile tau awa le awa uri ma fia na nei sole ma ngai ma fa o ko ri los fu lua I lona maurunga mōre nei fwoi a stofi. Se mai le talo le tau le motu I mātu pi, tola punonga le motu I mātu kai taia. O le a whasolo ina awa o le tau I pa utimu le awa ulis furuiva maurunga le malu o le ea. I le la mua Wellingtone ma lor si fo maruia, la mua le solo I lapta inga momatangi ma losi mo tau le so. O la mātere na awa o le tau I pa utimu le awa uli. O le sabili whasolo nangi ma losi mai mātu. Nisha vaenga le mua spuruano marunga le manu lua nei fo yaso I le telo vaenga I tauranga le whasoro na awa pa utimo spuruiva marunga le malu o le ea le so whasoro na awa le tau po spuruano marunga le malu lu spurufiti marunga le malu lu fa mawina mo rato rua awa pa utimo I le nei fo yaso I le telo vaenga o Palmerston North o le awa fo I pa utimo ni so taimi Spuruiva marunga le manu le ea Neil Plymouth la awa fo pa utimo le nei yaso Pasoro ina awa pa utimu tela vaenga Napier. I le tela vaenga Master Tenor lo ye lapta inga mo matangi manolosi. Ola fasoro na awa fasoro po nangi malosi masavidi mai matu sifo. I la awa uli mana fia na nei spuruiva marunga le manu le ea fa mawina mo Master Tenor le so. Tela vaenga Hastings la awa pa utimu le nei fo yaso. Gisborne la fasoro po na awa pa utimu le nei fo yaso. Kirikiri doa awa pa utimu spurubat marunga le manu le ea. Tama ki makaura wau kilani no whanga whasalonga Radio Samoa. Se fulo lo ile maru lune ne vanga o le tai au tu mawinga o le tau le soe awa oa. Pa uti mulang le lei, pa wa yato le kau manga ya mali tai au. Winga na o le tau wha mawina mo le nea stofis fruiva. O la maurunga le maru o le ea wha mawina mo o kilani le yaso tai au pe au dia la whasora na awa oa lang le lei le tau. Mawhana whana tai au, luas fundua lona mawununga. Whasora poina awa oa lang le lei le sto nai, mawhana whana poina sto nai, luas fundua. Pasoro awa olang de leila sa lota mai chile mo telo I kale sia foi le atno pasoro awa opa o timula so fua o le nava yaso no mana yatu awa olang de leila so no mana solulum o le yaso fo pai kala tamale na talo talo nei time no tao au na talo tao so san el talo company A whaia mo o mia neu tai ni fa pi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngani fa pi. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol. Po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Spurtasi mo le follow challenge lai fitu ma lau fa taile tino I lau mai moma lau fa fonga nei time le tai ama le manato mo dia mai ore nei tai o se fai me fifia mai. Fa mo le moni. E ka fe le skofi. Se fai ma tata mai tato. O fai me fa ni. Yeah.
Yam fifia mal nei fo ia so fo ka ko mo le lo fo le tua. O ia nga ilu la ka ko dia maringe ia so a. Sa o le lei. Ka no fai. Ia le lei. Ma va ai fa le ska ko ipuki fo I popo fa le ka ia la so. Tofia. Se sila fia o tavai. E ia se tasi fo yo tina matu so matu ai ngai ina ile tu na o to sifo. O so. O le fia yo so matu tina fai la kama fo ile le fa pa. O I kwa ma ia. Ai fa se mai ai la male ki ko sa mo. Ia. Ka fio lai. Yo ba uma mana onga le so. Yo e ku sale pe ka ke alunga le fa pa le tai ha. Yo e whakafaku ia I lewa uli, aluanga I lea suto anai, o I lea fia a e so le ua makua I maanga ia. Au le fia fo I ona I mātua, tua a mātutua, I tu ai ngāta o mawhana, ia e whapopola I e mal whaipula fo I lele kafa. Ia, ua pe ia la, ia leo le pankeke awa fo I o kamanga e kai pe ia le palunga fo I le pankeke la kou, male tofu fo I le pankeke, ia ai, una I mea lava fo I e to ai fo I le moa. Sa le lei, le na whaisa o umu whapapara nei aso. Kongi mai ka wes fa papa. Alofa yo tua oi a e malanga. Le lei o le tai au na na stofi o tatu iai la to lo su tu te manga ruenga tai au ma lo le on sai. Fa malo si mai o fa fiti le wa la fo ne fa so ya le lei ia le alo Samoa e na lui le au New Zealand. Ta no foi wo la le sa foi o go pas me Asia le foi ka longa le ma ia lang kom fainga even though le I nga kom faia ina ia bawa le pine apa me me o sisi o nga me ma ia pa le o le manuation tam fainga fa ma no foi fa tai le nei alo Samoa tamatai Olivia Selemaya congratulations even though le tau lau long fa moi wa sano nawa ina ia usia le pine apa me mo lunga ia au pawa for mo lunga wo e pe ke lo ku valu e lo ko valu mana ia atu valu le siampingi so nga siampile le lalangi e o se tulanga mawalunga telele na ia o le ta wo fo le awa a faila ai ko alu le isi se isi fo itaimi le isi fo I tau vanga lava le nei e alu aku wa ke le longa experience wa lava le nga skills e mafai ai o ngai loa o le vaenga la le o le ama ko I fama ai aku ia mo le si inga le si fo I taimi o lumana so the world champions then fight Norway le sa aluai fai mo New Zealand Olivia Selemaya sa tama faia ma ne on so si mulmulia sa kom faia ina ia maua le pine apa mea ia power le manuela tam fainga so I sa le to fai mo le si fo ia le si banga le la yes fu vi fa sanga ke le anu mana ile ye ya le so ne banga na ki lo ku so le awa konga le o piki mo le banga le o le Pacific Championship le marka ko to sa mo so le apa le ya awa konga le ye ma ya awa konga le mo piki so so mate matonga o mo piki la ko au ki la ko kama le uma o le mele mana ele liki ngalban mara lo tete no o le mana ia o le liki wa mo lona piki le wa Australia ia fa pena fo New Zealand lanto te tala lo le no I tamala le o piki na fo le lanto tuno e oe ka alo I mo lanto tuno vai la manga ia mingo top players o mai o le ka alongi tonga le ka alo Australia so le ia fa penga fo marka ko au le ngo ula worka ko au nga fi so o le mo kwa maka ki fo le mele wo ye so talo mo tatu to Samoa fai I the co-medium stadium Mousemart asus fuluipa mo talo ngal fitu Samoa vai e ka alo maua te ni ma au tama mana ia te ko ma ya so mo la talo le fitu Samoa ma le au Kiwi Ferns a New Zealand so no marko ka longa ma Kiwi ala makua I ka ko wo fo ila ka po fa le ka ko to Samoa ia ba na ia to Samoa so le tulanga na ai le mo se no le mo so ticket ke wo sold out tickets ia olo no winga la na paula no fa na e mo wal cha longa lo fa fonga lo le video Samoa wale la o ka ko le ki fa sa lo ka ma ngai so le pa o le ska longa ka ko to Samoa la ko fa longa e fo I fai Australia ka alo la malo malo si le mate matonga le mo piki mo so ka fe so
se mai mo piang fai mai ki ang fai mai ma nga yeso Yoi. Se tato mata fo ile mu le grandstand. Sole. E paula ngal me ya ko nga. Sole. Pa mu fa solo ako mo le stadium so de am. Fia mako faloloa ya sa. Le fo yo le amako ia lu le foa. Fo ni vai sai. Mana ia so ole awatonga ale ke ba ko le kala merka kale o pol ala moti al kasile sta le pengerifi ya ma kama umaya kama tamalolo ya kama umada usawe merka kale o wiol pengsing wa ba mai pengsing kama wiol pengsing kalo la wa parmata i aba le mai ile au le ako so le ele fengo fiel au ri le matematonga ri ya le kalau ma ya ngalo le ni mana ya tel vai asula le lu manai suluiva yep yes suluiva stona ele ta mar sanga fo la kapila ko fa longo ka we visi la langi ko fo le ole R360 ole liki fo le uni le fa mo ele no pe ke o mingio mai sika maka alo tenu ole mo ine fia e yung ina kapia New Zealand ma Australia ma Afrika ai la kilo ai e mo kwa manga ya mo lumana yo tamata alo wale manga o New Zealand ya avela ko top players avela mo iska mikila fio ka alo so la ko kupe ya wa asangeli liki folio R360 ai ke de ko konyo kamaka ai ya fa nga bango ya wa ale mo le no ka lo peleki ole wala pisa New Zealand o ya mina Australia ai abango la le o ka alo ko su e ku pela ko ya wa le fa no longa tu me le fia o le manino mai o ai au o la fe fa mo ku ai au o tamo sang fo le ki lo ko amakai ya wa ya mo ka maka alo ya fio ale piki lo la ko ku la ka alo wa mo ko ke le ka maka alo le ni le be maka ko fo ya lo samo yes ale piki lo pele ki male wala bisa Australia o I kongu wa su ku pe mo lo manga ai mo la inga o ia le o ka ko waranga o ka ko nga ala se va mai ati pe po fe fa matu mai wala ele mo tino pe fia au o fe fa mo ku wai au o la tongi o tamata alo me ho penga ai a saung ele le ya ku ko ngai lo o isika maka alengi ai ele ai la fa ngare bono ioi fa ngale bono ai yo ngai ba ngai ka rongon ki ka ya e se ba ka rongon ngal man de o ka ko nga salongan na ni ves lo luas fulu lo cha de July fitu pa vi fianga bal 5 stars ama eno so ele ma fa pongal le tai au por club ngal Britannia think a minute au fa fongal man what a tai au ale radio Samoa for lima betola mo lon I boy ne yo so ke topol tara for au dua fe luas fulu ma le ma good morning morena don't let you alone I learn a palai le mo tamali le tu padua I know you're the floor papena satani ilona pia mato ile la la out of my day I was sunu ile api la 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 olia papa olia mama olia papa olia mama olia papa olia mama olia papa olia mama I let to a Lord, I let a palai le more. Tamali le tu panua, I know you're poor. Pape na satan, below the fear for toilet la la. Out of my leg, you was soon will happy. Shalalala, olia papa, olia mama, olia papa, olia mama. Olia papa, olia mama, olia papa, olia mama. Babalamai, yo poli.
lepetu malamasina ualato pepulak mai levani moni molela a uno kono matota si maufa no malatani pe osa vale te wifumala a ua patu mawina ilone mapapa ua kuaina le manongi ala sauane ale taula e leo le fili ua sala lau tau le metia lau pamau Nambe ale tualon ale angapalai le mo Tamali le tu panua ai loyo na pua Bapena satan Ilona pia pato ile la lang Apa mai le unga wasunu ile api Shalalala olia papai Olia mama Olia papa olia mama Olia papai Olia mama Olia papa olia mama Talofa lava o aola pimerana, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. I recently read about a teenage boy who was found hanging from a tree. Next to the tree was a suicide note he had written to his parents. He said, "I've never felt like a real person with any real worth. What hurts is that I don't have any real relationships with my family or friends. Please don't spend money on a casket to bury me in." You know that teenager's parents never even showed up to claim their son? He was buried with no name, family, or funeral. Probably the worst thing about this tragic story is that it's common. More and more young people are feeling they have no hope for happiness. So why not just kill themselves and stop the pain? Besides, who cares? Some kids even believe the lie that killing yourself is cool and courageous. They see other kids do it and think it's the quick, easy way to become a hero or to get back at their family. They see those who've taken their own lives and were then terribly missed and mourned by their family and friends. Even some love songs talk about suicide. So young people think it's a way to show the world how brave and tough you are, to die on your own terms, your own way. But you know, it's just the opposite. You're not doing things your own way. You're just doing things that others tell you to do. It's just caving into peer pressure instead of standing up on your own and living your own life. You see, it takes a real hero to have the strength to think for yourself and face real life with its problems and pressures without running away from it and taking the easy way out. You think you're leaving your problems and pain, but it's really just begun. You thought your life was hell on earth, but after you kill yourself, you'll give anything to have your life here on earth back again, but it'll be too late. Please listen. Don't ever take your own life. There's someone you can always go to who will give you the real hope and happiness you want. He knows you and understands what you're feeling, even better than you yourself do. So right now, why don't you ask Jesus Christ to take control of your life? He'll give you the help and power you need to live a full, exciting life with real love and friends. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. They're saying on
Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Ngas whanaora so tofina nei la soiva ke topa mo matala le telefoni tolu fitu tasilima iwa tolu lo mo fwena mano le tato imeli. On air at radiosamoa.co.nz. Mo fai fwena whanga ina le tato Facebook ma YouTube ro Samoa ai wa manga ia kiri na tato telefoni matalena ma lo le soifua. Ma lo le soifua ta vai fa pe fo ile tau salo le taiao. Ia o lo whaangam whaamanianga se tasio whanau le li ile o Hunter Robertson o te atu o le sola soiva ato ele tolu on tausanga fa fo ile vi inga fa stai le atua ilo nalo fam lo na ngale ne atali lan tausinga mlan puipuinga ilo na ola wa ia uli ai malmanuele tolu on tausanga ile aso ya lo fa le atua fa poponi sia sitele lo wola te ola ile ne yo langa ia fa mani tele le atua ia te oi hanta ia lo fanga fa manianga mai o matua ia petaia matino te atu fa pe fo ilo anko ia Edward ma Melissa o Melbourne alo fanga fo io uso umo lo tama i New Zealand nei fa pelo antia ana ma Robin Malfana o Clover Park o kase sumo oi ai fasi sile ia lo faanga mo oi le pele mai matua lo tama ia malu matalena yo Sierra Petseno papkura Fastai lava mulher noa manuele asu. Tainava manuele taia matalena malai sama no suifua. Ya langi mala sunga dia tavai faskai mole apa noa. Ya o fa mongyanga mole sanga o se fanga o se ko luo le sunga ya te poe mai welen konge o ngele a ko ilonga fulkati kausanga. Ya fa pe fo ile ile aso fiku ngei Messi a ko ngelo ngai va kausanga ia o lo faanga mai lua makua karo pe ile ko ia lo fa le ko ia so sang ia o lua mapui o lua le aonga o se luma ngai mangu ia o lua ia o lo faanga ngai va ku ia mala sa poe mala tiva lo nana ia fa pe uso mo ko fa finge o malava ia mangu ia ngai so ka vai Tainava mala sa Maria for nei taia fo Luisa manor sifua Malor soi fuata vai. Ya fa pe fo fale tua ya na tasa ni tai au fa dai molo wa vanoa. Yo fa man yana ni molo great grandson ya Orlando. Le aso nei na ola mai nei la langi wa ato ai luna lua tausanga. Ya lo fale tua ma to fa popo ni siaso o lo ola Orlando ya e tupu maola ya e awa oina oili. Ya onga sa ya e avai ma ia e matau ile atua le amatanga le o le porto ia alofa le atua toi fa popo ni siaso stele o lowo langa ia fa manuianga na avatu nei your grandparents your great parents ia maulolo malu isa fa pea ia anti moe anti nania fa pea ia anti eki ia matua ia stuetima ma enti ia fa pe anti Teresa ia anti Nori ia masio grandfather ia Nick ia lo fa angana avatu mo oe tato fitawina nei le afiapi fa fitai lava tabai mo lo wa banoa so ifua Maria for nei taia fo le sia tato palau talova talova sunga tabai ma do se fo lau Ya fa popu man ka lo fanga fa mole. E va lava. Ma ya. Sai lava. Ya, wa ole wo ye lava no. Wale bangala kule bangola lao. Okay. Ya, e mo no fa malor so fo manuia e lo sunga vai male. Le tio sa mo ne sai fo. E vi ya ile lo fa le tua. Ona le ifo ia so fapitoa a so fitu le nei o ke topa. I mean, a so iwa le nei o ke topa. Ia waulia mai ai le manuia, ma le fia, e se tasi fo ia au ana
Whauina. O le sunga ia silau, silo nona. E mana tua pea o ia mātou ki talo. A wāta whai le mātou maafutanga o le mātou fellowship. E atua nei. Pēdi masfutolu e lai ki a le sunga ia silau. Ia ai whamanuia le lofa le tua vi. Ia le tua nei tai au fo. Wa ia le oso ai o le la. O lo whapea fo ia na whai mai le upo le. Fionga pa ia le tua. E susulu atu. Ia tātou susulu atu mo ia. Whaanga. Ia delight yourself in the Lord. Silau. Lau sunga ia sanga whaatele le whaunga. Whaatele pēr ma whaupopo ni siafo tele. E te au nai pēr. Mo le atua malona lava fina nalo i so se awala. Awa alo e whaia pēr ngā ruenga le lei mo na yo sumatua whaafine. Ai mai se le toa tele o tangata. O lo e tatalo. Ma e fia pia e mafuta ma i latou. Alo lo fatu ma to maftanga tato fellowship. Dominique o Eugene o Vienna. Ma ia vane Willi. Ia mato tatalo pia mo oe. Ia ma le toa tele o nisi tatalo. O lo mato tu watu pia. Fa popo i le tua lo soifua. Fa manuia fo i le tua mo. Lau sunga. Savai, a mai se le jo Samoa i ona pulenga ese. Ia whamanuia tele le tua mo i tātou ne aso. Happy birthday to you all. God bless you. Mane fo tai a lau mano fa tai ia te lo i ta fam le email ma Lungal tato email lo iele whaamanuianga mea te ama Solomona. Happy birthday to my beautiful, talented sister Helen Shum of Pukekohe, who turns 50 today. Yay! Hip hip hooray! Helen, we're so grateful to our Father in heaven for blessing our family with a faithful, devoted, intelligent and caring older sister to us, your young siblings, and also the eldest child of our parents. May our Father in heaven grant you many more years to enjoy life with us and especially your family. Ia manuia lo wasa whanau Helen, o lo whaanga mai o mātua, te ama mawhaafoi, your brother James and me, Christian, the baby of the family, and our Solomona tribe, all the way from West Harbour. Manuia tele le aso soifua. Lungal tātou apia fōlinga o lo iai le whaamarianga mai a so Pesio Yosefo. Happy birthday, my beautiful granddaughter, Aria Fetua Lemoana Purcell. May God protect and guide you every day. God's always good all the time. Love you, baby girl. Te lota whaamarianga na ta vai. Se ko seki whanaka e meri pe le se whaamarianga e lena o titi lotu o... Just landed. Yeah. Ia o le isio whaamanuianga le nei. Whaamanuianga le asa soifua le sisunga i a Kofe Nunu o Henderson. Fua ia le atua ni si aso se tele mo lo soifua, brother. Maua pia le malosi a wale taino vi ingo le atua. O lo whaanga mai le worship team a West Peace Chapel. Ai mai se si au pele o ruta. Ia male e ka le si atoa Peace Chapel West. E pe au kakounga. O so le kofe nunu manuia lawa soi fau so. Alo lava le ngare lua nei tai au fau. Ia a fo i tātou umolo whamana tūtou wasa whanau le so. Pese le mautou ma le Peace Chapel. Yesu e lofa ia te oe. Hoa vai le lofa Yesu le ufa pupungi kau sanga te le. Ka whiwhi. Happy birthday! Tau nos fulu le valu. Te alu atu ma le poto yolunga. Te oma Yeah.
Samoa, tasilima iwa tolu amo. Felolo le pisi o lunga wala te tele le nei fo taimi le tau mai tau watu Lincoln Road o lo slow down mai le taimi le nei pēr male se fulu lua ia minute so le vale nai te aratu ia fasolo kule lunga le tatu on ramp se fape na fo ila le off ramp ia male anga ia tu fo ia anga ia tu Westgate o lo mai tau watu nei vaenga umana o leo o lo slow down i le taimi le nei mai le vaenga le Coastville Riverhead Highway anga ia tu fo ia anga i le tu atu le na i matu mai ta watu fo ile taimile nei faisi pisi mai o tatou on the southbound ile taimile nei o le taiao Penrose on State Highway 1 Southern Motorway lo mai ta watu faisi pisi e fa pena fo ila ile nga iatu le na Mount Wellington o le na lava fo ia wa mata na fa atu pla ia le tatou traffic le na lo ia ile taimile nei o le taiao o isio vaenga o tatou wal tele o le mai ta watu lo o Feololo Point Chevalier on State Highway Suma Leono avta vale faisi pisi fa pena fo ila I mesi le lunga lava o tatou State Highway se fulu ma Leono le taimi le nei pauna nei vaenga o leo ua mai ta watu ia o le na ua amata na si tia le traffic fo po le pisi le taimi le nei o le taiao iso vaenga na lava o lo solonga le tautua na avta vale saonga le mu I lunga o le ala telo te sulima minuta na ta leo le tulai valu Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens, or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Mo tupe fa mo moli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. Oro fa wo pe le tatu fa pitonga dau le lima tala to tongi pe ai fa ai le Pacific Easy app. E fa tino yo tupe fa mo moni mai lau telefoni fe be ai. Olo ava no for the tatu direct transfer ti posi mai yellow tupe le tatu account. Ma fa mo di ene facility lungo telefoni. Ma fa tino la foi no lau tupe ai nga fa pitoa. Mo le tongi no pidio le vai mo li tonga tupe so se fa tupe Samoa pe to tongi no nga tupe le tupe fa Samoa House Corporation por Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa o lo pa fai na fa tino uma ile tatu au nanga o le Easy Pay mana tu o fa so podia so se vai nga sila yo tatu la o lo ava no fo yo tatu office tolu yo tara o tahu huma mangele me fa ngale Pacific Easy app por the direct transfer me fa sa o lo tani I see do na fa sa o ina tupe o tonga tale ben sini mo hisi fam talanga bala au o va se lau o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa male lua fitu ono fitu iva val fa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo modi Samoa. Talo fa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga le maua se whanau. Mai sela fatu ngao ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta kānesa ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O ta pena se whatasi ngā lo ainga, se tō na ia lau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A fio mai loa i le Big Pots and More. O le ngua fōle na o le whala o loa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea hipo pepa. Whetau i le leimo lo ainga e kālesia, caterers ma so se wha moe moe. A fio ane loa i le tolu lima tolu Great South Road o Tahuhu, po le shop Lua Valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More. So se o loa i le nofuanga e tasi. Radio Samoa Swalima e batolo amo male tu tu le vai ngole taiao malo fa tai le tunu mana tu so longa le mo le taiao fo fifir nei time le taiao o ma fai on fa te mai e stas foi o fai pula ta to Labour Party le fianga te mata e fai pule mo le tu malo mangele le mangwa lidia so sene o ye foi so upu the Labour Party mo mata upu tau lo tu fale internal affairs fa pena foi mata upu tau fa mo monga
statistics le foi te mo le tau o fianga le maunga le so sene ma lo fafte te mo te mo le tau ia fia mail po kala le tau fo ma lo so fo Alo so fua ta vai so le au fafte mo le no tu inga mai pa talo fa tu ma Samoa lo fa lo mai mixu la alo fafte foi mo te mi fa no ina ai le fa fo mai le tu ne foi tau fo ia le e mo ia mai lo fianga le pule le tau Yeah, man, you love it time. Malo, ta amanta o left to release mail official cash rate Reserve Bank less nafi o loti tilo fa mail means down to Nicola Willis o lafso swani il economy recovery. Adi sila o te lo tasila vai ngalo anga e le Labour Party ina ia so swani le tama o ainga New Zealand. Ile ne foi time o fa le tonu lo tatu. Yai se mai so fi ngalo o ani vai ngo te pena ile vai fa fa bole. Yeah, fast time of sing. Yeah, sa olava ia sa nuanga. O lea ua toi pa olava le official cash rate na porfolaina pa leoina le Minister of Finance. Ai ole partia le Labour. Tu sol mato maua o ngalwenga o fale o le soifua maloloina. Atavai pe o mata o pulava na o afia ele to tele o le atunu nei vai taimi. Painga tā fo'i ia o to tele nisi kua vaea mai ngā wenga ia o soifua maloloina na o wasiasi atu I fomai, I surgeries, I mangele, e mai se a mangele. O le to tele ia o alum whanau, pe o ainga po o tangata fo'i matutua. Pe mana o nia lava le sosoani fomai po o tene fomai. Ai ua si lunga le tau o le surgery fees. Ia o nisi wa si ilunga le tau lima tala su tala e le o aforinga. Tu sala o le e ala ona o wha tala tu pea. E mo I lava o leo pa o le cash rate pe o wha leo mai le Minister of Finance. Ai po le ala le winga o le na official cash rate pe yesef sa swani tupe. A wao nai a inga le tamau a inga o loko fia maua sif sa swani. O yei fo I nisi ua sulu atu le ofisa tawai. O le inga wenga, o lo tamu whai pēr tamau a inga I tutonua I le affordinga o le rent, o le mortgage, mortgesi. Sa o talatala noa fo I le budgeting service I mangele o le vaiola. Te leo a inga o Pasifika, o lo ofisoswania I le neitina, ia malona au nanga. A wale budget o a inga taitasi, I vai aso unga. Ia ai meise fo I watoi a mataina le a unga nai whanau. Yeah, o e te pela o events I le community te pela o le asapa e pae lela lelo matunei. So I want to compare o lo struggle bele to teleo o nai ainga o lo fia maua bea sif suswani e mai si tonu tamau ainga. Okay, ale sa nono fianga le maunga I le tulanga fo mai. O leo te baba ia tu li potie le si strike fo mai nifo doctors and dentists. O le lombanei lo te mau. O le ale vaenga tauna so swani le pa pe afa pe o le malo. Ina ia one tu tu mai vaenga I fo mai fo mai nifo. Pamatala tupea o le mātua mau pe ona whaalongoina I le matu tai o Honourable Chris Hipkins, Right Honourable. O ngā wenga o Jobs, Health, Homes o le soifua maloloina o whale. Tu so mau wale na o lo fia mana o mia te listo soani. O le mau le Labour, we are hoping to release our policies at least before the end of the year. Awa le wafesili mai a ia le media. O whela policia le Labour ai ta'awa tupea o Jobs, Health, Homes. O le strike lea lo matu nei o fōmai nifo. Wa taunga tā te le suru atu o nai ainga po nai tangata lo fia mana o miesi soani. Our doctors, our health workers are not being valued by this government. Ua cancel le pay equity. Mola sila fia o tangata Pasifika New Zealand ai mai se ati nām tamaitai are the lowest paid employees in New Zealand atua. That is a big concern for us I le Labour. O le mea le tamu whai ei la mātou I matuai whina. Very important ia workers a New Zealand. Malesi, o tō tele o ese atu mai New Zealand.
o le afuaringa le soifua maloloina o fale ia ma le tau o le cost of living I le taimi nei. Ma la fafta le maunga le si vanga sa fia fa silia o le ma wa ave New Zealand tu pe se I Sosonia Samoa le lato ba fo le sa ngoto e ngate falo Samoa. I'm not sure po lava na Sosonia mo le tenu pe afuanga I vanga sa fa nga fo I le ngate falo le tenu. E te lele a fianga o le whalavelave le na tupu. O le vaenga tupe o le ua a vea I New Zealand, malo New Zealand, Honourable Winston Peters, nga I malo Samoa. Ia e ono milionu tala. Ele ai se mato sota inga awale la to fai uma le teimilana. O le talo nei a inga lea ile alalafanga le mele na tupu ele whalavelave. E te le atu le damage lewa fiai ia male what we've heard is a lot of people have lost fishing you know the income o wa isa tama faya nisi po fela tuma ainga ia fa atina ainga so we have not been involved ele se pata labor pa walia wa abatu le vainga supe o le talanoanga sa fa ile Minister of Foreign Affairs ia ele la se oversight a labor mila na ai tau pe ona whailo atu o lo iei pe nisi o whalavilavi sa tupu I le whai ia ma iei a fesili a wā ia le whai umale sa whai Winston Peters malo ia ma lo faftai se I Susan Mana ko host mo le si fesili wha mo le nganon mana Talo falawa fionga le maunga sa whalongolongo I se taimi fo mawai I whita ina inga fo I po debate se tonu o le mauta le palemeni. Tua ina lava fo I le palemia, Christopher Luxon le taimi le nei, ia le whainga malo le leiba sa iai tau sanga o mawai. I lo whaafisili le nei tai au, whaamata o ngā whatia ia tātou ta iala mala fo po a tātou policies ia ole a whaalawi loa mai se taimi muli. Ia vaenga ia e tatau ona tau sisia ma whaapena fo I ona tā nga I tonu I le leipa ina I se suinga a le afo la se respond le leipa I le vaenga leo tu inga ale pale miolo I le taimile nei ia whawtaila mo le fesili ia e sao o lo tele ia fesili le pale mia nga I le leipa so what will Labour do so I guess the thing you have to wait for ngalmal mana o lo ia se taimi o lo fai le leipa o le announcinga ia policies a wale tele o issues o lo langa la nga mai el malo nga I le leiba ma lo tu facilitea ia leiba nga I le malo le melia ai whailo atu pia o le maua mato o le focus there le leiba I le taimi le nei o le jobs, health, homes so tele o tusi tele complaint o lo maua fai pule I tono le leiba I le tele o tangata lo mana mil sosoani tupe o lea pe whaafena whai o nei ainga very much struggling so many people are leaving New Zealand so the only thing I can respond with ngalmalmana o lo I se taimi ina ia au mai o na whailoa atu leo policies that will be happening before the end of the year awa o lo fia mana o mia ia o le atonu la le plan a Labour for next year for when we get back and when we lobby New Zealanders what te tau o na iei se suinga malo talu ai le tele o tangata mare tele I o mawolo o la ngai taimi nei especially the economy mai se anai pisinisi ia mai se a fo ia nai a inga o lo fia mana o mia so soan tupe ngal wenga ia ma issues whapena pe o stali pupula na I lo sili ngal mana no fafte tele bang mo le maunga fa mo le ole ano sile fia what's your view I le tulanga le solo te fo le malato le protest lu mo officer MPs I mean we're very concerned did not pe fa la fiong fo le te o ini se at solo te if follow officer fo le mo sanga le mo I mean protecting personal privacy Sure. Oh, look, be on the facility mailing media yesterday. Ole aso langona. Ia ele te tau on
Look, the office is fine. People have a right to protest. Announcement. They have a right. I personal property. Probably I would agree no. However, le pili lesa o mai el malo le te mile o tea. O lo mato to tiktil. Awa ia ni va inga tono pili la na sa mato le agree ai. O le ngal wenga mato inga ia finau. Fa ma lo si la ia le wording to tono le pil. Le personal property. That's very unfortunate and very uncalled for. Because I want to protect my aya, my family. It's my job, not my family's job. But it's really unfortunate. I tell wai le mele o tupu are very uncalled for. Lang whenga le pule le maunga le de so sene ma no fafte tele mo le fatas malitana po kala nei foi tai fo ma ria fai vol nei aso. Tai mo le vano man wia lava ia tonga wenga to ofisa mamalu and my sile fa leo ia man wia folia sa pa e fa now. So fua. Ma lo fafte tele le whenga le pule le tumalo mangele le whenga ia le maunga leader so sene o ia foi so opu ala Labour Party. E bainga tau upulo te whale Internal Affairs ia mawhamamunga Statistics in New Zealand. Tau tōparo wale Samoas Whalima iwa tolu a mō ia ngaman mana o te loa lea le whaiska ko whamaro skingo umarkaim ia ai manguia o whaiwan ngia so. Mai whamaro skingo ar kamalo makua longa whale. Sawa. Ia whamari atu le tunu utai au fo ile isi aso manuia tele le nei aso soi fo ia manuia le whawa uinga ngalwenga la sunga le o atawai. Tai lava o tātonu le valo tala mai Samoa. O mawhaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatarofo lo tātou utino, tātou mafuta ua le whaata whiti o le ngā ruenga o le vai aso, tala taurongo longo mai lo tātou utino. O leo whailoa le komisina o leo whare pui ma le toi fua ta ina. Le si tia peo le tūlanga tango fie nisi o nā koti po fuala au ma pauta whaasaina i lo tātou utino. O se mafuanga au tū leo le amatalia ai nei o se whaalawi loa whaatou sina. I le umi e se furulua masina ua au tū. I le te te atu lea i le wha o ngā o nā koti ese. O le mōri mau o le komisina le tō wha au a pa au longo i Tino Filipo. O le teimi nei ua sawa le pauta whaasaina o le aisa. Ma ua le ngata o alii ai o tama itai ua mōria le umia, ma le whaongaina o lea i tu ainga o nā koti. O le campaign le se furulua masinga leo la whakingoi, mai o le angai hoi kualamkanga luenga e whakalngoi inga ngiso pulenga maluari in whai pule, ia e mai se fwoi kanga luenga al malo, ia o le kalesia, ia hapenga ngā awhia uma ia le kungua ko i le ngei campaign. O ngai le mawhai e le mkanga ruenga o ngā whakingo ngā ola kou whamoe ngai mga o mia lau. Le lango le kungu a ko, i le kūranga i le kaumwhai le kawhi e se inga ku ia ngai whalau whasa inga i kongol ka kōku. Le tūranga o ta oto e tu ai ngō sori tūra whono o matawina mtanga lua. E mafua mai i le tango fio whala o whasa ina me se le aisa. Ia, o le sifonga mai kaua mkanga ruenga le kaiminge ia ila kou olo o whapenga o ngā fia mai maua mai mkanga ruenga la Coleridge. O lea ua mai kauinga. Wa ia ki ngā ua afia isa wanga i kongo ai, o le mea ukurai mai. Ua whewhewe li poki mai mka upu ia mkanga ruenga. I le afianga o lako kai kōrua. Ma le afianga o lako a inga ua whewhewela o ngā i whao rima i lako kai kōrua. O le isi ngā luenga o le oma ko ngā lue whakase ngai ma le vaenga le victim support. Inga ia kaumwhai foi le whailoa mai. I kalangoa ia i lako ia victims ia e avaku foi a lako. Whailoa mai kūranga le afianga la wa afia ia inga i kongo umafio i le kūranga i le whala whasainga le laisa. Mai ua whailoa mai fo i le kai le whamasinga. Ngisi ngau kūranga ua. Ua kunga ki ngā ia. Ua whewhewe li poki a kua ua oi lumon whamasinga. Ua pe ua whewhewe e ka ui whamasinga. Ia le afianga le afia e o lako kai kōrua maa inga i kai mingi i whala whasainga le laisa.
O le i le tūlanga foi lea pesa i e le wha moe moe e amata mea mai a pito la au mtanga ruanga le malo i le whai o test foi nei o tangata whai ngā ruanga i le tūlanga lea. Le foi sai e le wha moe moe wha pēa lau tō mtanga ruanga. Ia pe o leo ua moro au atua o wheo tau toi le fuku. Ia whaafitai o le kulanga ia o laua mai ang whaakia whainga whaavae mga i ala mtanga ruanga. Mo le whainga o la ko drug testing. Mai ua mai a whainga whai drug testing a mai kou i lunga pūlenga. O sionga lawe. Ia o le seling ia whai drug testing a peong sila fia ia. O le straws ngal paunga o le vaenga o lo whakingo drug testing. Ia mai ua mai a whainga whakarangoin. Ia whai a singa e lima suka ala kakai ko kasi e ko kongi i le straws. Ia whaka ang whai testing. Ia kulanga hoi le pe ko sila fia o lo a fia le kako pake ki gaming. Ia pio le ala nga le ka fia uma ya nga me ngi kai se I pasia hot pake. Ia on fu le fa wau ia kako drug testing ia mo mkanga wenga ia le wa ka fonga ku le sanga hoi le ming ska ni ka ia lu ka nga mo ma ko ia ma la ma ko ka fa ia fa wau pe pasia ro kako pake ki le wa pata tie mo palme. Le komisino leo fa le pui ma le toi fuata ina le tō whaau o paau longo I tino Filipo, I se whilo I ngā matusitala. O le whai atu e le ai le tongo fia o whala au whaasaina o se au tū, ua wha mamafa I le tau mwhainga wa amata me ai le malo, e ala mai lea le mtanga aruenga o leo, whale pui ma le toi fuata ina, e mana o mi ai le ngāru rue whaatasi o vaenga e se o le atunu, e au fiai ma le pito la au e kāne sia. O le whaamalo si au lea mai le teitei whono au le kālesia, whaaputuputonga Kirisiano Samoa, le sunga le toa ina le sunga ene fatu le sā, I le upu wha le anganga na tomua I le sauninga, wa tatala I le whaalau I loa, wa whaatau ai le tau mawhainga I te atu, I le whaonga ino na koti po o pauta mawhala au whaasaina. Tātou mori maui, leo so whainga leo lo whaia nei. O ame maua, pe o se whainga. Ua mua o le tupe, lua o whana, tolu o tutau, wha o telefoni. Ma isi lava me e tele o lo mauai, o lo ilo ai, sa hili, ele hami o le anga, o nei mea, aisea. Wawa ilo sori tu la fono. La foi le mafuai o na, tatanu au penga, ma isi mea. Ina ia, awa nei osofai enis ai ao ina osofai o le paula vale o le me tango ia al fa fita uri o pitu sili ona matautia ina wai loa o le tupe vave ona maua a o le sori tula fono o fatasi ai tangata umalava tangata matutua tangata talavong tamaiti aonga o ainga o tamama tina o whanau matai taurelea saoao sao tamaitai pe uma wo ye mang whaiwhea karsia se lau tala ai o le whai longa lea o le sosaiete wa mata o na male pelepe a wa o le mea mautino lava ua le ai se alofa o taui ai le nonofo le lei o le sosaiete o tangata soifua le afuai o le whai mai le aonga le tuspaia ia alo whai le atua ma lau loto atoa ma lau malosi atoa ma lau manatu atoa ia e alo fwoi i le lua tatua oi e pei o oe lava ia te oe o ta ua o le whawhi tauli i le lololangi ma le malepe o le sosaiete o tātou tilo ma ngā ia sea. O a fwoi e whale I longa fwoi la tau o loo. Ra lafi mai tua o nei mea. E whai maa fuanga o le whaingita o le saili. A ele ana o Samoa. O le lalolangi a atoa o whapea. O le whea au tū sao. Whaingo fie mai le tūspaia. Mo I la tau uma o loo whaia ma whaatino nei mea. O lau tau I unga le nā, o le mālaia e whāwawau. E le aise tangata ola e whāwawau I le lalolangi a le atua. Toi fwoi uma lava tangata ai tuu le lalolangi a le atua.
O le aonga ma le mea lofa lea le rio Yesu lon soi fua manu malo o salamo Paula va lea o le ala e la vea iai tātou salamo. Ai le mai ai o le sauni ngā lotu. O le whaalawi loa le te ea tu lei whala au whaasaina na sauno ai le swimming star. Mo le mtanga aluenga o leo leo whale pui pui ma le toe fua ta ina mai a whaai loa. E iei luna tali tonunga wa lava tā pena tūpulanga televou o le atunu e tūlei mai. E whaata ua le au tū o le whai atu. E le ai lea i le wha o ngā o whala au whaasaina. O le aso ono te se malua olua wha. Sa o iai se whaata singa i sa wa. Sa tu whaatasi le mtanga lenga tinam ta mai ta. E lata i le wha se lau tupulanga televou. Na a wai lea konseti e tā ua. O le lea i atu i whala au whaasaina. E la ngona le o tia o le loto. A wao se taimi mua mua. Lea ua mawhai ai o na whaasoa mai ai e li im ta mai ta i televou. I le tele o whaatou sina ma whaao sosonga. O whaamatau mai le tele o lui tau. O loo petai iai mai lātou i asa oma. Ai whaafitai o loo iai lava le anganga ma le malo si anga. E te e atuai ma filifili le ala e manu iai. Na tūla i le isi ali i tala vau ma whaapea lantala. Mātou te leo leilo loa. Ai wa mātou mana o mia lava se isi e tali tonu i ate i mātou. O le aso lava lea, na ova ai ai se tūlanga mata ina i tupulanga tala vau. Ua le ai se whaavai vai. Ai wa vaia le loto mau ma le loto fina finau. Ua manino le au fala, ua lava tā pena o tātou tupulanga. E tūla i mai e whaatino le tātou matafa i o i tausi, pe a tātou ngā lulu e whaatasi. Tātou o mātua, taitai o le mālo, taitai o nuu mawhio anga, ma tātou o malava i mana o mia le tātou sāba vali whaatasi, ma tupulanga talavou, ma alo ma whanau. O le langona le nae mana tua pe ai le nā whaatasinga. Ma ua o ngatasi fo i manatu ma le tātou whaalau loa le nei, ua a mata whaanga solo mo le sifuru lua masina. Le fionga le swimming star mtanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toe fuata ina, le fionga muripola ana rosa alemonio. O le porkalame whaipa anga le mtanga aluenga o leo leo au stali o lo ofsoa swani, i le whaatu peina o le porkalame whaalawi loa, e te atuai fuala au whaasaina. Sa whailo ai e le komisina mawulunga o lea malo i le na saunuanga, i le te talaina o lea whaalawi loa. O lana urua i whailoa inga ma le pāle mi o lea tunu, le sunga la audi le mali e toa le watea polata i Valfosi Schmidt, whapele swimming star mtanga aluenga o leo leo. Na whaailoa atuai e le teitai o le malo o le tasi leo wha mua le whainga malo, e mana o mi ai le visoa soni au se talia, o le te atu i la au mafuala au whaasaina. O leo wa taula i neile sida mamau o le pulenga o le Universitea o Samoa, i le whai totoa ua matala mai, e CTI lea o ina o to mai wha teknolosi a wala of so ta inga tel vavave, i to tonu o le Universite, wha pere wha au ina ato lea au nanga i ngā luenga le Universitea o ao, ina ua mai a wha mautua i neise marienga o Seinia, ma le company o line of so ta inga i lalo le Sami, le Samoa Submarine Cable. I le pepa o whaamtalanga ua whaino ai, o le marienga o Seinia i le vāle company, ma le tamai te ipure le Universite le fionga tuifui saa patila amosa, mo sanga wha mautua i fo i le tūlanga maua pea o ia fiso ta inga, a wale tau tua le Universitea o awa le tino ia i la tau o a o ngai, ai mai se o ngā luenga whaatino, mo le si tia o lea au nanga whaateko no losi. O le whalaptonga le UNICEF e fito i tonu ma porkalame mo le manui o whanau a tunu, o lo i tonu le li o malo au whaatasi e pe o Samoa, wa fesoa swani mo le awa o ina le leo le au ngā lulue, i tūlanga ianga fesoa tai e tu ina atu le fesoa swani a inga nuu mawhio anga o le tātu o tino. Talua ina ina te talai e le minstau lea mtanga luenga le malo, le fionga moe wha au Julius a kui tā funai, le awa onga mo le au whainga luenga fesoa swani wha anga fesoa tai, i le wha moe ave i aile lango malosi a le malo.
Whelo ia tai au mo le taualunga o le ngā ruenga, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola Pimerana, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga ale Adash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Lunga la wala nei vaenga le tai ao, e se mai lunga o tātou highways, o le tele o isi vaenga la wala, pe o Mount Wellington Highway, mai lava Pamua, Pasia, Silver Park, ale o atu i le on-ramp southbound, whapena le on-ramp city-bound, o le State Highway 1 po loka ia nei vaenga o le tai ao, Te Atatu Road, le yo i le city-bound o le State Highways fuluono, whapena fo i le northbound o le highways fuluono, po loka fo le nei vaenga o le tai ao, ma le telo isi vaenga o le wala. Lungo highways, le taima le tai ao, po loka tele le malanga mai North Shore, pasi mai Albany, Forest Hill, Glenfield, Northcote, Bergen Head, whaasolo mai le yo lunga la wala papa po loka le nei vaenga o le tai ao, Fai po local highway lo se fulu, ta tolo malanga mai sifo pasi mai le tunnel I Point Chevelia, po local Titili va Dominion Road Mahios Barra, nice flow le mai la wala la papa, fai po local va o Massey Road on ramp, Mapuinu Road on ramp, pasi mai le malanga le valele, fai po local Lambie Drive on ramp around Rainbow's End, ale yo the link o le lo se fulu anga le southbound State Highway 1. Lunga State Highway 1 city-bound in Nevanga Taia, Poloka, Al Pasiato East Tamaki Road on-ramp around Highbrook, Tip-Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, Pasiato Green Lane, Flow, Le Taulanga, Yakilani, Tatoro Lunga Le Highways Fuluono, Poloka Tele Link, Mount Full Valwang, Fuluono West Gate, Fabenafo, Poloka, Royal Road, Lincoln Road, Fiololoba, Teata 2, on-ramp, Rose Bank, Round Point, Sevilla, Western Springs, Morningside, city-bound, o le sfulono po loka I nei banga o le tai au. Tūlanga nao I lunga la wala nei banga o le tai au. Mō le sirfila tino ap tāpare. Whamone mone abel whamone nei whanau foi. Au nei whaasau ina lau sā. Waenga o loko lo si nei whanau. Ia malanga atu la onga nei foi tai au. Fau li poti lunga la wala au natu whanalonga le taro company lea. Whaio fuafua sau malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Dash Travel. I le tasi malulima Great South Road I Manirua. Po o le fitu lua O'Shaughnessy Street I Papakura. Ma ua pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel. I le o lua lua whāmalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. The R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu, amo. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whainifo o le All Dentures. Malo whaftaile tunu o la mai moma la whafonga nei vanga o le tai au le wainga lata mai le nei I le tala o le tau wawatu Samoa lua se fulu ma le tolu wa iai le bebela o le ea. Ina wa te balu I Samoa e tu mawinga o le tau I Samoa e awa oa ni so teimea langi le lei. E pa utimu ni so vaenga na tunu le nei fo yaso o lau te wapai atu whamangmonga whaina o le lua sumariva degrees Celsius mo runga le bebela le Samoa I le nea stofi lua se fulu ma wha I lona maualalo. Pa tala whātu panga umalawa le tara pakalame Samoa ma Amerika Samoa nei panga le tai au mano lava I le sui fua maruia la tara wapai tulanga I le tau Australia. Good morning. Pa anga le Radio Samoa maru le tai au so se vaenga Australia wapai atu le lau mua wani ai Canberra so le koe kiki au mai lau mua New Zealand Tato amata mai lau mua Australia Canberra sfutolu. Maru lu nei panga le tai au na whasaro na awa oa pa utimu lang le lei. Lusu tasi marunga le mawhana whana. Whaisi maru lu o Hobart sfurono marunga le maru lu awa oa pa utimu le so. Mara el mawhana whana o Adelaide. Awa oa pa utimu lusu furu marunga le mawhana whana. Whasaro point mawhana whana le Perth Australia. Lai maru lua nei le tai au. Ala whasaro na awa oa tau whiolono mai le mawhana whana lusu furu lona maununga. Lusu tasi marunga le mawhana whana le Melpone. Ma tene na awa oa le tau le nefo yaso. Baba Yatu Sini Australia, good morning. Marosi for Maria, Faisi Bell on the air Moto de So, Los Furiba Lona Maununga, Matele na Awa, Tele Tau Moto, the name for Yaso.
Tolu se furu maununga o le mawhanawhana po le bebela o le ea Brisbane, o le asulu mātanga o fia le la le nei fo yaso. Papa atu la matele na awa o le tau, tolu se furu maununga le bebela o le ea Darwin o vaenga o mana o Australia, matulanga o le tau le nei fo Stoffi Pei ona tuina mai le nei fo tahi hao. No whanga whasananga Radio Samoa tama ki makaurau au ki lani sifutasi no ile malulu ile nei vaenga o le tahi hao. Papa atu whafone awa o manaia, a lepe awa o ma tawatata mai langi le lei. O winga nal tau wha mawina mo ne foi a Stoffi la fasona awa o lang le lei e pa utimu nisio taimi e au ki lani sfuruiva mo lunga le maru e fa mawina mo ne foi a Stoffi tai au pe au la fasona awa o lang le lei ma ne mafan fana tai au sfuru lo na ma lunga fa foi awa o lang le lei la sto na ma ne foi mafan fana la sto na i lo sfuru lua fasona awa o lang le lei la sa pa utimu la so fua lang le lei la so lua ma so lulu o pa ya so mana ya o whamamonga i o tūna mai la vai tau nei foi taimi o le tai au le tunu ala lampa pa au ni sa vaenga lalolangi e le tiljanunga lo maria mari tau mo tau e le nei asa fau o tātou au lia. A whaia mo o mia ne o tai ni fa pii o le tali o le Old Dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ainga ni fa pii e a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay e le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le Old Dentures i o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pēmioa i le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Whaatawhiti o tātou tala mai sa mo pia na whaafonga le tino ne fo i tai au fo la toi whaasala wina mo pia tala tu la e se fulu ma le lua la o le so ma fitu po ana nei o le taurunga o tātou tala mai sa mo o le nei vai aso le tāna valu i le tai au o le na wai whaafonga wo whalonglongo fo i wai sirifia wo lo o mea lo tupi sa mo pia na ni patia le nei fo i tai au fo talo sia ia tele le whaatala no ina o le vaenga leo le a whaina o sa mo i whalau whasaina ma ia se swinga e ono whaititia ma avesi o maia me matona le tunu ulanga i lau whanonglongo tele no lau whaafonga tele i la whaino tupulanga whaia e le tunu so talo sia pia le whaafonga atu sau noanga fo i le ngata lau whainga ruenga le tua o min staffo o le kapene talo sia ia tele lona talanoina tele fo i matatalo lo ofo inatu o le whaile ma wala e whaititia i ma aveseina lia vaenga i tono Samoa mkale mana mia Samoa ia mene o whala whasaina o tele na whaina i tupulanga whaia e o ne tano so o nei vaenga na Samoa mo whaafonga mana tano nei tai hao losu tasi o tele tu la varu sa maila whaafonga tātou mau whasamoa ole nei foi tai hao. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua alanga pea wala o le sami loloto. O pea wala, o pea ia e usu mai le tae o pō, ma ua patia patā, ma ua una ina e matangi ma so wai le ngata i whana. E mawhai fo'i ona whaao ngai lona i tū fia. Whaafitai o le nei ua alanga fetali ai pea wala o le tae ao e na ua whaafotu mai le aso fau. E mawhai fo'i o na whai se tūlanga whaingatā wāli ali mai. O lea sa tātou mamoe mamanu a o le nei wala whai mai i alanga fetali ai o pea wala. Taluai le ai lililo matangi ma ua sui ai le malu i le sou. Ua alanga pea wala o le sami loloto. Manuia lau whāsau sau. Ia vai
Whaatali atu o te whaatali se e sau E mamao nu malo hainga Awane e whangalo mai mita O te moe ile po o te moe miti o kolinga Alofa ia te oe malofa a moe moe Te piwa tau whaatonu oe Whakapea ai ole sa olea Tau kalea tau tino atu pea O tini pinga mena ele ai se ao mana roma Tua wina aue langa wese mala O ea o iai se wha sisi Wha apuna ai siso ngā imiti O moe i le umu ko alunga I se pulua wecha musu Alofa ia te oe malofa a moe moe Te piwe tau wha tonu oe Wha apea ai ole sa olea Tau lea tau tino a te pea O tini pinga mena ele ai se ao mana roma Noko i le tumatuma Matata lau kitara Solo la uva aia nga I le basa So mai nei ko wanga O vai vai ai le nganga Oi, oi la Samoa Oi, oi la Samoa Samoa e le ngalo moe a pea I toi no po I le tumu maa Matata lau kitara Wha solo lau whaia ngā I le basa Tō mai nei o wanga O vai vai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa e le ngalo moe a pea mai pele ole a o te a o lau I le basa ole ali e pule I meleke ne I ngalo mai Samoa si o ta ele ele ai mana tua mai le au pa se se Tato te mana nao uma lava ia sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, 2 malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga.
o le nā ua o lima. Sa iliane I Auckland Council Recyclables. Tamaki, Turiki, all together Auckland. Papito maua e le fruit shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau lima whata la iwa iwa. Pusa tayo apalaiti. Whaiva ta la iwa iwa. Pusa pipi. Wano walu ta la iwa iwa. Pusa eleni Ocean Best. Cholo wano ta la iwa iwa. Susu mai I le fruit shed I tutonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano anua I o whapitoa mo le nei whaitau. Pa ai te wo misi la wavanoa. E le umi le nei whapitoa. Asi mai loa I le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. O se tala fiafia nei mo I la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs. Ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa a le TR Marketing I le mautou Samoa I Mangele. E nao le lusful tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lantou eanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai. Morisi whaamtalanga whaafsauta iane, I le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, monisi whaamtalanga, I le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo I mo le waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o le Amos Electrical I le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. A whatono lei tō lai balu le tōtua mo Rodia Samas Malima me tōla mo tātou molina tō piti la o nei tai au malo le o sai malo le tō pena ina foi o nei whanau nei foi tai au fo o le whata fiti foi o la stofi le wo I mo o ngā whanau o nei foi pa yaso a malo pesela mo e tai longo I pune malo se fua Vale tu uai o ai ngai Samoa au wale sa iringa o si manuia o le lumanai o whanau manai majua o lo o la mai
i va tolu amo O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale Adash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tā tori poti whai mai wala wala nei whai tai o fau poloka tele i le highway lua se fulu. O leo te wama i atu mai lawa i o i le awala papa i mangele. Whaasolo mai Mangele, whaasolo mai Papa Toi Toi, Puinui Road, se i ola wana link o Luas Furu, o le lopa o stupois whaalawe na siakam nei le waka ko tahi. Le o, i se whaalawe o pia mai lunga nei tai au, tēnā o loa ai, o le ua sāri lei alkai au fau, o le ua whaisi, pisi tele. O lunga o le vaenga lea, so au e lunga la vaenga lea o le State Highway Luas Furu. Masela malanga mai saute awa sisifo anga mai saute nei o tunanga na lo iai ele o mai ele waka ko tahi po se fa lave te ta vale al tunanga na lo isi polo faisi polo ka tele ha we dos fulu nei time ngona tahi au so le tunanga na iai e ne vanga tahi au isi va ngolo faisi polo ko le highway 1 state highway 1 city bound Pasiatu is Tamaki Road, around Tiara 2, Mount Wellington, Ansley Penrose, to Monopoloka, the Nevang on the Tayao, to Pawana Bang on the Jabatule, Mumu, my Nevang on the Tayao, for Ishibang on Manawala. So long a lace food one, Tato Malanga by Shifo, Poloka Jijalaba, Lincoln Road on Tiara 2, flow the Lefka with Polokalama around Morningside, Western Springs, Motatola Malanga by Shifo, the highways full on Altalanga Kilani, or to Olungana, Walla Nevang on the Tayao, to sign for Mamonga Maya. Ele waka ko tahi au ta vale ma lola vale on sai ma lola foi nei te mo tai au o le fa na tu masani ready sambo mo oi saunga le mo oi lo fa foi na ta vale saunga le mo pase se lo tono ta vale lo fa foi na saunga le mo ta vale uma so se vai ngona wala lao ilo fe malanga inga nei yaso o lo o yo a ao Whaio fuafua saumolanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Dash Traveler i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Traveler i le o lua lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Traveler. Baby, Lomaki! Hey, hey! Oh! Tuileleanga, ne
Tenga mayono wolanga ia ila Amene seki men sasa ia ila Peyo fakuanga shoko inga pe ale pisa Oki whalongo le angi o karinga E uku whale aku ai sole se kukule nei Pe a whai so a ila Tuanga mo le tupulanga Atana o le punia lava Whaanga tala Loanga Richard Parker na mga ino wato is fully ma mino jolo jolo chalo le chula hei batre pauda mino jolo toy ole maru le tai ar wale samo bole lona i vai ni aso ke topa taro folo ngole lua fe lua se furu mare lima pa lo lama fa tena tino jadi amal tu chono lo mauto chono fa fengar wenga tono tabale mai mo mai no Facebook mari YouTube ro samo lo la versifo lo mala Maria mar folo Maria ko ki foi ko lua fe lima ya Ua uku e seira e tangata Ai se a e arua poai Ai o ai ngara e tatai E ese o tangata warita
pea i le olosa Mana tua ko i mai o aho Tana whae watari i rai Mana tua ko i mai o aho Tana whae watari i rai Loko i te lera kua o le poronga Talu lau susu ai le whai a tonga Su e mani e sonto O te nofo ma le wha a maoli Wha a pea lau solera Eita me atatana loa E ui ina ma ataruba alita Atamari ina yoruia E ui ina ma ataruba alita Atamari ina yoruia Loko i te lera poa talita Masi o upale aromanaya Ame ita i se motutu upua Ma angalo ngalo ai ita ua Manu te ai uma ole paua matua E o leo ti o te le fia manatua Loanga le anga ua e kulitua Tanu ai upua o matua Loanga le anga ua e kulitua Tanu ai upua o matua
Pawhiwhanga mai le Mina Records ina nei fo I vaenga o le tae au le tautua le Samoa Sfalima I matolo a mo au le ifa ma tafi le tāra pokalama le fo tae au fau a sua nei o le tāno Samoa la koe kiki a whaatala o le iwa tala ai ba ise o fumana ia o le tama ma le teine se walo ia mo lota maiti o le lanto White Sunday Special o whanga solo se lauri masu maleiva o le hanga mori o le hanga o inate mo ia le tānoa Samoa mai pāni ma tua ma la whaingaruenga ia le atari lea lo su atu wa ise na ko a manga e whewhe se au le lea o le kamama le kengi so le ai whainanga ulo ko ala so su kim song of manga mai o le tānoa so se lauri masu maleiva o le hanga mori o le hanga e te mo ia le tānoa Samoa le tā marua le tā au na mori ne fo I tā au fau Whaftai lau tala mola tapa inga. Tala fōpia tala iwan tau nei. Mane proklame whiwhia mani sunga tia tia whanau tusti tia mola nei taimi. Stay safe. God bless. Ta whase fō. Tele ia o iai le vasalolo Tele te de matamo Samoa Aole anga nua tau mo atu lewa ololo Mai mau pe ana tui fo I tua ole lalolagi Tui te patasi Samoa I lana masagi Alo fale tasi le tasi fela lola lo mai Aole alava male fa ali fusia na tau sabi Si au ti lava ile tae au fa ima alili Le aini falawa Pata poni pulini Lao si pepe ina iai pa se piti Se koko sa mo po se lau moni e fa suiti Le fai tunu pa umasi yang malau fa abaisu Po eleo kamasina ulu uatulu Afe ele baiti polo po seniu Leta folo pea e puea ile malu Samoa what to do Pele ile no joy Je bibi te hai a te oi Ma I mau Wanai whanu Tau Sophia Tau mo watu ole ane Toe vaya Tele manu ole mau Tele ia o iai le vasalolo Tele teine matama Samoa Aole anga nua tau mo atu I lewa ololo Mai mau pe ana tui fo I tua ole lalolagi Tui te patasi Samoa
O te whatarofo e lo tātou utinoo, tātou mafuta ua le whaatawhiti o le ngā ruenga o le vai aso, tala taurongolongo mai lo tātou utinoo. O le ua whailoa le komisina o leo fa le pui ma le toi fua ta ina, le si tia peo le tūlanga tango fie nisi o nā koti po o fuala au ma pauta whaasaina i lo tātou utinoo. O se mafuanga au tū leo le amatalia i neo se whaalau i loa whaatau sina, i le umi e se furulua masina ua au tū, i le te atu lea i le whao ngā o nā koti ese. O le mōri mau o le komisina le tō whaau a pa au longo i Tino Filipo, o le teimi nei ua sawa le pauta whaasaina le aisa, ma ua le ngata o alii, ai o tama i tai ua mōria le umia, ma le whao ngā ina o lea i tu ainga o nā koti. O le campaign le se furulua masinga leo la whakingoi, mai o le a ngai hoi kualam kanga runga e whakarango inga ngiso purenga maluari in whai pule, ia e mese fwoi kanga runga al malo, ia o le kalesia, ia whapenga o ngā awhia uma ia le kungua ko i le ngai campaign. O ngai le mo whai e le mkanga runga o ngā whakingo ngā o la kout whamoe moe ngai mga o mia lau. Le lango le kungua ko. O se vainga le nei telefou mōni ni tai au mai a Tero New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. Ina o toi whitau i fwoi mare pāsese whamismisa o nā. Le sāri ali mai ai ni whawhitau di mōmu atu tono na pasi. I le musi o tongi no na pāsese. Malusi e lo male o na sae o le pasi al company pasi ale Auckland Transport ia Mikaele a Fuk. O a Fuk e tosu whatusanga. Sa o so ese malono no forma to ia Peter Maka te kira e onso destusanga. A o tūre mama sa male mita mai di step por pasi. I se whare whaatali pasi papa toi toi au kirani sauke. O lea lusi o lona sai uane ina whanoi le ola te kira ia Aprila. Mai uane ai nei ina whasaleina ia a Fuk e le whasutanga te pai valea. O whaamtalanga fau o lea whaalawalawe wāli a eane, ua mawhai neo na li potia mo stei mua, talu mai ona i oe i a Fuk, i le asana nafi, i le monio le mpamorianga, i le whaamasnonga maulunga i au kilani. I whaamaumaunga an whaamasnonga o tā uai, o lea o uri o la solusul fitu a Aprila, o le taimuni muni le sa toi whero e fo i a Fuk ma te kira. Ina o tūla na pasi, i whaalwhaatari pasi i le awala, o Great South Road, i Papatoetoe. Sa tula e mai ne fe upoinga ina o savali de tonu te kira masao fai e noa mase de tongi ono na pasese e pero fai ai a Fuk pe fa tonu sa tupu mo muai fot ina o fa tonu a Fuk e fafo ma le pasi a e fa tonu na tali leo tele iai e te kira le ai ai do tula i lunga ia Fuk mo no fo ma ava avo ilo e te kira ma ri fafo ma le pasi le fai to e tua ma tu yelo no li matusi anga i lunga anga ia a Fuk. Sa whare ai a Fuki leo mulimuriane, sa le mawhai ona toi ona sa ialo na ita, ina o palau vale atu e te kira, mawhai atu e toi fhoi, ilo nā tunu. O le tu e tasi sa mawhai ona palasi i tua e te kira, ma tau wai le ulu i le sima, sa mawhai le isi tai o le ulu. Ta wai nei wha maumaungan wha masronga, ina ua ilo e a Fuk ua matapongia i le te maloa, sa ia toso ilo mawha sao whai, e wha langolango ilo no fōr, wha atari pasi, a e wha awaulen whai ngā malanga ana pasi. E tolu aso muliane whano leola le tama i le whane mai au kilani. E tali tonu i leo, o so i fua e lua sa whano i seafi, sa mua i se whale le ai o Buckland Beach au kilani, sa se sunuina ma le iloa e seisi, ma ua sue ina neo se whale vlave whasio tangata, ino o whano i so i fua e lua. Whari ai e le li leo asi of savili to filau wha maunui e va e lua, i lau whaili poti le zona nafi. E ono aso sa whaaru e leo i lea whale le mga alo Mervale Drive. Mo le sua ino na mafuanga sa mua i lea whale le stofile na vai aso. Ma ia tā uai o na ole tūlanga mau te au tia tele o iari whaatama i ino whale mai le afi. Sa matua i vā ili nai o na whaia mani tutoa sue ngara au sue wha scientisi. Ma leo of civili. Ina ia mawhaiona lato fauwina i le mea tonu sa tupamai. Ai pe o le afo i le mea sa iai ai le i mūr whale.
Wharia vai lua, o le tina sa mwhena solo ese maiafi, e ui atu le whai toa au tui luma. Ai ola na tama sa whaolotia, sa wha maalo si o na suelo na walai fafo a musa e sa e whale. O le tangata lo na lima sa nofo maututongi e le whale e leini manua sa fiain. Wharia vai lua, wa lafo ne le upenga o su enga leo leo, i se lau tele mo sa ilia, o ila tau sa ngafo mare amantaino le afi. E o mai teminei, e le se isu masonomia, ma wanga i nei su enga leo leo, i ata video po CCTV, mo le tilo e feo inga tangata i fafo le whale i le taming. O le wharinga langona le union tangata tongi la fonga le taxpayers unions, i le masino o ketopa a le Curious Poll, ua mawalunga i le langolango ino le partia le leipa, ma ua se langolango mo le Greens, ma le maang whaupawhai le New Zealand First. O le tai o le leipa Chris Hipkins, ua tu mua fo i le langolango ino se parimia, ai o le langolango mo tai e to lua mo ni parti te tele lua, leipa ma le National, o lo tu maupea. O le langolango mo le partia le leipa o palasi lalo le lua tismaleon pasene, i le tosu tasi tismalelo pasene. National o palasi le tolu tismalelima pasene, i le luas fluiva tismaleon pasene o le langolango. O le partia le Greens, se fulu lua pasene le langolango. New Zealand First, se fulu tismaleon pasene, Act, ono tismaleon pasene, ma le te partia Maori, e fa tisimale fa pasene. E le somale tos futanga sa ia leo leo, fa ese te e fa for le fontanga mo so enga fa te konolosi, i le bate te po le Aerospace Summit i Calais tete. O le fai di poti le le Johnny Sila sa ia i le taimi, hai falia, pe te somale funma le lua e tanga sa ia lava i la to fili lata le rufale, i le no fuanga ale te pae Convention Center. O di se tanga te sa ese leo leo. O se vaenga o tanga te sa tom fai uru fare wha marosi ki tono le no whanga e sa poloka i leo. Ai oisi sa tau a vea in fua o tustu singa, fua mautu wala au, ta i maasiasi. O le tai minister o pui puinga wha fita ni sila Curious Collins, sa mua taunu i le no whanga i lalo le malo o pui puinga o sikula ti. Sa ia longo i le Johnny Sila, o nei tanga te ese le longolangi, le larolangi o lo feolai, mai le tau na muli wha tununga manitu la fono. Sa tua ia e kulupo ngā yoinga mo file mu por Peace Action o Tahutahi, o lo ia Collins ia le malosi o wha au pengaina, o company mo suenga rwani munimo isi tūlanga, tūlala tai te fita Amerika. O le rifai pule le Greens ia te anau tu yono, le suiso upo mo le puipuinga wha fita ma le vate tea le Defense and Space, sa talanoa i le auto te ma wha leo ia i lana langolango mo le auto te. Ta alonga, o Alex Rose sa mo o i whaalia e ato o tōrang te tununga. O ia se ulua i tangata ta alo Afrit sa mo e manu i se pine ta alonga o rimpeka. O Rose sa manu le pine apo mea mo ni ta alonga tongi tifo mamapo le discus. I le ta amarasanga Afrit te rolangi na masino mawai i Tokyo i Apani. O se ulua i taimi mua lea o manu i se li ta alo Afrit i Pasifika i se pine i ta amarasanga Afrit te rolangi. Sa longa i Rose le programa de Pacific Waves, wa fua e au inatu na pine, i le isi ana whai ngā malanga po la nasi si ngā tu Samoa. O Rose sa whanau mo lani Amerika, ai o lona tūpuanga Samoa e te wala mai le aingoron te mā mai tafa ma vau vai whale alili. O le tau le tosu tautu sanga, o lo wha mautu i Michigan, ma lona ainga te lavou. Sa e whaali ai sa wha lotu te le ino ia whai masu Samoa, ina ua vai a Margaret Satupai. O tau vaa li ta amarasanga le rangi, mo tu planga te lavou e whai masu Samoa. Ai o le taimi leo lo tau vaa e whai masui o Amerika o se sui o lau ta alo, po lau tau vaa i lalo luas futu sanga. Whaali e Rose o tū mane anganu o Samoa e matua i maru stele, to e mita tele ai. O tamo le All Blacks maistanga ta alo i longa le laka pia ma fau e le liwa ta alo le ta amarasanga ale ro koluongo o ia po le R360, wa lapata ia, o le awai le ta amarasanga o le alem fo an filia mo o laka pia wha malom. O le tamarisanga le road tolu ono o leak, e pe ona taula mua ele tomata aro mua England ya Mike Tyndall, o fata oto e amtene ya o kitopol to sanga fou. Malipo tia o malipoti o lipotia ile yayo so otanga. Mali teno ni ofa o ni tupe ni tele, e o foina motanga ta alo laka piuni, mali laka pili kinu momoa. E betai, o uni laka pia New Zealand, Australia, Africa, South Ireland, England, Scotland, Farani ma Italia, o tu fatasi e te te yain. E se wha amtalanga whai fatasi uni o ta uai, o no le kulupo uni o laka pia wha malong. Wa lato ta pai na se matua e wha e te tenga mo tangata alo, ma tangata whaingalo ngalango e mafu fau e awai, i le ta amarsanga ale ro koduonga o.
ta wai o uni la kapita tasi atu no o le a fautoina ia lim tama ta alo o le a wai le ile ta marsanga o le a le mafai ai ia ila to na a wai ile filflinga mo ta long fa va manglong ai wo fa ria la to fa ma boina le ta marsanga ale ro ko lungo o ia ma ni ngo ta tiene mo le lata ile lu se la o tangata alo fa ria ni sila ela to te lo ilo ina sei so o blacks ai po le a taina le black ferns o sene senga male a ro ko lungo o ia po le R360 ora ma sino no vemo le amta ile la capire di silon to ilia irisso fitu pupulo la capire to fitu mo le numerai ile tamer sangalo na fa ale ignite fitu e por ignite 7 ile malaya Blake Park i Tauranga o kilani fasul valu tu pulang televota alo la flia mo au tai farim to ma time mo le tamer sang mo se lua o fo e fa ilo ain tanga alo le le o ni au fa la for ina di tono le silu va aso le tamer sang ole alfia ma awole black ferns to ma time ole all black 7 salin au sa ni atu mo le faso mo tamer sang di to fitu le rangi ta lo ma stadium fiti ole ora capite to fitu teni a pani ole a awai mai foi o Mike Anthony ole la capite New Zealand sai fa ni ai ole por clamel ignite 7 ta fa ma ni le nga te te mi tonai e pe na mo wani so to ma sai one in a famous suyo New Zealand ole nga te le la capite to fitu ole black ferns to ma time ai fa pena foi male awali ale all black 7 Manuel Neaso tala na le so i foi ya Whafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E la tau te mo mia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast full 5, le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. E fia le moana rental se whailong antula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse fulupa le apa uma walalo ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa lele whale olo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Dusila, be la fo sao fo ile Moana Rentals, e fa nga ile Pacific Easy, be fa nga fo ile credit card, e fa tino ile tongi no lo sa. Mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile ovalu selau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu wiva fitu fa, po le lufi tu ono fitu wiva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitawina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha ma avenga atu mo oe male a inga.
Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu. O le poto ua whaia I ia lona whali. Ua tala I ona pou e fitu. Ua fasia na manu. Ua na suia lana waina. Ua na laulau atu fo'i mea I lana lau ai. Ua ia wina atu lona ngalu teine. Ua tala I mea maua lunga o le ai. Ai se whaingo fie. Ia fe mai o ia inei. O leo wa lei sona mafau fau, wa ia whape atu iai. O mai ia, ina a ai lau areto, mai inu ila waina wa o suia. I o tautu la wha ia atu I e vale lea, tau te ola ai, mai o tau I atu I le anla e anta mai ai. O le na te ao I atu I le tau wemu e maua e ia le wha maina. Ma le la te fi nau ma le tangata mi o leanga e maua e ia le ila. Awane ia o ai atu I le tauemu. Ne ino sia oe e ia. Awa I atu I le wapoto. O na lofa mai leo o ia I ate oe. Awa o atu I le wapoto e antiri poto ai o ia. Awa o atu I le wami o tonu e tupu ai pea lona poto. O le matau ia Iova, o le amatanga o le poto lea. Ia ilo fo I le pa ia, o le ata mai lava lea. Awa o au e whatele ina ai o waso, e whaapopo ina ai fo I tau sanga I lo olanga. A whai e te poto, mo oe lava e te poto. A whai e te tauemu, na oe lava e nofo salai. O le whawhine valea, o leo lava ia, e whaingofi e lava ia, na te leilo se mea. O anofo ia le whai te toa o lona whale, I lunga lava le nofoa I mea maua lunga I le ai. Na ia wala watu I e ui ane I le ala, o e sawa wali toni o lanto wala, o se whaingofi e. I hafe mai o ia I nei, o leo wale aiso na mafau fau, wa ia whape atu I ai, e sua malie vai wanga o ia, e malongi fo I le areto wanatia. Awa I loa e ia, o I lea mea nganga o e woti, o I mea maua lalo o seoli, e ua wala awina e ia. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
O le pese ua whaingoina avelo ola iau ngā. Ia o aso to toi o lo seifua. Tau ngai nai lo ola mo lo nei fo iola i le li imalana ngā ruenga. Wala wina i tātou e le tua i tono la na whata whaitaulanga i tono i kalesia. Ua whama e toa le tātou pokalame amata o le nei tai au. Pea le whafonga mai le tātou wā tunu le nei fo iaso. Leo o tātou iei lo la stofi le nei o le upol poto whaitauina le tūso le whata o te lo mtau paiwa. Whautai le tua ua amataria fo le tātou pokalame le nei tai au. Ia o whai fo le tātou toi e whai ma tātou mafuta. I lumo nua le tua nuu. I lungo peau ngalu le ea le tautua ma launanga le si ufonga radio sa mo te silimau te loa mo po kalame whanga solo lea tai au ma lea tai au. Whautai le loto lea tua i na umawhai o na toi tai mai le soifua le tātou watunu ma so wala vai lea ua mafuai on tātou toi mafuta le nei asa fau i ape ona iei le unanga ma le tautua le fifia mai ma se tautua tia tautua ina le tātou watunu. Ia, no liu mai, tala mai au, fio mai le tātou watunu nei tai au. Ia nei te mama le tina mātua mota malawa, whatalo whātu po kalame ia te autou mālo le seifu manuia, mālo le langi mama. Whatalo whātu fo ia te autou mātua mātutua o lo whafonga mai. I mota o tangata mātutua, whatalo whātu nei tai au. Whawhilo ali po kalame nei tamam tina mātua i mota ngase. O lo mafuta mai fo i la tau le telo aso i lunga le tautua le radio Samoa. Whatalo whātu bala nganga fia le nei tai au fau. Au whengaluenga le tua, sunga i whengai ngola usale vi. Ia, maalore se i fomanu nei tai au. Iau tau whaiwalo filima. Lo tau ngāru e fo i le whata whaitaulanga ma le whata whaitaulanga. So se tau vine. Wa wala unai o tau ele li whata lo whata po kalame nei tai au. Sunga i whengai ngā malolo malo. Ia, wa hae manuia fo i whaiwa. Sa o tau ngāru e li ngaluenga le tua. Leo mawhai on sosiali tono niso e kalesia. Whata alo whatu po kalame te tia mal po kalame le fifia mai. Loa la tatu watu nei tai au. Ea uo mapaanga. La to umalawa e mafuta mai pel po kalame le fifia mai le tai au ma le tai au. Whata alo whatu ma le nganga fifia. Loto le oli. Ina umawhai ora mai le tua le nei ase whapopo i aso lo to se fua maso mātu wola. A via fo ile maso fai taulia le nei o langa lo tātou ngāru rue hai. Po kalame tātou whanga solo nei aso tofi le whatawhito po kalame le fifia mai. Ea, o le a tātou se ea tu tātou mawhtanga masani. Taimon tātou watu fo ile tala tātou leina o leu tāpena lo ta tamaiti. Tātou talitanoa ma tātou whasoa nei tai au. Tale tu la sfulon tali mai fo ilea o tātou tale vai whanua te whasalawina o tātou tale la unanga ma tautua a le whianga si uli malau. Mga solo liso po kalame si whatasi mai foi i a le tātou po kalame Amerika Samoa le tofai a pau roi au sange e apo le sungal fo mai pe ona iai la tautua mo tātou tatanoa wa fo ini mea o le am whai ona whasoa mai iai o mea whaingata whaingo fie. Tale tu la se forma dasi ona tatu at fode tatu telefon ngana Britania. Ia mfanga solo ini so tatu fata talanga ni sio tatu company maunanga lo tau tu ina tatu wa tino. Le wala tala mai fu talonga tatu to Samoa so se forma liva. Se folo maliva. Talonga le te lo fai i Mount Smart. Ia ile so sale so smoriva wa ile kai mi pa wa. O le mani o le lata mai te loa e whaingo fia fo ina su e tātou paka. O le a to tele fo ila ratou. Ai o wawai atu. Mana ia ai to tele. To tele mamalo le tātou atunu e awai. Ia awha pene te ua oi wai whaatau la sau tiket. Wai whaatau sau tiket. Nei te ua le sau tiket. Ia loro winga. O le whaafonga fo ila ilunga le tautua mala uranga le Radio Samoa. O le ama whainu whaasalau tu sa o tuai tātou talonga ia. I le afiafio le aso saa. Uma le aso sa sumariva, suiva sa, sumariva. Au te loa to telefoni la to la mfai ona nga yati ai. Awala ni ngalo tatu talonga na. Talonga tatu to Samoa. O wa tu lisel tatu to Samoa, matua mani tatu au. Mani tatu au le yai. Se vanga na ia ina I tamali ina yalum tamfano tatu atunu on mfai on ta alo. Sa yele malatu bolunga yele sunga ya fido. Lena lunga fo penga to lang yo lam fanta alo tatu au pitai ono manuanga lon tino o le sunga le new
o nisi na o to tele ya to tele tama whānau tātou atunu le na tātou tilo ma tātou wapa iai i le tamasanga le NRL ia wa le mawhai ona ia whiwhiringa le whaia onga malpulenga ai o le au le wau wapa iai o Crichton le mwhainta alo o no manuanga fo i o lo iai ai lau tilo a tātou o matua mana ia tua mana ia tātou a panga ia la ai kumu malpaka oi ia i kiki au liuli au langwanga ia kuwaka ia au ofu rudi ia koru kuwaka ia le au ofu langwanga ia toru kuwata le ofu langwanga ia makwalang muanga vasola kwa mu vasola kwa kako fua ia oma upu tatu talonga na tatu manu Samoa le ia i le asasumriva to Samoa ai mai lo lula e to Samoa ia mai la ko foi ke ruru lima ia mata alo ia mama tone wa leva foi nga ka alo ai wa leva ka se vai bo foi leva no tatu te fatalo fai pe fia sangi so ofu nga su mai le karia uma sangi kola o kola la ku sangi do yo wa ule sangi ke dia ko mana Ari mere yo ko ngalo fa ia ko ke saingi sole. Ya fo ya wa ke le mai ko kala. A ko e ku ko lo ngolunga ia. Ko ke fiu e su se malai. Ya ngai do malai ko nge malai fa fong kalo. Patalo vatu riso tatu panga ilunga tatu Facebook le tayao malo se fomonia. Patalo vati a Michael to fatalo vatu le tayao. Martino alo fatu prada ya choy male fatu mal no falo mafuto mai foi nungal tatu po kalame alo fatu ya miu amosa malo se fo manuia Christina tanwasa fatu alo fatu nei tayao Elisabetta fatu alo fatu le mafuto mai na i le farma i mido moa malo se fo le fatu alo fatu sungal fafinga ya vai se mal fatu po mani ya bal tatu vai le hipo life na fo tala ina i le numela se lau Alexander o Tara. Faftaya mosa fatalo fatu nei tayao fa pena fo ia Frank Fingota. Good morning. Kamalo atu ya Dailas Paunga. Ya fatalo fatu fo pokala nei tayao fatalo fatu le fingar consular tatu malo. Malo se fo manuia. Le fingar le malu. Palu salu e fa pole lua. Latu official o mafuta mandei tayao. Patalo fatu pokalame ya te utou. Patalo fatu le nei tayao le afionga le palmia o tatu malo le tai o tatu watru. Malo mafuta mai foi mal fatu ina le tatu forma imido moa. Malo se fo lau de lei. Se probo talo fatu pokalame no sefo. Malo se fo manuia. Mal mega calor kamalo ka calor ngole maunga sori. Alo sefo. Ko anga i ngole maunga. Nakalaka i ngole maunga malakalaka i eli. Bajalavati ya Kima. Fiu falatane. Fini falatane malo sefo lau de lei. Fatalo fatu fole nei tai ao ya Silivale. Pa sesa fatalo fatu mai California. Chau minoi. Mino fatalovatu, good morning. Pa fowina tanieru fatalovatu po kalame lei taya malo se fo lau de lei fa fianga mo tatou. Yo po fai valu. Tu le malte belwati to lua se fo mal fitu bin talo li chula se folo. Auile malanga. Na mea malanga. Mau tebe de anda. Dao malava.
Si fonga malia sunga ya ani seto fale moe pele fa fonga mai ai nei tatu fa fia fianga le taiao. Se vale vale tu le vale wati le o se forma le 1 minuto tale o le tu la ese fulu. Pa malo atu so ya tu ala timo. Ya me se foi so se ale malusia o si mole la fli market nai mafuta mai nai o tahu. Paula le fli market ke kakale le fiku ai o se aku le ainga o tale tolu le vaveao. E o tangata le pongi sa manganga o nei tangata. O le vaveao. Tali tolu le vaveao ai o. Ai kakala le fuli make ki le fiku le vavea i le tae ao. Manga ya. Ya balola valbafu toba le tato watinu. Patalo fatu vai molosia kalama. Denga te foi lea o lo se vendelia o lo mafuta mai i Karaka. Ya wai pese ai fai mafa ufonga o kama wala fai late. Fai la fola la papa ina i Karaka. La wale ili tina ya bai. Ya la ufa asol soli mafa ufonga le ngiasu. Vai ke ku ya kursa malaku ile lima ele ku ia le fao. Babalo atu le taiao le mafuta mai i fafawina Tanielu. Sini vapoloa fangalilo fatalo fatu mafuta mai malainga nai Hastings. Misa malor se fu manuian misa kalau vai so usia misa nai leva no su de taiao molta mai le manolo patalo fatu lo sia nai la futa fafa mai na i le farfenga luanga i pakuranga ia malolo su ana patia fatalo fatu le mafuta mai nai Amerika Samoa nai pe vai ai o ia so bulbul tatu palota ia o tatu palota fai tu malo va ni ti wangalo lo palota te ona fai le leia lo pisa wa yesu sao fenga palota por fenga filinga ai tu malo te tasi o tatu wa tunu ai mai se tatu ni au kilani ya na ia tatu suina nai mangele ia le fatu le to se soalo ia wa ave iro palo ka kanga yo so sani ia ti la to mala to fenga filinga Maria Rosa pio tu ia fatalo fatu le taiao Christina Tarvasa mafuta mai au se Italia malo se folau le lei o mole atu tatu le fafianga petinga ya oi an se te fore moi na le namba to tu le taiao world leo fu fatu se balsunga ya vita talo fa vita malo se folau le lei ni taiao ya se fo mo malangi malo sunga tia malo rawan sai malo so wata fatalo fa fuita mole ta foinga ya tamam tina masio ya malo se lu si foi no utinga dengan lista ya se de murusa singa foi wala singa pisi malo la bana sai malo ta wata no foi malo se teto Victor lo tatu ye la stofi te lo wa matu apis la sa sila ina le taulanga fata yo tarawa tasile taulanga tasile pitolu ese le tumu i aso fa manatu a mese lo tabu la sa fa mo maka inga ile pikongu nga o tawa ni ta wa baka fa mo maka ya we ka ko we e yal mi ngal fa mo mal fa si ya esa pisi ya how ngo foi tato tadong fa tau yo tau baru pala tinu udah sewa isi bang uting arwenga ya masih lawat tato pompesin dia lawat tambanga dia aku de pisi ta wal ma fajinga polo palinga da wala ele mong yede subo sengere kosia ita tato pensing ya ngala le polo kaya ya se ta wale ya mal pala tinu udah sewa ya isi lawat me sewa isa ai ya lupa tahu ya siapa resti orang ikut desi bukti ya oleh masau ya mal balor la ala ver kangaka yang ikut itu bayar ala ya usar kama wala pa o se bayar la felwa inga siopi wai dengan kalau masau ada sama dia ke desi kupele fel mai ana koi de kuket kanga ya menga de ai koi ngai yo ta ma ko pai ku yo ta singa pisi to no fa tau ke tio kai mia ngi foi vai kai mia ka ke mangkos ka ko ku sa mo ngi vai kai mel aisi kai mia ngi kai mel aisi ya ma ko de foi ai foi ha pe ya mo sa mo de sai e pe foi lo aisi sa mo aisi de ku pui
so kame de fai. De se gua kala. Mai la agua mai. So suka la ngan ba. Wai si suka la. Ia, mas foi ia. Porque ele foi lá, esse momo farcupe momo finance bang ayo. Que de gare lo mien ngi. Oi. E malo vita. Ele ia le pisilo tabaiti ala ele tavale vita. Mas foi ia paper tavale. O le afil tavale o famnatu o pa o tavale o pensingo o tavale e maua o mai le tau tobla nga tau el avita. So lei a te o ta e formato proprio sedi che foi pa o tavale però che si matou so la vale stato fare cinema non male stato proprio sedi va perché wa so fai lo tavale va come se ma bitin ko wa man so lei su due sene per o tulo tavale matopam o le stato iba tasile te va te ia do e nga ka po taxi o le iba tasile do sala to viva ka po tiso le sala fitu su sene su do sene te sene o mga le kum ka po wala po pisi ma to te me nei sai po airport tax ya po le airport card to na sato pampe sini ya mo po su do sene te o tulo tavale ia ma to nga to po idea ya ole after pay pai no nga nga ro ta se ro sa ole po kesi LPG iba ke kala ma san so vi ro su va sala iba sendi awa na ingalo lo su afa to no po ta to se i te man maro po si da ta to ro sa ia ma to la ta to famu afa pela nga e ke su mai pero fu se sia por o test se sia var au mai ke su mai foi ina matou tratu si matolu stami te yogi ta no fone te samo o se soani mo oi mana tua i go su pasene te sian di pason nei tape di pero ta vale ia se senera va ta mai matou i ton la va to fare sinia ngata foi lea ia fatina matou le ia se sta vale leva po so wili li matou bo ni si to le si mo dunga o le tato poli lift lowi o snoko ia o passe se ti sai na bro mo ia matou ia LED lights ngata foi lo sa sistema roof racks que no pi papi ia matou fe que no se tem ia so duas sala te minha massa te vai so pe pole wo pe no le duas suru de tongia ava pe ngasi ter de fora ta vale ia ela uma coisa de que se fora ta vale ia tal dos sala te tongia matou ia fa pe que ni cinema te di pe e comenta tu da brava ngai fa de fora wo ia ngata foi essa estava de passar o estava de lá para passar o matou tem o le SUV, hai te cars, e pa te piti apu, o renta, hai la, ni te pata wina, a pāpera ke o pia palai, au ne ingalo lai sene, soro masinga rau tai sene, a palai so sa i mato fai ta avadi. Mata avadi, umana teu, umana modify, umana lisi, tato po wili, pa umakta, kasi mantu ia isloko, upa umana whapi, mase foi tato stoka lo maua, te teme nei umana whapi le spoiler, le polikit male lowing fa pe que fa to sta vale que lo mari si ne o mo fa pi pega uma coisa com esse que diz o se ne ele está to fa fa lo que tinha ele está to me por penal fa sai mai ya ole número le tá to telefone o iba do que fa to rua do o iba do que fa to rua do e agora uma se soni o fa ya ele vai estar lá fa o tá se que suru pe o tá fa o tuai se que me alo pa ina po le speso i le gosu facilita o tato se kimek pa pe gosu se kimek o le ta vale yesu mai i le tato fa pa gosu ta la te me ama te da se no tato finance te tongi sui po e faru ta vale di de me lenga ya mato pa martas o mo foi te me se se na se size o tasi na to fito mai dunga pa pe na to se so pa de sa mo sa no me te to na te no ta masani Avalo neve aso e ole tato kasovi ni sempre lady sport 57 ia será o da sul te meni amata ile vai aso ia fa tai tia mo le mato wa no ia tau mo ia fa to nei ta to ke da se la so fo ia se teni foi fa pena ia fa tai da tia no fa ia fa te fu Victor yo ola le kausanga haka ilo fa ngolo pe polo kami nga e fa se kaulo kolo kami que la ngore o le sulu o kausanga ri ke nga kailo fa ilo kami Kalau Kalau
Kusa ngafai lor ki ngaka mai ki ngaka loinga. Di ai. Subo ko sa ngaka lo ko fai ko ka miki. Oh. Nga ke o ye ko fai ka mai ki ala ile lu inunga mers fu lu a. Ya, dunga mai subo ko fai ka miki. E malo Victor, maguia ngalu ngale jayao. Ya fa pena vo. E alo batu zo, sei foi ya. Le Victor pela fa fonga mai ai. E lunga le tatu tau le tatu udanga pala wane le lua fitu tasi to o. O le lua fitu tasi to lua o. Ah, le telefone fe ver sunga Victor le la batu ya to le nei tai am fena pala wane ai. O le o tasi o tasi o tasi lima fa ono. So ngo fia la batu tu sunga Victor te mo le te longa fa tau nai o tara fa sanga. Tonu la ba. Male taulang fatau o tara kolminga ile se meta poleai pa o tavale o le afil tavale pepper tavale o le pensil tavale temo umalawa ina le unanga mtu tu sunga Victor pele fa fonga mai ai pa malotu tatu pokala me leita yao disi fo tatu pa anga le vato to itonu umale leita lunga tatu pokala me fatalo fati at o to Christopher asera fatalo fatu mafto mai nai manukau Siriana fatalo fatu Siriana ya te balainga ya vosa malo faftel mafto mai fatalo fatu ni so tatu wa tudupe ona mafto mai olepa Sydney Australia Sydney Poloa fangalilo malo si follow the lei ole tu ala lo pokala me motanto wa te lo wa matana tatu lo ola o fa ngol vai aso pisi tele tatu ole tele falo lo le no mai le wo mai tawino fa si tumo falo lo fa nga fa taunga o le tuara loa i le pokala me mo tātou, tau na ma tātou, o le paka lau tāwale. Leanga o le silea mea leo o tilo nei, o paka o tāwale. Alu atu al tangata e paka lau tāwale ua whawatu e malesi paka. Sorry. Ia, o le ilo lesi tangata pe whawhena paka lau tāwale. A ola na vea lau tāwale. Ia na e le fia lea. I le isi tangata. Ai mafua mai ante. Oe, mafua mai ante. Ana foi. Na upasi atu al pitonu leo tau. O ka se tumu. Tumu whenga whaatau ngā laua iai. Ia, o uwa vai e whela toi ngā pakata wale na. Mariela lau sunga whapiti whafunga mai pokalame. Ia paka, ia wanoa naua ia koskosi ika koringa papai. Ia nai paka helau ta wale. Tu lesi paka molisi usua tangata na whelua te whela na whaatau. Ina ima whai o na ngā lu whaatasi. Ia, ma susani ina tangata. Ia utela tua paka lau ta wale. Ia na e whaua o male o paka ilua. Ai whawhela lesi usua tangata. Tu lesi paka molisi. E mafua o na whawhinga tātou na paka ta wale. Wa mo le fa wa unga ka se tu lo wa fa fonga le tu wa unga la le bon kai mo mua o va la po o le mo fa ka ko familo sa yo to mo tau nga vale wa le lo fe mal wa unga ta el tino ona mimilo ma fu mai o va tino la po ya ka fa pa ene kiki ya me nga ma fu ai pe wa unga ka fu ni paka ta vale ya malua tu ale fa te mo si paka lua tau tona matatou tatu fatau tatu falolo masani tatu teo ia tau tona lau anto le vai kaiming ngai wo fa kaser ki kangi marsaiko wa min ko fa tasir titani marsaiko wa ai tau tona ma oe lau anto pe alte fatau wa ile li siki o le tau longolonga al pokalame mo tatu watunu o ngai mela iti le na e ha fa ai nei fo di tapenanga la tu wa fanau wa ausu tama finga luenga o lai ma fo le tupele mo mai avatu ai ali lola lo winga wati ya I a toa ia le tauti nga na usua le tai au e finga winga mau le leila u lau ato mau le leila u me nai te le tangata te vavai fo ile e fa ngale card se asa na avele cash fo ile e alu mai o isi fa ngale card ai te loa popoto fo tangata fa ngale card ole me le tatu fo ia ia tau tua nare lei makua ifa ngape le lei lau antu ilo lima. Makua, mangkua le makua la papo akako o ngarima. Kua fa ngape le lei ia lau ako ilalo. Ia ngai masawa, awa lava ke kuua, wa ai siaki sipi po, ka koso uma sipi e wha lau ako. Kusa pe lei se rei, ka koso pe sipi. Awal mea ngai ki opo umai whafon whangfuala au mau vali ngai kokongu. Ya ele lei ale makua fa ngape le lei lau ako ilalo lu au.
ia ngai masau ala ia le po fe ki masau wai ma i do ai manga susuro ia nga fa lo ngai nga pe di le aku ila lo au ia ngai fa manatu na mo tanto le ni tai au ia matau tuana ia ua fo ngi uminga mois ka sko inga ka vale a ia lua oi fa ila udu lo kele la ko lai fa pia lai do mai ofo ngai ka mai ki ari do la fu i do mai malo oi la e ka ko kinga e do ai ku lai mo sko inga ri fa ke ka vale a ola masau de ke masau oi o ka ka kia lai fa pia lai pisi ofo ka mai ki ari do lai su fa fa yulu ai sa unha ala lua ka ko vale con ka ko ako ya wa fa penga le olanga ya la me ko ya o le vale lo ba ko ya ne foi ngai ka ko ka mai o sa ia wa me wa vale ka ko ya la vale o angi me ko vale o ringi da u ya foi ngai fa ke le ka ele pe pa vai vivela o vale fia vale ya ko vale aku ko po ya le valvaria ko ai valvaria angolo udua to to lu minita tale tu las folu fai madir kaya ma vivianga mai vai papa beta vale fai madir jaya o suai for to tele la to tu banga luenga Eva te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia.
e whaatino e fo i ma tuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sefuluiva mo i lātou e sefuluan tausanga malunga atu. Whapea ma tuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo sauva noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O sa vainga le nei telefon mōni ni tai au mai a te New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. Ina o toi whitau i fwoi mare pāsese wha misa o nā. Le sa ali mai ai ni whawhitau ni mōmu atu tonu ana pasi. I le muse o tongi ana pāsese. Malusi e lo mare ona sa o le pasi al company pasi ale Auckland Transport ia Mikaele a Fuk. O a Fuk e tosu whatusanga. Sa o so ese malono no forma to ia Peter Maka te kira e onso destusanga. A o tūre mama sa male mita mai di step por pasi. I se whare whātali pasi papa toi toi au kira ni saute. O lea lusi o lono sai uane ina whanoi le ola te kira ia Aprila. Mai uane nei ina whasalaina ia a Fuk e le whasutanga te pai valea. O whaamtalanga fau o lea whaalawe wā lia eane, ua mawhai neo na li potia mo stei mua, talu mai ona ioe i a Fuk, i le asana nafi, i le monio le mpamurianga, i le whaamasnonga maulunga i au kilani. I whaamaumaunga al whaamasnonga o tā uai, o lea o uli o la solusu fitu a Aprila, o le teimuni muni le sa toi whelo e fo i a Fuk ma te kira. Ina wa tūla na pasi, i whawhatari pasi i le awala, o Great South Road, i Papatoetoe. Sa tūla e mai ne wheo poinga, ina o savali te tonu e te kira masao whai au noa mase te tongi ono na pasese, e pero whai ai a Fuk, pe wha tonu sa tupu mo muai fot. Ina o wha tonu e a Fuk e aru whafo ma le pasi a e wha tonu na tali leo tele iai, i te kira le ai. Ai no tūla i lunga i a Fuk malona no whoa ma awa avawa ilo e te kira maari whafo, ma le pasi le whai toa i tua, ma tui elo na li matusi a nga i lunga, a nga ia a Fuk. Sa whari ai a Fuk i leo leo mulimuriane, sa le mawhai ona toi ona sa ialo na ita, ina o palau vale atu e te kira, mawhai atu e toi foi, ilo na tunu. O le tu e tasi sa mawhai ona palasi i tua e te kira, ma tau wai le ulu i le sima, sa mawhai le isi kai o le ulu. Ta wai nei wha maumaunga wha masronga, ina ua ilo e a Fuk ua matapongia i le te maloa, sa ia toso ilo mawha sao whai, e wha langolango ili no fōr, wha atari pasi, a e wha awaulen whai ngā malanga ana pasi. E tolu aso mulimuliane, whano leola o le tama i le whane mai au kilani. E tali tonu i leo, o so i fua e lua sa whano i se afi, sa mua i se whale le ai o Buckland Beach au kilani, sa se sunuina ma le iloa e seisi, ma ua sue ina neo se whale vlave whasio tangata, ino o whano i so i fua e lua. Whari ai e le li leo asi of savili to filau wha maunui e va e lua, i lau whaili poti le zona nafi. E ono aso sa whaaru e leo i lea whale le mga alo Mervale Drive. Mo le sua eino na mafuanga sa mua i lea whale le stofi le na vai aso. Ma ia tā wai o na ole tūlanga mau te utia tele o ieri whaatama i eino le whale mai le afi. Sa matua i vā ili nai o na whaia mani tutoa su e ngara au su e wha scientisi. Ma leo of civili. Ina ia mawhaiona lato fauwina i le mea tonu sa tupamai. Ai pe o le afo i le mea sa iai ai le i mūr whale. Whari e vai lua, o le tina sa mwhaina solo ese mai afi, e ui atu le whai toa au tui luma. Ai o lana tama sa whaolo tia, sa wha maalo si o na suelo na walai fafo a o musa e sa e whale. O le tangata lona lima sa nofo maututongi e le whale e leini manua sa fiai. Whari e vai lua, wa lafo nere upenga o su enga leo i se lau tele mo sa ilia o ila tau sa ngafo mare amanteino le afi. E o mai teminei, e lei se isu masonomia, ma wanga i nei sua e ngā leo i ata video po CCTV, mo le tilo e wheo inga tangata i whafol fale i lea teiming. O le wharinga langona le union tangata tongi la fonga le Taxpayers Unions, i le masino o ketopa a le Curious Poll, ua mamulunga i le langolango ino le pātia le leipa, ma o se langolango mo le Greens, ma le mang whapawhai le New Zealand First. O le tai o le leipa Chris Hipkins, wa tu mua fo i le langolango ino se pārmia, ai o le langolango mo tai to lua mo ne pāti te tele lua, leipa ma le National, o lo tu mau pēr. O le langolango mo le pāti o le leipa o palasi lalo le lua tismale o na pasene, i le tosu tasi tismale o pasene, National o palasi le tolu tismale lima pasene, i le lua sfluiva tismale o na pasene o le langolango. O le pāti o le Greens,
se fululu pasene le longolango. New Zealand First, se fulu te maleona pasene, Act, ono te maleona pasene, male te Pātia Maori, e wha, te si male wha, pasene. E te male tōs futanga te sāsai sa ia leo leo, whai ase te e wha for whonutanga mō so enga wha te konolosi, i le vāte te po le Aerospace Summit, i kalae stete. O le whai li poti a lele Johnny Sila sa ia i le taimi, hei whaalia, pe te sa maras funma le lua e tangata sāsai sa ia lawa i la tō whiri laka le rufale, i le no whanga ale te Pae Convention Centre. O risa tangata te sāsai sa ese leo leo. O se vaenga o tangata te sa tom whai rufale wha maarosi ki tono le no whanga e sa poloka leo leo, ai oisi sa tō wa vei in fua o tustu singa, fua mautu wala au, ta i maasiasi. O le tamata minister o puipuinga whawhita ni Sila Judith Collins, sa mua tonu i le no whanga i lalo le malo o puipuinga o sikula ti. Sa ia longo i le Judith Sila, o nei tanga te ese le longolangi, le lalolangi o lo whiolai, mai le tau ana muli whatununga mani tū la whono. Sa tua i aere kulupo ngā yoinga mo le while mupo le Peace Action o Tahutahi, o lo wa aia Collins i le malosi o le wha au pengaina. O company mo suenga vani monimo isi tūlanga, tūlala tai de fita Amerika. O le rifai pule le Greens ya te anau tu yono, le suiso upo mo le puipuinga fita ma le vati o tea le Defense and Space, sa talano ai le au te ma wha leo iai lana langolango mo le au te. Ta alonga, o Alex Rose sa mo o i whalia e ato o tōrang te tununga, o ia se ulua i tangata ta alo Afrit sa mo e manu i se pini ta alonga o rimpeka. O Rosa manu malo le pine apo mea mo ni ta'alonga tongi tifo mamapo le discus, i le ta'amarasanga Afrika le rolangi na masino mawai i Tokyo i Apani. O se ura i taimi mua lea wa manu malo i seri i ta'alo Afrika i Pasifika se pine i ta'amarasanga Afrika le rolangi. Sa longa i Rosa le porkalama le Pacific Waves, wa fuafua e awinatu le na pine i le isi ana whainga malanga po la nasi singatu Samoa. O Rose sa whanau mo lani Amerika, ai olona tūpuanga sa moa te wala mai le aingoron te mā mai tāwhatafa ma wāo vai whale alili. O le tau le tōsu tōtu sanga, o lo whaamau tu i Michigan, ma lona ainga te lavou. Ta e whaali ai sa whaalotu te le ino ia whaimasio sa moa, ina o wa aia Margaret Satupai. O tau wā li ta amarasanga le rangi, mō tūpulanga te lavou e whaimasio sa moa. Ai o le taimi leo lo tau wā e whaimasuio Amerika o se sui au ta alo, po le au tau wā i lalo lus futu sanga. Whaali e Rose o tūmane anganu o sa moe matua i maru stele, to e mita tele ai. O tamo le All Blacks maistanga ta alo i longa le laka pia ma fau e le liwa ta alo le ta amarasanga ale Raw Koluongo o ia po le R360, wa lapata ia, o le a wai le ta amarasanga o le a lemfo an fia mo o laka pia wha malom. O le tamarisanga le Raw tolu ono o leak, e pe ona taula mua le tomata alo mua Engeland ya Mike Tyndall, o fata oto e amtene ya o kitopol to sanga fou. Malipotia o malipoti o lipotia ai le iai o so otanga. Mali teno ni ofa o ni tupe ni tele, e o foina motanga ta alo laka piuni, mali laka pili kinu mera momoa. E betai, o uni laka pia New Zealand, Australia, Africa, South Ireland, Engeland, Scotland, Farani ma Italia, o tu fatasi e te te iai. E se whaamtalanga whai fatasi uni o ta uai, o no le kulupo uni o laka pia wha malong. Wala tō tāpā i naisa matua e whae te tenga mo tangata alo, ma tangata whaingalo ngalangolango e mawhawhau e awai, i le ta amarsanga ale Raw Koluongo o. Ta awai o uni laka pia tasi atu no, o le a whautoina i a lim tama i ta alo, o le a wai i le ta amarsanga, o le a le mawhai ai i la tōna a wai, i le whiriwhiringa mo ta along whawa malong. Ai wa whaaria i la tō whaamama poina le ta amarsanga ale Raw Koluongo o. O iei mālia ngō tātia nei mo le lata, i le lua sela o tangata alo, whaari New Zealand, e la tō te leo ilo ina se iso le All Blacks, a po le au teina le Black Ferns, o seine whenga male a Raw Koluongo o ia po le R360. Ora masino no vemo le amta i le kapia New Zealand, to isa ilia i riso fitu pupulo le kapia de to fitu mo le numerai. I le tamarisanga na wha ale Ignite fitu, i po le Ignite 7, i le malaya Blake Park i Tauranga, au Kilani. Fasul valu e tūpulanga televota alo la whirwhiria mo au tai whaarim ta mātain, mo le ta amarsanga mo asa lua, o fuafua e whaelo ain tangata alo le lei. O ne au e wha, o le a fuafulaina di tonu ole sirua vai aso. O le ta amarsanga o le au fiai ma au o le Black Ferns e ta mātai mo le All Black 7 salin. Ao sauni ni atu, mo le whaasolongo ta amarsanga di to fitu le rangi i ta alonga ma Australia ma fiti.
O le au le kapite to fito teni a pani o le a awai mai foi. O Mike Anthony o le kapite New Zealand sa i whani ai. O le por kalamel Ignite 7 sa wha maoni ale au ngā te i te miu tonai. E peona mauani so tamati ai sai wana ina whai masui o New Zealand. O le ngate le kapite to fito le Black Ferns sa tamati ai. Ai wha pena foi ma le awali a le All Black Sevens. Manuel Neaso, tala nao le so i foi au. Taslimo ivatulu amo. Radio Samoa. Taslimo ivatulu amo. Say I embrace you,
I'm just driving in a gravel road. We start to freeze when it rapidly swells the other breeze. No one knows what happened there. Hearts come attentively with a receiving day, but it's still right. And that is there, they heard him say, "Tell Lord I love her. Tell Lord I need her. Tell Lord I'm not to pray. Something tell her, get out of the way. Tell Lord I love her. Tell Lord I need her. Tell Lord I'm not to cry. Something to do, get alive. Oh, God, I'm gonna feel, darling, I love you. Though you treat me true, you hurt me and make me cry. Darling, believe me, I'm surely there. Darling, let me feel better. Nice, because I love you so. No, never leave me. Say you never go. Our love is like a burning sweetheart. Yes, cool. No matter what you do. Oh, Carol, so lovely. You can dance, dance, kind and keep me out in lovely time. You can smile, every smile for the night. Keep your hand to the day of night. But don't forget to stay in the heart. Move on to go be. So, darling, till the last time's first. Baby, but you know I love you so. And if you will touch, I'll never ever let you go. I love you so much. I don't forget to stay in the heart. Whose arms we gonna be? So, darling, till the last time's through. Say that word, don't leave her alone. You turn down the lights and turn the protective sun. Certain news of the world starting to be key. I'm so glad darling, in my best friend. Whoa. Sad movie always makes me cry. Oh, sad movie always makes me cry. Sad movie makes me cry. Datu fafia fianga maya vai papa ino se mari mate belo wati luas furu minuto lo channel tulas follow. Jali foli jatu so tainga mamri Samoa. To fa lo mengal to fa ya pa Dr. Royal sangai lungal jatu programe. Per masene janjo ya so tofi va sta jasi. Feeling something was take me on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ana na fini tatu tal no matatu fa so ai mo me ane o me tu ulungo o penga ta fa ilang. Mamole tanga ta foi lea te le lope so na mafau fau au na tango fitu tu na ilo na mafau fau.
O mea te tau o na tuu lunga o penga te whailangi, ma mea le te tau o na tu ua. Mana ia la tatu whasua nafi. I luinga la utala whara le mana ia o whina ngalo ma manate o le tatu wātinu. Na au mai, i le tangata fo i lea na te puea se mea. Na te tango live se mea ai tu ulunga. Pei oi na ua whailoa atua i le lalo langi atua. Ne mea lai tupu. Ai au ana pō fo ina utilo tilo na fila fiafi. O toi a vane fo isi mea. A o mea tu tonu e kalesia. O mea patino tu tonu e kalesia. A o saa mua lai tupu mai. Ho ufapea, sole. Lea ua ho i tu tonu re ngā lue ngā le tua. Ve singa ma mea o le ua o iai. La fo ua pu e o te ilo po le vevesi. Vevesi ngai. Vevesi ngai le kalesia, vevesi ngai le whangua. Ale winga la o mtalanga le tau mamoli atu. O mea e te tau o na tātou. O mea e te tau o na tātou tilo. Ma tātou wawa ai. O mea e te tau o na tuulunga. Ma mea le te tau o na vea ilunga o penga ta whailangi. O na filan tātou whaasori mea fu ili le linga po e tamatiti. Na po ele ata a o sasa e to ele ta maloa la na whaana e lona fine. Ma ua mai fu ilo tala ia. E le so na whafine mo. Ana nafi foi. Na utilo atuai, wa avangi lunga o penga ta whailangi. Mea nei, o vesinga, mo vesinga, a le vesila na utilo atuai, o vesile kalesia. Vesile kalesia. Ya, e leise pula le pokalame i, a le winga la utala, o mea e te tau, o na tu i lunga o penga ta whailangi ma mea le te tau. O mea le loto i whale la anto le kalesia, o lau whailua kua le laulangi a kua le mea lai kupu. Ia, tautua nama tātou. O le tu alalo ai al pokalame, se te iloa na fua. E te iloa fua ili me te tau o na whai. I mea te tau o na i tango e live. Po le me te tau o na i tango e whailo lunga le lalolangi. Ma le mea le te tau. E tau fua na i pui. Pui le te mari anga, ma pui ili e kalesia. O me te iloa na ftutu na i o tātou mawhau. Wa atu nei le lunga ia e kalesia. Se atu lesi tangata. Tu atu lesi tangata, se atu lesi. Malau tele atu ia. Alfisiri eiso naonga. Tu solo tatu fa iloa atu tangata. Le mea lai tupu. Le fi aina i o le tino kariso. E lo fai fe au uma se vai ane le whaafunga mai lo whinga luenga le tua. E lo o susunga uma i whawhiangainga. Ai tātou tilo. E tātou te tāu fiofi ma mau foi. Ma tātou tāu fiofi umaya ina ia tāu le leia ngā luenga le lii. O mea te tau ana tātou soalau pule ma tātou talanoa. Ma whaasoa ina ia manuia le ngā luenga le tua. A mai nei le ilunga. Ia ele ai mangi kala le lei o wakuai. Nga o kala i loa ai e lea e, o ka o kai. Tau fwena manga whangafa i e tātou, o loo fia whaile me o le lai. Whaile me o le poepo e ata. Ma tu atu i lunga o penga ta whailangi. Ia, e ka sera kala ka ngaka whapea, ua whailo atu ai le vai tele. Le vai tele o tātou. Ai, o mea ia, e te tau ona tātou tilo ma tātou wāwa a iai. E te tau o na tātou mātālai. Tā fiofi foile umaya tātou. I mea so na ave lunga o penga ta whailangi. Ia matau leanga ina aile ngā ruenga le li. Aua te fia whapea o hau foile nga kua. Anga le hai hau e le iloa. Le hai ia masau se furu ka hala e mawai. Anga le hai hau e le kua i lunga le iloa mai la vahanga la i ol mele. No. Se pe iloa mai o pe le iloa mai. Ai o tangata la iloa e le atua. E toi fō. Ala me aila na ngaruenga ia manuia. Ia whaitete fo i tātou le melors on tapu o tātou a tamatu ilunga o penga ta whailangi. E lo le tali nal whawhitauli. E le ai e lo le ngā. E lo le tali nal whawhitauli. Tali nal whawhitauli. O lo nofo le ilalo mai mawhau. Tali noa mwhaasoa. Ia awil whamasingonga. O le ale me iai. Pawan mea ngi keo whakasinga kwa li suafo Yesu ili awil whamasingonga.
25 menit cek dele tulas fulu dungal tau tul beda sabo semua lima tul amo ya tali mai ta uma ta falinga lea ona tali mai lea ta proklami fso ta inga mamik Samoa Tato te mana nao uma lava ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Wala ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata fo'i ona ta pena matua ma pese. Samaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afo le se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi 5 Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e le tua, ai ona mātou e whanau soifua. Oh my, whatau mo al whaleo chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1D Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le 5 i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le 3 le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 o ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le tatala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o ke topa. O e mo mia se whai mōli mō ngā ruenga o lau mauta, pisinisi po malu tā pua. Mana tua lole matawanu electrical o te vanga Filipo a kauasilia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i Samoa ma New Zealand ei. Wala au lole matawanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe whilo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whamtalanga. Loas fulu valu minuta lo channel tulas fulu malo faftali tatu wa tunu le mafta mai malo fulu sai ne yaso tuta manga luenga manato lo solonga le lei mamanuia me uma le lofo le anga le o tatu bataisi le langi ya fafta yo le wa mo tatu so tainga ma Samoa le fo tasi bai ya le to fai lo muenga le to fai pa Dr. Royal Sanga lunga tatu pokalame pe masa ni tatu so tainga ya so tofio vo ya so tasi le taiao fia al tapo kalame toi fa talo fa tu ba fa felo ya tu lo boenga la tu sunga fo mai le taiao ma lo se fo monia ma lo fo langi ma fa talo fa tu balanga fa lo talo fa tu tia me fo ia na yo tapa anga masani o lo mo mai al proklama le taiao ia fa pe fo ia le tonu yo to pa ia sa ma fa ngai le o ia es fam talanga ia e fa ftai le tua ia ua ulia mai foi ia le nei vai tau o le tausanga ma le nei masina o ke topa ia e watu ai foi ia se whasoa ia mai le moto o fianga ia tuila manua o le falsefuru ma le motsa ma alor se fo manuia yo e whaftai le tu o leo mawhai ono toi maua le nei lau ma le nei awanua mātango fie ia wa toe so ta e foi matatu i tata noi lunga le tā pokalame o mea whaingatai whaingo fie i lunga le whasoa tā pokalame mai Amerika Samoa. Te ilo whare tele o tā o kalame lo whanga se olo lunu muenga o lo mawhailo na whasoani mo ne tātu ainga i tātu paanga lo whatasi mai e nai ate utoi Amerika Samoa ia il tele o tai au ma le telo taimi ia mafuta mai lava i lantou niso tātu ainga i nai pewaiai whatasi manlita ai au mahalore se fo manuia. Lonu muenga o amali tau nai ate utoi Amerika Samoa ke tiele i longa au na toa leile tau ia sa toulu foi wanga nei le tai au ia mai o lo mai tawina le o mala le leile susulo le la ia o lo o
ia I lava nisi o vaenga o le tonu. Ia o lo o pongisa ona o le tūlanga o le whaale tonu o le tau. Ia masalo ona o le fōu tātou tūlata I le vaitau o le taina o le palolo. Ia atono se mafuanga le nā ia po o foi tātou I le vaitau o tau whaale tonu o tau a whāma ma vaitau e ono tūlai mai ai ia ni matangi malolosi. Ia le ua whapea I le tau, ia e tātou te whanono manua I le lii. Ina ia sa mauli le wholaunga o Amerika Samoa, whapea foi Samoa. Ia mai a uane I foi se mala e afe tūlanga o le natura. Ia maafianga o le tangata soifua. Ia I mala wha natura. Moenga, pe ona yel ta fa so no le uta o palolo. Pe ia o polu ma sa vaile. Tal palolo e se vai ngo Amerika Samoa o no mo palolo pol me sa fo ia o polu ta tu polo. Tele yo no fanga tia I Amerika Samoa ele ngata tutuila. Ia fa pe fo le motu o nu ia mal motsa e mo el palolo. O le mea le wailone. Ia ele o mawhai o nei loa tonu e tangata no whanga e tā ili palolo. Mai whapena I tau sanga u mai tā ili palolo. Ia, a wafoi o e pea on sila fia le tonu. Ia, o matenga lava mo meo tau tai o ngā tei whale alai on peise I e anga I tonu se no whanga e tā ili palolo ma mau ili palolo. Ia, al tele au teimi. Ia, mau lava leo tā palolo. E fōlinga mai o le no whanga I tele e tangata tā palolo ele mau se palolo pe titi fōn palolo. A no whanga fō ia ngao tangata e o e tā palolo ai. E matua tele e le palolo. Ia, e fesusu ia lai tau sanga uma no whanga wai e mawhai o na whapea. Se o tele e palolo na maua I ngā tei whale o nuuli. Ia e o tu lista tau sanga. Ia, o tō tele tangata e anga. Ia e titi pele mo voice palolo. Mea lana le e loa nei le taina o palolo. Ia e whapena lava ia winga o le fo ia vaenga tau o soifonga o tātou tangata. Ai a whaila ele tele se palolo e mo e Amerika Samoa. Ia o nā ngā e lo le o tātou tangata I Samoa. Ia e whaatau mai le palolo mai Samoa. Ia se tasi leo o mata ai o tātou tunu vaene le whaafonganga. Ia o le melne o palolo. Sa ole lei lo moenga o tasi lea mtai ai a tātou le telo o tausanga. Ia ai mane o nae e mo fo ina I palolo ina ia te utou. Ia o te ilola o le fifianga telefoni na mo tātou ma sinoni. Na fu o vivesi tātou wai wha le tonu lolo I o tau. Ta pisa lolo o tātou atunu. Wo o fo te mile asil palolo lo tanga mo mua. Pe ia la matu sa vai mo kwa kiri alka manga. Wai o akula upolu. Ia tali malo fo ile ia matu sa vai. Ia ongo ole nau wa ilia. Nau ilia. Ai mana ia. O nau tal palolo ia tātou Amerika Samoa. Ta se mai ele vaenga no fifisilia tua I lau tō wha, lau sungal fo mai a rumoenga leita e au. Ile tilo fo ile ia te utau I Amerika, il tō Palestine le iei nei Amerika, le alo le wha malolo iai a tātou I Amerika. Asa tilo Amerika Samoa, te mi nei le Palestine Amerika. O lai ok ia, po o iai ni vaenga o tilo Amerika Samoa la tō ili ta inga le Palestine Amerika te mi nei. O iai se tilo fo ilele pe o tātou tangata o lo I tono Amerika ma Amerika Samoa iai ni vaenga o tau wawa iai I pe whaitu au po e mai seala tangata ele inofo mau tangata ele citizen I tono Amerika la se tilo al presidente la tau ma le whaatino ino na tiuti I tono Amerika o iai se afianga mo Amerika Samoa O le memoni lava tia vaene le whaafunga le tunu. O le tūlai mai o le presidente o le Republicana. Ia, e pei lava o whainga whaapol kiki le e ai Samoa. A tūlai mai ia le vaenga whaapwhai ma latou teitai e langlangoina e le tō tele o tangata. Ia, e mafuli fo il finangalo tangata latou te vivi ia le teitai. O le foi vaenga whaapwhai e tūlai mai.
ia ai whaasanga tau ia i lātou e le langlango ina le vaenga whaupwhai. Ia malitai ta ila tūlai mai. Ia o le peristene leo wai nei. Ia sa tūlai mua fo i le tofi i tausanga o mawai. Ia mai e tele fo i tū le lei o le sunga Trump. Ai fo i tū vai. Ia e manatu tangata o le vaenga whaupwhai o te mkalasi mai lātou e tali tonu wha te mkalasi. Ia ia vai nga ole prestene po fe lava la va il tangata Amerika mal tangata Amerika Samoa ia e lango lava il tangata ma afianga i fale tonu tu lai mai ma mea e ma losi il te inga tangata tu lai mai ia mai pela fa te inga ole ua so valu le ne o ke topa o le valu e foi le aso ele pasia pa kiti al malo federale. O tangata whainga lua umala al malo Amerika i lalo federale. O te loa. Ua tutusa ai la tel tonungo tangata i langlango ina le vaenga whaupwhai le Republicana. Ma tangata o lo langlango ina le vaenga whaupwhai o le temu kalasi. Ua leo toi tā ua ia i lātou ia ni vaenga whaupwhai te mil nei. Au tā ua ia i lātou le le tutongia. Ma le afianga o le le tutongia. Ia mai o te loa. Ia e leo whaingo fie tangata whainga luenga al federale ia le mele utu lai mai. Ona o leo ua silia manavai aso. Talu ona tapunia le tele o nanga ale malo federale. Ia ona ua to tele tangata ua leo e whainga luenga. Ilo lato tel tununga. Mai mau fuol te mi whainga luenga ai. Ai au ina pasia se paketi e tau ave ai mawha au le malo. Ai longa e toi tutongia ia aso mai tu la ia sa whainga luenga ina ua le pasia ia le paketi. E ala lau na ta ua me leu tu lai mai Amerika tia. Vai anil whaafunga le tu. E mawhai ai o na tātou vava ai fo il mata upu lea na ono tu la i Amerika Samoa. Ia mal mata upu lea o lo tupu i Samoa. Awal paketi Amerika Samoa. Ia sa tau na sai nia ele yo na so mo ke topa peta sa sai nia el mato ko vana el paketi mo Amerika Samoa. Ila na tala fa tau tupe wa o tau sanga fa tupe Amerika ma Amerika Samoa. E amata ya ke topa so mo yo atu ya se tema aso tot se fulo liste tau sanga. Ia o le paketi la tau sanga fa tupe nei lua fe lua ono po le budget o fiscal year 2026 sa saini al matou kovana e ui lava ina na manatul kovana e fete na ile paketi na momoli le fono faitu la fono ma le fai unga le fono faitu la fono na pasi ai le pili i te unga na mai le fono faitu la fono ia mai o te loa, sa saini lava le mātou kovana, saini whamalosi, o lo lea tali tonunga malau lea va ai ai saini ale fionga kovana. Sa saini whamalosi lava le mātou kovana i lona tali tonunga. Ia ta oto le lei le te tongi ina o mātou tangata whainga ruenga o lo te tongi ina i tupe whaloto i whale po tupe leo lo ina i Amerika Samoa. E tutongi ai ia tangata whainga ruenga. Awa Amerika Samoa. E lua wala e tutongi ai tangata whainga ruenga al malo. E tutongi i tupe o lo au ina lava i Amerika Samoa po o local funds. Ia pe tutongi fo i tupe o lo mai i mo mea lofan malo tele po grants. Ia ma tutongi ai tangata. O ila toula ia tutongi tupe mai le malo tele po malo Amerika. Lea la ua ia fianga il teimil nei. Ono lele pasi o tala tupe o malo Amerika. Ia mai wa uma ona momoli mai le whato whala inga le fionga le kovana sili. O le malo Amerika Samoa matalo sanga e na ai ulo matanga luanga umai Amerika Samoa. E tu whatasi e swafa dato o lo tongi tupe federale. Ia whatasi ma alato matafa yoi. Ina ia whaia yeise fuafuanga ale malo Amerika Samoa. I te iwa whaumi le mata upulea. Wai e lua me mapai ona tupu tia vaenel whaafonga le tulu. O le whaua upea ona whainga luenga o tangata nei. Ai su e le kovana ma le taupulenga.
Whapea foi mato fono fai tūla fono se malienga whatas. Se tupe mai tupe whaloto I whale. E to tongi ai ngā luenga tangata nei e ui lava ina e to tongi I tupe federale. Ea, e le mawhaila ona toi maua tupe na pea whapea o le malienga na e anga iai. Ai mawhai fo ion whawhai ngā luenga pea I lato. To tongi e tupe ia whaloto I whale. Ai whaile mea fo le tau le reimbursement. Lona winga. E sa ili le wala I le malo Amerika. Ina ia toi maua mai tupe ia toi tongi e tupe whaloto I whale ia na alu tongi ina o tangata whai ngā luenga I Amerika Samoa o lo tongi tupe al federale. Maua mai le vaenga le malvala lea. Ia, ai a whai fo e tangata o le malo e tongi wha o le paketi al federale whai ngā luenga Amerika Samoa e manatu e malo lo le whale o na polenga I mai maula ua unanga man whatinonga o tautuanga I le tongia. Ia o whaitalia na tangata ia. Ia ia na alu le te malo lo le whale peol mele ua vai e na poi Amerika. O tapu nia nisi o malai valele nisi o no whaanga ma stete Amerika. Ona ua le eini control towers. Ua le eini tangata ia whai ngā luenga I control towers. Ia e whafoe ina ia le ngā luenga o le taunu malanga ese o valele. Ia. Ia, e tūlanga ese foi le meu o tūlai mai. Ia mai, ua sili ai la alta puni o le malai valele. Pea whai ua le aini tangata e whai ngā luenga I control towers. Ia mo le saunga le mua tangata whe malangai. Mai ono whateleina le whawhita auli tia vaene le whafonga le tunu. Pea whai e whau au pea ia le matau pule o lo fina wai ia le vaenga le Republicana mal Democrats ia wai PCI o lai lava e tongi fai pule o le Congress. Okay, ia. O le ala foi la le na e PCI I lo le tal tonunga ele o mamafa I isi tangata I o fai pule msento o Congress. O lai lava e fai le fina unga I le tali tonunga ia fa vaenga fa fai. Ia Aia whai nai Amerika ma territory ma stete. Ia matoa li ai le tele o nanga. E me se lava o nanga o lo what pe tupel malo fitarale. Ia, o tele fia vaene le whafonga le tonu tia ia tuai ngā fi naunga whapea. A wai peise I. O le fi naunga le pawa. Aia whai nei tangata whai ngā ruenga. Ia. Mai o le mele o te tau e au ia wha tangata au auna. O le mea tonua lea ua le popole ia whai pule o le Congress ma sentoa. I tangata whai ngā ruenga o le malo. A lea la tultuli a pua o la tau tel tonunga I mata upo le fina wai. Ai whatutua nai ia le tonu. Mai o te whaftai lava usi I le mato kovana ia le to whai a pulali I Nicolao tuitele panga yuli pula. I lona foi fina ngalo ina ia sainia ia la mato paketi ma whasavali le malo. A whai e ni mata upu foi e whese sai man fono whai tula fono. Se o tātou o Samoa. E whai ngofia lava o na fofoa na mea. Ona o tātou tangata. E awhi ai mal fono whai tula fono Amerika Samoa il mauta o sui mal mauta o senate. Ia o matai, o taitai o ainga, ia o tangata mautofi e kālesia, ia mai manatu le atonu, ma ia mauti noa e solonga le lei ia nei o tātou tangata Amerika Samoa. Whaftai fo ngā luenga al mātou fo I fono fai tula fono. Ia le fio sento le fio ngal presidente o senate fa pe foi fai pule lim ta mai tai le fio ngal fong ftalai il moto sui. Ia la auto foi nga luenga mai ai lalo o le tel tonunga fa malo tem kalasi o le checks and balance. Ina ia mauti noa ia o nga lue fa tasi va nga uma fa ta wangai o malo Amerika Samoa mo le manuia o nei o matou tangata. Ia mai o le mele na tia sa tau na whai il president o Amerika I lo tel tonunga. Ta oto whinaunga wha porkiki ma wha vanga whau whai. Ia ai whai le ngai o inga tala whea ngai. Ia
pe ole ngai inga na fail mato ko vana pe for melen tato va vai el pakete Samoa ina ua fatanga na ole lusu 5% ole pakete fa ngai malo tausi ia to telefone o tato tangata i Samoa i lau mai tau ele tongia ia le fola na saine ele ao le malo ia le faiunga e faunga ai tupe pe a fai mana o mia a o fatal tali ai le pasi o le paketi i se teimi o le masina le nei o ke topa ia o na wingala o le malosi le sasainia el tato wan malo le vaenga tasi o limo le whawai e taua aua o le ua whaanganga ai ia matau pu whafua se ia tūlai mai ia o le ua iai le tupe e papai ai o na tongia o nangana ia mafatali ai le pasi o le paketi se teimi o le masina o ke topa ia mawhaua ulo le o le whainga malo le tūlafono o le tala whatau o le tupe o lua afe lufurono ia mawhai o na tutongi o mai pili al malo tutongi e tangata whainga aluenga al malo ia matoe fo i loa ia le whatinonga au nanga al malo i le mea e tauana iai ia e whapena lava tūlanga o le tausinga o malo tia vane whafonga le tū ia a le mesili o na tau na whatau i tangata i e tausia atu nuu ma whainga malo le tau politician po tangata e ngā nunua i whainga whapolkiki ia numera tasi i tangata whapena ia le au nanga ina ia mautinoa e lea whaina le atu nuu o le teimi lava e se ai ia le whatinonga le na ia e sili e pia whamawhae mai o latu tofinga ko o lako wainga ai sa ili mai nisi tangata e tau a vea ia whainga malo ia mautinoa ia nganga i tangata ia nga i tangata ia malato whaamua tangata i so se mea wao tangata na tu ua i tofinga nei ia e tausia tangata ma tausia whainga malo ai a whailo e lea usia ia e sini la lor kang kala ko fale fayanga anga fayo na winga na ele tauna fainga na winga fa pe na tia ito tauna fainga malo wala ngale fainga malo la ko wa inga fainga malo tangata mai tauna la walunga la wa ngai fai mo tangata ina ia manuia tangata al temia tu puelo le melon mana tu fa pito mai manatu o ele power ia nga whapea ia leo e pe o mawhauwhaunga ne puka ne sa voi lele e pule sa o loko e unga e whai ia mai leise si e pule mai a tau ia ele te tau i te itai o se malo na mawhauwhau whapena e o foi la i mei o vaenga whauwhai ia matal tonunga mana tau vaenga whauwhai e umalol paloka ka kia loa ia kalkongunga whawaenga whauwhai. Ai sa ngai mai e tautua le malo ma ia mautinoa. Ia e solonga le leila ua unanga ma le tautuanga le malo i le mea te tauana iai tia. E whawe whea le tamau ainga o tātou nei Amerika Samoa i to inga mele pia whale i tono le talo le tupe i te tono Amerika. E ise a fianga. Ia mo le tamau ainga. Ai mai se ala mo tulanga o loa, tau o loa. Wai, o dasi lea vai ngā tau i te tono Amerika Samoa le moenga. O tau o loa. E se fune mani o tau o loa i ate uto. Ai a whapela tulanga le leia i Amerika Samoa. Leu te loa o le sosani. Te le mai le malo te lo Amerika. E se a fianga o tulanga o loa i te tono Amerika Samoa. E te le i o le a fianga. A wawhai o ia le mele to li el malo Amerika i tulanga o le whai ngā rua ngā il te leo tangata ia e ngā osia ia o loa ma whea veina o loa i o lona winga. E le anga i mai wa o loa i nei Amerika Samoa. Ia ai a whai fo i e whai tia le tupe sau i Amerika Samoa. I o lona winga. O whai lo leo me ma sena whai e malo pe a tupu me whapea o me tau cost containment measures. O lona winga. O le a whai tia loa i a tupe so na whaalu i poloketi. Na paulawa le me taua ia tutongi tangata whai ngā ruenga. Ia mawhai isi au au nanga mo mia. Le tau o essential service pe o le vaenga whamalo stula fono po le vaenga puipuia sanga le mula utele, le vaenga leo leo, o le vaenga le whanmai. Ia
ai fa malo lo istanga tai fa le ta o tele la to o nanga ia ela na no tupu pe ia fianga o na tu langa te mawainga ia mai e tupu foi Samoa e tupu ya Melik Samoa ia mai e tupu foi Amerika pe o tu langa fa pe ia e talo lava ile ina ia musu ina loto manganga o tangata lo foi fai ia ina ia to ai mata upu nei wa ele fa pe le leu se tama ainga la io na tupu me va pe ia amo meu fi não ngoi si te meu te ta ua mo meu o fi não nga fai va vale ai o mai foi le te o ia fi não ngai to li ai la o nanga fai mo tangata ia a poi te ia ole me voi le falo ai ia va nga fa fai o republicana mal te kalasi ia ta uo to fina ngalo ai a fia no tangata soifua ia ele ko ka uso la ko fina ngalo ole me ta pa taua te kia tangata o le tunu o tangata na o lato palo teina o e ma fati tie o le masala fa ngai ke fa ki ngai ke ai ia ai le o ke lo masala fa ia nga makano le ai ta wai mai tangata na fati teina ole nga fa por kiki tie ta u ai sos tangata la vai alu ngai me va por kiki ia mana tua ia ole taunu unga o lo tu lai mai o tangata mai au ngai o inga uma fai ia faia ia loai e te ano i tangata ma e tausi le lei tangata o le tonu na to fiai oi e a vea ma o latu teitai mana ia te le vaenga le wa fa i uanga ia i lau saunanga le moenga le nei tai au mo le tangata e te tau ona ia toe a mana ia ina tangata na fati te ina ia i le maasalafa ai lo le ki e lo ka ko le masala fa fa ma ala mo le lo matato lo no winga ia e uma ngi uma ko se ilonga fo ia lai ko o le si fa nga filinga fa ko a ko ya manga inga fo ido ka mai ki ma ole aria vai atu fa fonga le tunu ai ma ri tele vai nga le fa ur ta pa kala me dita ya la sau pa fonga la fo so si le fil tu langa lo fa ta o to le tala tu pel ta tu wat nu ta to fa nga malo le o se e mai no fo i le pa engal ni tu sanga ia e uila vai a waile a fionga le ta i o le malo le fionga palmia o no tulanga o le singanga se pe ona iai ai o la tilo mo la fa longo ile ita ai mai se ila to wa to aveina le malo te minei ai ile fono usule na ye la sa to fa fonga tulanga fa ta otoina o le tala tupe le fionga minister o tupe pe ona ye ile for sanga ile vai aso mo vai al vaso nei ye tia ole tala fa tau tupe le utu na mai tasi te si malusu fa a biliona ole fa ilonga le na ta mai ya ta u ya tu langa si tia o tama ingo Samoa le wa ye nei ia ona o le ua usia le biliona le fai numera le o le biliona ila na paketi ia sa uva vai fo fatu langa ina o paketi matanga luanga ese ia e fōlinga mai lava e mafuli le tele o le tamawa inga e ala i le tala whatau tupe i le mtanga luanga o tina mtama i tai manga fso tai ono ina leo lo ye il tato ploketi fo le wole 2 miliona ai 2 miliona ia fata se manisha o nanga fo le wo fa popo ina ia le fatinonga o nanga mol tato utunu ia o le memonila e komiti fa pa almene si la fie la to lo fie finga fa por kiki Samoa la to te lo liwina ia il tato paketi ia o lo la te mel fa tonga lona lua mal fa tonga lona tolu ma pasi ai ia o lona winga ia o manino mamala malama le tu inatu ole paketi o me sili na untawa so se paketi lava e fa mai le tal tonunga e fa maunga ia o le collection ale malo o le cash flow ale malo ia male mautinoanga e lava leta mawainga e fa malia el paketi e tele tonu tia e mawalunga mamawa el paketi ai le lava tu pe mawa ia o le melana ia le ona ia fa punga ia e foi le mumu le paketi ia ona wole tala fe ngai le tele o le paketi male le titol tu pe au le malo
ia ai o te whaafitai le paketi le ua mai ia e tau mai ata ua te tau na o Samoa i le maolea e mawhai ai o na whaatinoina ua unanga ua whai sila le paketi o le tele lava o le tupe le ua whaanganga i le tala whaatau le tupe e toi fo i lava ia au malima o le tātou tunu ina ia whaangai o iei tamau a ingo le tunu ma ia benefiti ma o ngā le tamau a inga mo nei o tātou tangata ai me se lava tangata o lo mo mia le fsosoni Le la tātou tilo nei la si tanga tongi o tupe o penisiona nei tangata mātua o le miliona o le 2 miliona mo i tu malo tupe mo nei tangata iai ia lātou mana o ngā whaapitoa ma isi lava vaenga o lena fuafuanga ia o te ilola whaatanu winau ma i le si iti o le tūlanga le paketi le pe ona iai ia o te ilo foi o vave maritaimi o le atari le mana o ngā nei tangata ia pe ona tari iai ia tūlanga le whatsanga pe ona iai le tātou tala le tupe ia e moni e saunonga titia o le tāual na o le tāwhasoa o le teimi lava e pasi ai le paketi le tala whātau tupe ia o na whaatino no leo o nanga pe ona iai le na whatau ia ale malo o le whātau tue le tua sa mo tasi o tūlai mai le teimi nei ia o la tuli matai foi le tonu il fatau nu ina o nei o nanga ia mama fai ona maua ia le sosani nei o tatu tangata me se lava tangata lo ia mana o ngafapitoa nei o tatu tangata matutua ia fatasi ai ma i lato o lo ia ia mana o ngai sosani e pe o tulanga o tautonga fapitoa e fai e fafo ia maisi me o sila fia le tonu ia mai o tāual na o tātou tala whātitau le tupe pe a whai e wawe na pasia ia ma whaongai na noa e ua unanga o tātou mālo mo le tunu. Alo whaftai te orunga tāpa kalamen leita e ao i le tau tua whai ma le unanga mo tātou Amerika Samoa tā penanga mo le asal whanau leo lolo manei o le ase tūlanga lo iei le pisi whai Amerika Samoa tā penanga o le asal papa na tuaiti. Ia e masani la foi le tonu le nei tia yan tapenanga e masani ai ia ma le foi wa lo lofi nei matua I fale o loa ia ele ngata o tapenanga o la e mo le aso o le whanau ia ai le temi la foi le tas ia o tapenanga o tau mafa ma me tau sami ia o a umalava me masani ele tonu I tapenanga o le aso sa whaapitoa mo whanau ia eleise me to tua ia matua fai mele mo fana ia o vai le vai so le nei tia ile tele o ekalesia le wa nga ye fana we fai tapenanga o la to prokalama ma fanga yo inga o le so sa pai po le sa o fana ia o to mana tua vo ia so ia o tutupua e mao nei meo tapenanga o lotu tamaiti. Ia, o vai tau foi e makua whao le ole a elesi matua le whanau ina ia. A o le lele mea tau loto ma ia. Ia ma ia tapena ma mao hoi lele. Ia, e o lava le teime whatino ai. Ia, o la e lava e kau whao le ole le skamai ia mauki ngoe whaile tau loto. Ia ona leo tamaiti umai ki tusa pa o I winga wha pea o aso o le lo tamaiti. E ia lava tamaiti e masani le tui lumo tangata. Ia ia foi tamaiti. E umal so I fuanga nei ele mawhai o le tui lumo tangata ma tau whaet sa whaamtalanga. Ia a le whao leo lea la. Ia pe wha whewhel sasa. Ia ele mawhai o le tau nu. Ia ai a tono le avano foli nei e avatuel tua lalo nei matua. Ia o le alava le tau nuunga o le wha moe whanau. Ia, o foi ke le fia. Ia. Eoi, a whai au lo walo ia e le masani le mele o le tau tala I lumo tangata. Ia, e le ise mea o le a fosi e mwha maasia nei tamaiti. Ia, a so soni le tūlanga o nei whanau. Ia, ina ia mauti noa. A o lava foi al tu mai lunga ma o fia I polo kalama whaitele. Ia, e le ise mea o iai, a le mea tau. Ia maua se aso sa pai. Ia maua se aso sa o whanau fia ia inga uma. Ia aua nei ai ni a fianga.
ia e ono afia e fo se o whanau po se tamaititi o le tonu ia ona te lea leo nisi mafofonga toi whaumunmuli ia au le au ngā pēr whai tu lai mai ni matau whapena ole tau mawhai a tau anau whanau ia ia whanau e tutupu e ala tau whai ngoe e tangata suasua mo meo late bloomers ia e awale taimi e tau tala mai tamaititi manga ngana mai tamaititi e lona taimi tala whea ngai malona tuputupu ae ia ai wale fosia nei tamaiti ia e whai malie ia whaatontonu malie ia o i mātua ia le whaatou whalainga ia whaatino o lātou te whaamatua ia e tau au se tua lalo ia e pei ona ia il tātou kalama o le whaawhaingo fie o mea whaingata wau kelo o ngi foi mea loko meki ia o makoa mea whaingata e lesi tangata sa o le ia ai whaawhaingo fie o le alava le tāpenanga ua whai ia whaile nā mo tātou ia ai awal tau au si e kau whakusa isi ka ngaka. Ia ngā lule ai ka alafu, mai li kupel tua oi. E tau ana whamariel mana o ngā lea. Ia e leo le tūlangal na e tau nei ai, o le ale whamarianga le li o au, o le ale meua maua, mo le aso whapitoa whanau. Ia, o le meta aua. Ia fia ma ia oli le meu tu nātu iau au. E whaatino ai e whaamoe whanau. E ala whinga kau whaawhinga ka me o asoka maiki. E whinga la whi e sue o for ka magiki. Ai sue koe male o for lo makua. Or ki ngā la lea. I ala whi ala e whai or ka pēnga o staiwi or ka magiki. A ka pēnga koe ma taiwi lo makua. Ia ongo sa ia la. Ia o le whaangasu ama le whaamangu ngumi o le ka uai. El tō tele. Ia wo for ka imi le whaangasu ma le whaamangu ngumi. Ia ngā leo akua idoilo, ngā suangi i, mangu ingumbe ange whaloloa ngai sainga. Ia ngā umalola ia koe fo, ia ki ngā inga ngai kangaka. Ia ai mara ia, mai il whasoa nei tai au. Wa mau fon ta whasoa ma awei whamarianga nei tamaiti, nal mua ngā whaftai tele. Ia elo malawa le, nau na watu ta pokalame. Ia awane ngalo tatu whaltali malo lo i mudi whanua. O lo mawhai peo na tala le wanoa mo tātou. Ia i mawhai ai o nā ngā iatu tātu watunu. Tātou e au moi whafo. Ia te maua runga le tautua wala unanga le pokalame a te tia ma le sunga ia Dr. Roy Ausange ia le tatu whaltali manona e mawhaiana e mapua ti eipa e malanga i Samoa e te maua runga le pokalame o mea whaingata whaingo fie mea uma i runga le tautua a le tō whai e rumoenga ia whaatasi fwoi ma le pokalame ti tia pe ona iel nei tai au whaftai tere lava lausunga Dr. Mo le tāpo kalame whaasol nei tai au manino le telo vaenga i nā fwoi pito lo tō wa mawai a mwik Samoa whaaftai li tautua tunu ma le wha mai moe o le amanuia se tāpiranga o le asao tamaiti mo le nei tausanga i le asao mo mua ea e tāwhino i vasa fau la whatuia ma le wha mai no le tāpo kalame mo le nganga whaalalo Whaftai tele mo le amanoa e whaamnui atu ia le asao le whanau i nei whanau ia ai whaamnui atu foi nei mātua uma o lo iei whanau o le a whea ngai mawaenga le plokalama o lo lanta waso whapitoa ia anga le leile i tāpenanga uma ia whaamnui atu foi tātou plokalama tia lausunga o lo tu tangiolo ia whaamaro i au tiute whatau tai ia whaftai i le avanoa e mawhai ai o na whasoa le plokalama ia mawhailo atu fo inisi o tala ia mai motsa male falsefulu ia e mol nei teimi ia whasoi foina ia le tatu tunu ia manuia la vasinga o le nei vaiaso ia se i whelo ai fo i le vaiaso fo pe aso po iel so i fo male ola whaftai mol mātua manoa whaftai lo mbuenga so i fua mai manuia ia so i fua ia ia lelei whabili talo tēnei le tula sumaltasi whafonga mali tātou wa tino o isia vaenga na tau siningi ai alo whamanino mai el tō wha ia pau Dr. Roy Ausange lunga le tātou pokalame ona o tātou i Amerika Samoa o loo i tonu o le malo tele o Amerika tātou tilo o ani a fianga o ani mea e te tauai o na tātou wawai ma tātou tilo fo i tūlanga o lo iai Amerika Samoa ia a whanga solo ia le whainga malo a mese tula i mai o presteina la tu Amerika nei temi o tele tala whewhai
le fo tatu tilo matatu falongolongo e o te leo e o na te lea a fianga e o no a fiai fo e tatu tangata e le siti seni le malo amika ai faftai manino yo le fa so le to fa lo buenga pe na le taiao limba mito te nele tula sumaltasi Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. In this update, residents in West Auckland were woken by the sound of explosions early today from a house fire. Police were conducting inquiries on Massey's Colwell Road when a fire took hold at a property of interest. Fire crews were already at the scene when the house reportedly exploded. Herald reporter Jamie Lith says neighbours could hear dogs barking and described flames leaping into the air. You could also see that the home had been completely, blackened out. It was still standing, but had been very badly damaged by the fire. A person was taken to hospital in a moderate condition after a dog bite. Calls for a health-based approach rather than a tough-on-crime approach to drugs. A major New Zealand Drug Foundation reports calling for more focus on healthcare and addiction treatment with potential decriminalisation pathways. It says the so-called war on drugs has failed as use is increasing. Politicians from almost every party in Parliament attended the launch of the report this morning. Mental Health Minister Matt Ducey says the government won't be changing the Misuse of Drugs Act this term. Some competing factors for the Reserve Bank to consider with its latest cut to the OCR. It slashed the cash rate 50 basis points to 2.5%. It's factored in this week's NZIER quarterly survey of business opinion, which shows the economy remains weak while inflation is continuing to rise. NZIER Deputy Chief Executive Christina Leong says the central bank wants the economy to recover, but it doesn't want to push inflation too high. We are seeing signs of a pickup in both costs and pricing, and it does suggest some lift in inflation pressures. That said, though, we are seeing persistently weak demand. Meanwhile, the government's moving to keep more New Zealand taxpayer money in New Zealand. It's announced new procurement rules that will give New Zealand businesses a better chance of securing government contracts. The rules will apply to construction contracts over $9 million and goods, services and refurbishment contracts over $100,000. Finance Minister Nicola Willis says lots of New Zealand businesses are missing out right now. That's news. In sport, could R360 take legal action against the 8 unions who will deem any player that signs with the Saudi-backed league as ineligible for Test rugby? New Zealand are among those to join forces against the proposed competition. NZR has a policy to avoid selecting overseas-based players, but other countries often pick externally. International Rugby Players Association boss Omar Hassanein says any such precedent is likely to face legal scrutiny. They are probably not best for me to comment on that at the moment, but yeah, I'd say that's an interesting conversation. Ashes cricket fever is already rife with news Australian captain Pat Cummins could miss the series due to an unhealed back stress fracture. The first test at Perth starts November 21. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa.
Malo sama ile malo, atafa Sophie na malo.
Ia fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu% o le apa uma walalo ai le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele I whale olo. Po o whangali, whapelo tato ofisa au tu I ala fua. Pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tato insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo iai le tato account I Dusila. Pe la fo sao foi le Moana Rentals. E whao ngā le Pacific Easy. Pe whao ngā foi le credit card e whaatino ai le tongi ina olo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe I le Moana. Pe asisi ane le Facebook a le Moana Rentals. Po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au le leima po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le tae au. Afal se fulu lua o le a whaia I le launga tongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tō mātua, whapea au auna e tua, ai ona mātou e whanau soifua. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi. O tuipui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fetu Samoa ma le Kiwi Ferns i le aso se fulu ma le ima o ke topo le malao le Gold Media Stadium patau pepo le fale I la la le Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petanga iane I le Tikatek Go toa Samoa Go fetu Samoa Radio Samoa. 6, 5, 1. Just like you got a girl, me oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me oh my. Jennifer got real haptic fun on the bayou. They put dope, found a new place to buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my. Jennifer got real haptic fun. Lo ascoltassi video televisione le giù ascoltassi lo fa fonga tatu wa no di sotato pokal be fanga solo later yao dai bele wati tatu le wo yai le wo lus fu lua te ai le giù ascoltassi tatu fo io le wa tu sa temi tu sa tatu mo Samoa
Tolu tu lau te lolau sao ai tātou ia Australia. E ni so tātou ai ngalo mafuto mai nei Amerika fatalofatu pokala mea tau. Mai ko toi fatalofatu nei tai au. Fatalofatu foi si tina ia valasi af masanga lo mafuto mai nei Sierra Amerika. Lo fatu mami ante oi. Fatalofatu ia tolu farsi I lavea malo si fomoria. Malo for fatu mai to ia ngau tabai. Ua maua pension tai tolu se lau malita lima se lau matu tangata matu mai lewa whaalua o Natala I le tailua wa yaso. Okay. Oh, sorry. Kai kor se lau, kai lima se lau. Fuala I ai pe afa pe sa. Tolu se lau, maua pension na tai tolu se lau, ma le tai lima se lau a mātou. O mātou tangata mātua. Lono winga e hafe le masina. Ma le ono se lau le masina. Manga ia. Wa manga ia. Fuala le pension asa yasola. O aso pension a yasola nei tangata mātua sa iai. Ke lo ai lunga ko si ka se lau. Ia nga maka ka ini mo se fu. Ia ka I ngalo fu ia ka I nga le fata matanga. Sawa iala ia lea. Fuala iai. Ona la saini le tangata lewa lima se lau. Ile afe tala de masina. Pe ava pe taidua va ia soma saini. Saini le pensiona. Ia pe tolu se lau. Olu se lau. So. Yo ngai maua. Ia lu ngala tala fu ile se tupe maua fua. Ole tupe lewa vatu moni o tatu tangata mātua. Ia matatou. E foi la famodianga mo I lantou fu ia mana onga faptoa ia mana onga ia te lantou ia o la fu ile selen ole mana ia ole mo fai na tilo tatu wa tinu mo ia tatu tangata ia tangata lo ia lantou mana onga faptoa so sani fu mo lantou wai ili fape e tusa uma ia ainga ai o ta ua fu ile mo fai ona amani e ina ia nei o tatu tangata ia e fsosani fituati o lato lima pe tu fe o lato matua e fa atawai o la se me manana awai ya ai mai so te mi mama ia alai abil fa mai la ir se len e mo ia wa tele me fa nei vai taimi man lia vai tawolo tatu ia ya alai ka posi se len alai maua angal taimi ni wasi asia tangata na to tilo to yo ngaru duel lau ele ko e sua lau ele kai mi ngai pe wa mana ia le fatau. Ole mana ia lau whalongolongo sitasi o pokalame. Sitasi o tamali o tatu watunu e whaiana whatoanga mea tau whalau eina. O te mata ia te iaso uma. O Samoa lai whaiai. O Samoa. Kai mi uma. E usua I tono lana whatoanga lea. Aluinga lau tala foi lea. Whai maile o lana tala. Ia e usu de fai fatoanga pe ila fai manga o fai ko nga fai o le fai to nga talo usu fo ila fai ko nga kapisi la to e afu la le tino fai ko nga kapisi e afu fo le tino ale tangata fai to nga fai ia mal fai manga e no fo la tangata to no lo officer computer la fai ngalwenga ile afu ai te le yo lo mafo fa le mafo fa ia le leilo na te leilo na mafau fai mailo lantala mana ia e afu tinga ina le fai tonga kapis tinga inga ia ko fai kalo ma le fai ko ngafa ai o tangata le no foi ile ofisa ile ai se langala e maruru no ofisa ile ia fula ai na mafua no foi ono le mafau Ile o tangata uma fo ilaya o tono ofisa. Ai umala na luatu lo tangata malulu fa tau mai el kapisi el tangata layaf. Fa tau mai tau talo el tangata layaf. Fa tau mai le au fa el tangata layaf. Wala to ia se me mo ngofi ne vai temi. Ale afur mau. Le mo se me le mo se me aonga. Ele mua la se mea o ngā. O waira le manga ia.
ka ili le ka ko ka ila le banga ia afu ele fa peke boy wa pulolo ya afu ya la ke ya va mai ke ala elo wala kulo ile le mako uru le wafu le lua sukala ele lua sukala ka wala ai ale mana ia la fa so le tamali tingaina mai fo ila le tu le poto ma le mafau fau tangata la no folo fisa poto ma le mafau la tangata la faile tonga kapis poto ma le mafau tangata la faile ko ngakalo ia ko ko kalo ia te tore kapisi fui kapisi ina ia ola pena fo le tangata la no folo no fisa inga lue fo ia ileli avi le poto inga lue ai mo mali tupe fa tau mali tau talo o walo na aing fa tau mali kapisi walo na aing ia nga mawala le kupel fa kapis fa wala le kupel ka kala fa kaukalo ma fo maya tinga ina i lei fa alili tor se lau de masina e ta i se lau ke yo le ala rolo winga toru se lau masina te se lau lima se fulu tala ile lua va yasu ma haya ya wal mele ile lua va yasu le mia la lua va yasu ko sangile se lau mas fulu le si lua va yasu malo fo ile tato want no ya oriko anga ia ko anga fa manga ko anga fa ko kapisi ava pela felo ko kapisi felo ko fai to sangi malau pensionga sangi malau selalu mas fulu ile va lua yeso ala e mo wala se lengi kapisi male talo ola so kupe aso mako e mau ava pela te falango lango anda selalu mas fulu ile lua yeso ai te leo ngalue ia po fanga me ke mau ale mana ia ole mau ala se lau mas fulu ko malau kapisi ko malau kalo ma keki ile lua vai aso saingi lau se lau mas fulu ko saingi malau kupe lunga lau ngai fola ia kapisi ia ngai ngofo ala ia en posi sa manera ia ole ngaluea yo voi fai marikusi to titi sina moe to titi sina pilima o mai aso le tango lima tala le fai tangata ile ngalue ia tala tangata ile fai le paie alu makamaka le loi fe pisi solo pisi aki pisi mai ia ole loi mata i wing ole loi skama i loi debele watilo afto dele jula smartasi ma puto mai ala we vai vale tato vai ole hepo life na yo tara malo lava le ma puto mai na jamama na jina ya tunga ya semua finga ya vai mal fatu ya pomani lolo tato wa tunu wala mala ba fai nga luwe ngal jaya wa nga ya tu mo tobo ftanga vai ngol uli tailong ai pule mati vai folinga ole lo foi matua oa ya lo fai mo oile uma itu mau pe ayo uma ina o lo wa elusi ai tu mau pe oile Lai fai cha so wa inai u machala ai oti on sa bea le o esingai so simia Folina, I am out ila uela fa euina, vai let's mau ainga. Oh, fa lelea, oh, chichu
ngona le tinga Tuma pelo fia Lo oile langi lo chali Mavaya chuai fumisha Ai sawia uinalu Ngalu fo'i oia Tasa ilia iluma Oselelei masitaunga Somehow ainga oh afalelea oh tituma upea e paupa batama ayo ilepea e mative folina ai maupa ila uelafa e uina vai somehow ainga oh afalelea oh tituma upea e paupa batama ayo ilepea e paupa batama ayo ilepea And you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Ta alofa lava i le swafa malu e whaavavau o Yesu Keriso o le natura ma le masani o le tangata i taia uma e whaamaina lea o dadu tino le vai. O se vaenga whaatau ina tele le whaamamama fulu esini palapala ma ota mai o datu tino. O le winga moni lea, o le ao atu Yesu Ionaso, i le vangalia Ioane e se fulu ma lima lona whaiupa taudu le lima. O le nei, ua whaamaina o toi upu po mana vanga pa ia, ua outau talatua i ate o tau. I le whaiunga o le whaiupa lima, ale ai au, tau te le mawhai o na whaia se me. Without me you cannot do anything. O lono winga o le ala moni, o le ola fau, le mawhau, o le nganga fau, o le nganga o Yesu Keriso. Ua whaamaina le upo le tua. O le nganga fau, ua whaapipii i le fatu o Yesu. O na fua mai leo le mawhau Yesu le tangata, o le tautala, o le amio, o le loto, o winga whaalia, poto maleta mai o filifilinga uma. O se ao onga leimo tātou uma. O le aveo tātou matangata kerisiano. Le na o se ingoa, e ilo ai, pe o se ofu, e wha iloa mai ai. Ai o se matawha ioi ma le wala wina iai o na iainga, e matua i wha atau waina. Ma le matau, ma le wha pele iai. O le wha matanga fueina, o le olanga atoa le tangata ilona wha vai mautu, o lona manuia, e wha ngalue mai, i le whaamamaina, ia awa onga le tuspa ia i le anganga le mawhauwhau, langona, tino, ma le tamau ainga. I te tala lo loto ma lo anganga e whaamamaina le fionga le tua, ia so umalava. E te manu iai, ma e malolo inai, ma ola sa aloto ai i lo o langa atoa, ma manatua, e le lei mo oi.
o le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi ona lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o. Lua ono lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. O e mo mia se fai mōli mo ngā luenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kauasilia ma le lusful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i sā mua mani usila dei. Wala au lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe whilo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai maise le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz modi si whaamtalanga. O ta pena se whaatasi ngā lau ainga, se toa na i alau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A whio mai loa i le Big Pots and More, o le ingoa fōle na o le whale o loa o le Big Bear, te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea i pupepa. Whetau i le leimo lo ainga e kālesia, caterers ma so se wha moe moe. A whio ane loa i le 353 Great South Roadie o Tahuhu, po le shop Lua Valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More, so se o loa i le nofuanga e tasi. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea sa whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Ta maiti, whaisa o ofu au le leima po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a ta maiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tau mātua, whapea au auna e tua, ai olo mātou e whanau soifua. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
tolo ta mauli manai fa fiang ole nei fo i tai ao. To se football joru militan talo le tula se football lua. Tale tula se football lua. Ona se ate fo lo tatu no fo fa salau. Ele to fa ya fonga mo se manu Francis one. Awale to fa win tatu po kalambe le uri nei. E se ai ka ke manku le anga sa. Kama ya le anga sa ya sola fa ya nga pesi. Fa ya nga tala. Ya, wai fu yo fa ya nga pesi fu ye te mi ta pena ile lo tamiti. Fa sia la ka mingi ya fiaf. O maloa o nga tala o ye o malole a onga ai. Au mai ia fa fia dum kuka, au mai au lama popo au nga melo. Me nga ringa halu ia ilaso. Ya o pesi ala ia ka ke mangkua. Oh. Ya lo war ka magiki ha o langa ka ulo. Ya o faya ngo sa fu ila le pisio ngai faya ngo sa. Ya pe sa ka me fifi nga vai kaimi. Pe sa ta me fifi nga kaimi lo ka alu ya nga lea. A nga kala ma nga pe sa ngai ka mai ki oka. Mai mau pe nga o ngai kaimi ya langa u finka o ka kama. Yo ya lo wale ya ru ya nga kala ka mai ki wa o alu ya nga kala ki o ya kama. Hui, pa pe ya kai. Ya pi o pe se ya ka ko ki manga ku ai. Ya Kaimi o lo tamaiti, kaimi o le malau o lo ka malos, kaimi o lo ka fiafia, ke alu ia o ngā kala, ale kua ka alu la kua, a mai ka ako fafie, kongi le mkuka, ka lo uloa, la la ke mo ia o ngā kala lo ka maiki la ka fasenga le ngā safe mai kala mkua, hey, fave mai, mai be fane sa kala le fiafi, usa lai ka ke folo, ka ke mo yo, ala wei le me lai fafa lo ka pakua, o le saka le afiafi la lea. Ia ngala uma ka fasanga ile. O nga uma o nga kala ko sa mkuka. E pongi sa e ala kangi alisi. La ka feu la le afi. Ai le ala po kama fo nga ngifofia le makwa mumu. Au kama fo ele punga lor saka fiu e ko feu la. Le o langa mar se fuanga ka ko yai. Arngi vai ke mi ke swinga. Ka ko mangi ya kungu. Ari kua mai o ka mai ki TV maka ari o nga kala ia te mi fungi wa momori ka vale o nga mamau au la so le sava vali ko a mo wangi o ka se vai ke mi le sa mo nga yo ka se vai ko sokoso ai se mo wa ia la mangi ka sport shoes fo ila ia ai fa mi ko ki papa ki nga vivela sa mo ai fa ko ki o lo ka mimika o ka so ka mimika inga mo walunga alu o ka mimika o fa dia dio ka se vai papai sport shoes foi dia kai mo ka laiki pa yo ka se vai ko so pe amua ya se vai ko ia pi o ka manga ba walo la male akira sa oia o malola nga ai ya wa te tatou fu yesa iri uma ko anga e fa ko ko anga inga ko sa ungi le lo ko fiaf wa pe o taiao e fa imo mo lo ko fu ia senga onga fa lo to senga o afiafi ia o afiafi le itala a inga ia e masani na fai ia inga fu ila le mal peso le maliu ia le fa imo mo peso o tala i maliu la fu ka unga ka banga ovi e pio lo le fiafi ma ia sauni mai la ia sauni mai le fiafi tala ainga pio kala ainga e ingala uso e male vi ia risi ainga la ku woki nga fai pio le oki da makanga ka usanga por fai unga ka usanga pe uma lo ka mai ki ka usanga ai oki lo ile si aso nga soi ia fa ko ausu la le vi ile si lo ka mai ki vai de mamau ki le me vai la ka u ke la sata mai ta u la sata mai ti ola e uso ila i fai tala ainga fai le vi ia fa pela le oki ate se male nga oki ate se mar kausange ngi fa ka so le vi kwai ko ki ko usu le vi ate se male aso nga oki ari ta hua pe ila ta tu tilo ona ta tu loi mo tala tamiti e se le ta hua la tu asa e fa ile lo ku ka yao ia o ngai fa i kala fa se nga le anga so sa o le afiafi ia o le afiafi fa i kala ainga le usu e male vi la ku ainga le ka ka lu mariu ia oka ia pole ale ke lo kaloi maka ngaru ke mi le mariu ai ko husu le vi ka ko kangi foi oka ai fa fe kai yo kaloi maka le sapuku mai ka ki kangi ke mi le mariu kai mi le vi ia se le maka ukia ma vai taimi ka ilo ge vai kai po ko kusa i sa mo la vala to nei
ia o sea usuangi vi ia ku ile ka ku ke ia ngi es ka ule usuang ka ko vi wa sea umaleo ke ra inga la ko uma ko ia ka ile ngo ipu fa manatu au wa ke le ka ule inga ko vi fu i usu i tatu e kalisia o al mea fa pe mori fa manatu na ainga manaia kaulia foi pesi ba kaulia rubia foi dau foi vi malola te baftanga tayau o le uli o lok nga maruru ngalo malau nguku na skulimi ai awai ba de kalonga skama ipo fa pe ayasu ko ilar kama wa maruru winga ya ka kola ngukula ya nga umang maruru winga ko pungar ge pai pa ko kofu ko ala ko lok yo ngala ko kangi fo ai fo malo le afiafi wa le suidol taiwi wa le ai mo ko ai mo ko inga malo mo ai ko fo ida ka ula pa fango e ba ko fo ka ula pa fango ile ora sa aku e fa malu ile sa ka mai le ai ngal ka au de u e o lo la fiafi ko fa ku ka nga fa vela me ai ole tatu no ne vai te mo lo tamati se fo ia swinga le we tatu o manga ko e le ka ngalo ya u le lo ka mai kingal makongo e va i pepe se ole ai ngala fa la ko kala lo ka mai wa ka se ainga ai la le vi ale ainga nga usu muri e muri la ko lo kamai wa lu pe pol fanga lo makua aku sala le vi ko inga wokir ko ing lu le vi o ya kala le ainga wa le ainga po fa fenga nga ko ngi ke ko la ko kala nga ile ila ko vi ila vai si lo makua la le o nga fanga u le la ko inga poko fai ale kala lo makua alu makala pepa lang fanga o malo makua wa ko ya lo makua la umar kai mel la ko ainga lok la ufana we ina maya ole a woti poko mai do makama ki gokong fikang si makama ai fa ngau do malo makua esa fa ela lo makul ngofo la ufana we ina maya ole a woti o kisa fa ya lo makua ngofo so ya male vi anga o ke lo bakwa ka ngo fi aku malang fa ngau ya ka fa pipi ai usulo malako vi uma ai vai dai wa fi usi do bakwa ka fi pepa kama ka ngi pepa wa ke le lafu e lo bakwa la ubal kaimi o solo mar comisión o lo mo la ufana we ina maya ole a woti oki sa fa ya le la casa furudua la ufana la ufana we ina mo yo le a wa vai kai me loka mai e kuala le ia fai anga so sa le malanga api kua ia malanga peng ia kai me okala kiki ia ngale umal pepalea ia oso kaika ia umalaka oi ia uma e ke lo vai kai minga o fa makoriaka le ai sisi kingo ke le pe yo makongu ia sola o fa makoriaka ia ai fiu le makaka vika ke le kai ula vea ia fa melfa le kai o kangi sola ua ngasa wa fo ngalo ke fifio ke koriaka wa fo lo ke fifio koriaka ya fifi ngi vai kai dia ya ai alu ole ngosa malo fu di maaf ka mai ala fana wala uan te fa bi te tala chula se futbol lua pa mai to le tau te le fa ya so fa te le sa mo le tatu va vanga mal tatu po kalame tatu fe do ila so ta le lo fa malanga le tatu mo te si de langi pa mangalo fo se le vai vel to auna awon ngalo tatu sumpo la so ta ya tai mi masani tala chula se furu sa we fo de sungal fa fenga ya o pau
Ia fai foi lo tatu sumpo le aso tai ao. Kere lo polar kofinga nga yeri fifi au ya Johnny vai keminga. Ke lo pe yang ke pe nga koria ka fo. Ai pa lo koria ka va. Manu ya telenga luenga le foi ya solo fatele atu Samoa le atu no pele. Atu filo le aso antai ao. Na walunga atu se tua tia. Pa vivianga mai a misi du kisua. Datangi di telefoni awal Italia o lawa mai ai singa sa molo ka mai. Bye bye. Mai le telefoni e tangi mai sili ai le oti fia O mawhai na awi nātu tala whau mai Samoa. Ona o le langolango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatarofo e lo tātou utinoo, tātou mafuta ua le whaatawhiti o le ngā ruenga o le vai aso, tala taurongolongo mai lo tātou utinoo. O le ua whailoa e le komisina o leo whare pui ma le toi fua ta ina. Le si tia peo le tūlanga tango fie nisi o nā koti po o fuala au ma pauta whaasaina i lo tātou utinoo. O se mafuanga au tū leo le amatalia i neo se whaalau i loa whaatau sina, i le umi e se furulua masina ua au tū, i le te atu lea i le whao ngā o nā koti ese. O le mōni mau o le komisina le tō whaau a pa au longo i Tino Filipo, o le teimi nei ua sawa le pauta whaasaina le aisa, ma ua le ngata o alii, ai o tama itai ua mōria le umia, ma le whao ngā ina o lea i tu ainga o nā koti. O le campaign le se furulua masinga leo la whakingoi, mai o le a ngai hoi kualamkanga luenga e whakalngoi inga ngiso purenga maluari in whai pule, ia e mese fwoi kanga luenga al malo, ia o le kalesia, ia whapenga ngā awhia uma ia le kungua ko i le ngai campaign. O ngai le mo fai ele mkanga luenga o ngā whakingo ngā o la kout whamoe moe ngai mga o mia lau. Le lango le kungua ko, i le pulanga i le kamwhai le kafi e se inga ku ia ngai whalau whasa inga i kongol kako. Le tūlanga o ta oto e tu ai ngā sori tūra whongo o matawina mtanga e mafua mai i le tango fio whala au whasa ina me se le eisa.
Ia, ole sifonga mai kau al mkanga ruenga le kaiminge ia ila ko olo whapenga o fia mai maua mai mkanga ruenga la Coleridge. O lea ua mai kau wa ia ki ngā ua afia isa wanga I kongo ai ole mea ukurai mai ua fefefe li poki mai mka upu ia mkanga ruenga. Ile afianga o lako kai kōrua. Ale afianga o lako ainga ua fefefe la. O ngā I whao rima I lako kai kōrua. O risi ngā luenga o leo mako ngā lue whakase ngai ma le vaenga le victim support. Inga ia kaum whaifo le whailoa mai. I kalangoa ia I lako ia victims ia avaku fo ia lako. Whailoa mai kūranga le afianga la wa afia ia inga I kongo umafio ile kuranga ile fora fasa inga le isa mai wo failo mai fo ile kai le famsing unisinga kuranga wo ku ngai kinga ya wo feferi poki ku wo o lu famsing ngo pe wo fefe e ka u famsing ile afianga le afie yo la ko kai ko lu ma inga kai minge I fora fasa inga le isa ole ile tulanga fo ile pisa ile fa moi e amata mea mai pitola au mtanga ruanga le malo ile foi o test foi nei o tanga foi nga ruanga ile tulanga le foi sai ele fa mo fa pelo to mtanga ruanga ia pe o le o molo au tua foi to foi le fo ia fa ftai ole o kulanga ia o la mai an fa ki fa vai mka ia la mtanga ruanga mo le fengo la ko drug testing mai o mai a fai drug testing ma ko ia lunga pulenga o songa love ia o se ling ia fa drug testing a pe si le fia ia o le straws ngal paunga le vaenga o lo fucking drug testing ia mai o mai a fa kalngoi ia fa singa e lima suka la ka ko kasi e ko kongi le straws ia fa fail testing ia kulanga foi le pe ko si le fia o lo a fia le ka ko pa ke ki mingi ia pe la nga de ka fia uma yanga me ngi ke mi se I pa sia fo pa ke Iong fufuare fa wau ia ka ko drug testing ia mo mkanga ruenga ia le ua a fonga ku le sanganga hu ia le mingska ni ka ia lu ka nga mo ma ko ia ma la ma ko ka fa ia fa wau pe a pasia ro ka ko pa ke ki le ua pata tie mo palme le komisino leo fa le pui ma le toe fuata ina le to fa au pa au longo I tino Filipo I se felo inga matustala O le whai atu ele ai le tongo fio whala au whaasaina o se au tū. Wa wha ma mawha le tau mwhainga wa amata me ai le malo. E ala mai lea le mtanga aruenga o leo, whale pui ma le toi fuata ina. E mana o mi ai le ngāru rue whaatasi o vaenga e se o le atanu. E au fi ai ma le pito la au e kale sia. O le wha malo si au lea mai le teitei fono au le kale sia. Wha aputuputonga Kirisiano Samoa. Le sunga le toi ina le sunga e ne fatu le saa. I le upu wha le anganga na tomua I le sauninga, wa ta tala I le wha lawi loa, wa wha tau ai le tau mawhainga I te atu, I le wha o ngaina o nā koti po pauta mawhala au wha saina. Tātou mori maui, leo so whainga leo o lo whaia de. O ame maua, leo so whainga, wa mua o le tupe, lua o whana, tolu o tutau, wha o telefoni, mai si lava me tele o lo mawai o lo ilo ai chaili ele ami o le anga o nei mea aisea wa wa ilo so chula fono la fo le ma fuai o na tachanu a penga mai si mea ina ia awa nei o so fai enis ai ao ino so fai o le paula vale o le me chango ia Al fa fita uri au pitu sili ona matautia. Ina wai loa o le tupe vave ona maua, a o le sori tula fono o fatasi ai tangata umalava. Tangata matutua, tangata talavong, tamaiti aonga, o ainga, o tamama tina, o whanau, matai, taurelea, saoao, sao tamaitai. Pe uma wai ai mangwhaiwhi au. Karsia se lau tala. Ai ole fai longa lea o le sosaiete wa mata o na male pelepe. Awa o le mea mautino lava. Ua le ai se alofa
O taui ai le nonofo lelei o le sosaiete o tangata soifua. Le afuai o le whai mai le aonga le tuspaia i alo whai le atua ma lo loto atoa, ma lo malosi atoa, ma lo manatu atoa. Ia e alo fofoi i le lua titua oi, e pei o oe lava ia te oe. O tā ua o le whawhi tā uli i le lololangi, ma le malepe o le sosaiete o tātou tilo ma ngā iai ai sea. O a fwoi e whale i longa fwoi la tau o loo, ra lafi mai tua o nei mea, e whai maafuanga o le whaingita, o le saili, a ele ana o Samoa, o le lalolangi a atoa, o whapea. O le whea au tū sao, whaingo fie mai le tūspaia, mo i la tau uma o lo whaia ma whaatino nei mea, o lo tau i unga le nā, o le mālaia e whaavavau. E le aise tangata ola e whaavavau i le lalolangi a le atua. Toi foi uma lava tangata ai tuu le lalolangi a le atua. O le aonga ma le mea lofa lea le rio Yesu i lon toi soi fua manu malo o salamo, pau lava lea o le ala e lawe ai ai tātou salamo. Ai le mai ai o le sauni ngā lotu. O le whaalawi loa le te e atu lei whala au whaasaina na sauno ai le swimming star. Mo le mtanga aluenga o leo leo whale pui pui ma le toi fua ta ina mai a whaai loa. E iei luna tali tonunga o lava tā pena tūpulanga talevou o le atunu o e tūlei mai. E wha tā ua le au tū o le whai atu. E le ai lea i le wha o ngā o whala au whaasaina. O le aso ono o te se malua o lua wha. Sa o iai se whaatasinga i sa wa. Sa tū whaatasi mtanga ringa tinam ta maita. E lata i le wha se lau tupulanga talevou. Na awai lea konseti e tā ua. O le lea i atu i whala au whasaina. E langona le o tia o le loto. A wao se taimi mua mua. Lea u mawhai ai o na whaasoa mai ai e li im tamaita i talavo. I le tele o whaatou sina ma whaao sosonga. O whaamatau mai le tele o luitau. O loo petai iai mai lātou i asa oma. Ai whaafitai o loo iai lava le anganga ma le malo si anga. E te e atuai ma filifili le ala e manu i ai. Na tūlai le isi ali i talavou ma whaapea lantala. Mātou te leo leilo loa. Ai wa mātou mana o mia lava se isi e tali tonu i ate i mātou. O le aso lava lea, na ova ai ai se tūlanga mata ina i tupulanga talavou. Ua le ai se whaavai vai. Ai wa vaia le loto mau ma le loto fina finau. Ua manino le au fala, ua lava tā pena o tātou tupulanga. E tūla i mai e whaatino le tātou matawhai o i tausi, pe a tātou ngā lulu e whaatasi. Tātou o mātua, taitai o le mālo, taitai o nuu mawhio ama, ma tātou o malava i mana o mia le tātou sa vavali whaatasi. Matupulanga talavou maalo ma whanau. O le langona le nae manatua pe ai le nā whaatasinga. Ma ua o ngatasi fo i manatu ma le tātou whaalau loa le nei, ua a mata whaanga solo mo le sifuru lua masina. Le fionga le swimming star mtanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toe fua taina, le fionga muripola ana Rosa Alemonio. O le porkalame whaipa anga le mtanga aluenga o leo leo au stali o lo ofsoa swani, i le whaatu peina o le porkalame whaalawi loa, e te atuai whala au whaasaina. Sa whailoa i e le komisina mawalunga o lea malo i le na saunuanga, i le te talaina o lea whaalawi loa. O lana urua i whailoa inga ma le pāle mi o lea tunu. Le susunga la audi le mali e toa le ua tea polata i Valfo si Schmidt, whapele swimming star mtanga aluenga o leo leo. Na whailoa atuai e le teitai o le malo o le tasi leo whaamua mua le whainga malo. E mana o mi ai le fesoa soani au se talia, o le te atu i la au mafuala au whaasaina. O leo o taula i neile sida ma mau o le pulenga o le Universitea o Samoa, i le whai totoa ua matala mai, e si ti ai leo au ina o to mai wha teknolosi o wala of so ta inga televavave, i to tonu o le Universite, wha pere wha au ina ato lea au nanga i ngā luenga le Universitea o au,
Ina ua mai a wha mautua i nei se marienga o Seinia, ma le company o line of so te inga i lalo le Sami, le Samoa Submarine Cable. I le pepa o wha amtalanga ua wha ino ai, o le marienga o Seinia i le vale company, ma le tamai te ipure le universite le fionga tui fui saa patila amosa, o sanga wha mautua i fo i le tūlanga maua pea o ia so te inga, a wale tau tua le universite au au le tino ia i la tau o a o ngai, ai mai se o ngā luenga whaatino, mo le si tia o lea au au nanga whaateko na losi. Al whala aptonga le UNICEF e fito i tonu ma porkalame mo le manui o whanau a tunu, o lo i tonu le li o malo au whaatasi e pe o Samoa, wa fesoa swani mo le awa o ina le leo le au ngā lulue, i tūlanga ianga fesoa tai e tu ina atu le fesoa swani a inga nuu mawhio anga o le tātu tunu. Talua ina ina te talai e le minstau lea mtanga aluenga le malo, le fionga moe wha aua wo Julius a kui ta funai, le awa onga mo le au whainga aluenga fesoa swani wha anga fesoa tai, i le wha moe moe ave i aile lango malosi a le malo. Wheloa ia